देखो आम स्टार्ट करवा है आम एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट तो जो करथिले सेटा होची पार्ट 3 और डीपीएसपी करथिले पार्ट 4 है। तो बर्तमान आम करवा पार्ट 15। आम बर्तमान करवा कौन कि पार्ट 15 मु कहबार कारण है देख पार्ट 15 करिया हमर एक्चुअली जो इंडियन पॉलिटी सिलेबस अछि प्रीलिम रे लिखाई छै इंडियन पॉलिटी तापर हाइपेन तापर लिखाई छै कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायत राज सिस्टम पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज एति लिखाई छै एंड कमा एटसेट्रा एबे लिखाई छै। तेणु मेन जिनस आम जो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा से गोटे इलेक्शन रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड नॉलेज थी दरकार है। तेणु सीटा आगे करदेबा आग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी गुड़ाक डिस्कसन कर सारा पर तापर आम स्टार्टिंग को जीवा पुणी स्टार्ट रू माने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो होता चैप्टर 1 रू आम लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 रू स्टार्ट करवा है। तेणु आगे यहाँ सारी इलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन को केते नंबर कहूँ पार्ट 15 रे कहूँ भारत संविधान पार्ट 15 रे इलेक्शन कहूँ 324 रू बोधे स्टार्ट है। तो लेख आम टे ब्रीफली कही दौर देख देख भारत संविधान आम जो मेन पोर्सन थिला डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट टाको डेप्थ रे स्टडी आवश्यकता थिला है। तेणु कौन कौन होती कौन ना से डेप्थ रे पढ़ार थिला किंतु एगुड़ा सब एत डेप्थ हमको आवश्यकता ना कि ये जिन गुड़ाक कौन कौन होती कौन प्रोविजन्स अच्छी विषय भी जाना दरकार टिके जानी प्रिलिम रे हो कि मेन रे हो जब किसी क्वेश्चन से पड़ा आ रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसला आमको इजी हम लिखापी है। तेणु युड़ाक मानने फंडामेंटल राइट भाया एत डेप्थ रे स्टडी आवश्यकता ना केवल फंडामेंटल राइट बेसी डेप्थ दरकार आ डीपीएसपी तो सेमती डायरेक्ट ये किसी प्रोब्लेम ना आ बाकी अलग जिते सब अच्छी ना टिके खाली कौन प्रोविजन अच्छी विषय जान दरकार कौन प्रोसीजर अच्छी केमती कौन अच्छी पूरा पॉलिटी टोटल थ्रू आउट पॉलिटी ये डिस्कसन होगा दरकार पर्टिकुलरली यही पार्टा इलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ को आम डिस्कसन कर मुख्य कारण हूँ पॉलिटिकल सिस्टम आम एक्सक्लूसिव लिखाई सिलेबस रे। तेणु पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम तापर अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम तापर पॉलिटिकल सिस्टम जमी पार्लियामेंटरी सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम से सब अच्छी तार विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज केमती भूमिका रोचे कौन एगुड़ा सब डिस्कसन हम से तेणु पूर्व आमको आ विषय गोटे बैकग्राउंड बन जावा दरकार इलेक्शन कमिशन कौन फंक्शन रोज स्टेट इलेक्शन कमिशन है विभिन्न इलेक्शन जो कंडक्ट हो इंडिया विभिन्न ये विषय पूरा आमको गोटे धारणा आसवा दरकार क्लारिटी आसवा दरकार। तेणु आम स्टार्ट करवा इलेक्शन जोटा कि हूँ भारत संविधान पार्ट 15 रे कही है। भारत संविधान पार्ट 15 लिखित पार्ट एक्स भी पार्ट एक्स भी पार्ट 15 इलेक्शन देख आमर ये इलेक्शन आर्टिकल 325 रु 329 324 रे भी कही आर्टिकल 325 रु 329 बोधे 29 अंडर आर्टिकल 325 को विषय कि 325 टा हूँ यूनिवर्सल सफरेज मुझे कह विषय यूनिवर्सल सफरेज लिखी देता खाली यूनिवर्सल सफरेज तापर 326 तापर 326 जानते राइट टू वोट जोटा है एडल्ट सफरेज हाँ 324 आबद्र अच्छे कहि 324 इलेक्शन कमिशन कहुई कह इलेक्शन संपर्क में 325 329 तापर 326 है 327 तापर 327 टा कौन कि होल्डिंग जनरल इलेक्शन माने पार्लियामेंट इलेक्शन जो माने लोकसभा इलेक्शन होल्डिंग जनरल इलेक्शन होल्डिंग जनरल इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन जहाँ भी होते इलेक्शन हम सब मिड टर्म इलेक्शन कि बाई इलेक्शन कि बाई इलेक्शन बाईटा बी वाई ना बी आई कि
बीए बाई इलेक्शन बोलते बाई इलेक्शन बीआई अच्छा अच्छा लिखो बाई अच्छा बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन तापर 327 गला तापर 328 टा लिखो 328 ଟା ଆମର ହଉଛି କଣ କି 328 ଟା ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ स्टेट लेजिस्लेचर को दिया है पावर लिखि दियो पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर powers of a state legislature to legislate 27 टा लिखि दियो लिखि दिलो आगे होल्डिंग जनरल इलेक्शन बाय इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन एवडा सब मिड टर्म इलेक्शन मिड इलेक्शन नो मिड टर्म इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन बाय इलेक्शन एवडा सब 27 रे 328 रे पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर टू लेजिस्लेट फॉर कोन माने हमर जो अछि कोन पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तापर म्युनिसिपैलिटीज हला एवडा सब म्युनिसिपैलिटीज एवडा सब एवडा पई जो विभिन्न प्रकार लेजिस्लेट करबे ताकर केमति इलेक्शन हबो कोन हबो ते जो लेजिस्लेट बनबे ताको 328 रे पावर दिया अछि तापर 329 रे 329 रे कोन पावर दिया अछि रे लेखा द कोर्ट शुड नॉट इंटरफियर लिख दियो तो कोर्ट शुड नॉट इंटरफियर द कोर्ट should not interfere court should not interfere in the process of election in the process of election in the process of election है ना but can interfere after election but can interfere after election or official result of announced or official result announced देखो कथा हला जे ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम रे कोर्ट रो किसी भूमिका नाही सेतेबेले इलेक्शन कमिशन सब किछि जहाँ भी इलेक्शन हबो ना सो इलेक्शन कमिशन तत्वावधान रे हबो आउ जदि किसी डिस्प्यूट अछि भी ड्यूरिंग इलेक्शन किसी प्रॉब्लम हला इलेक्शन कमिशन देखिबे कारण तांको जुडिशियल पावर अछि किंतु इलेक्शंस वंस कंप्लीट हे गला रिजल्ट डिक्लेयर हे गला तापर जदि किसी डिस्प्यूट हला कोर्ट आसीबो कोर्ट रे तमे जाई इंटरफेयर कोर्ट को सेते माने कोर्ट ऑफ लॉ रे आमे कोन किस करबे पिटिशन दे परबा से इंटरफेयर कर परबा सेते बेले कि ड्यूरिंग प्रोसेस रे जदि इलेक्शन चले जे सेते एक्सक्लूसिवली कार जुरिसडिक्शन इलेक्शन कमिशन पंचायत इलेक्शन बेले स्टेट इलेक्शन कमिशन और जनरल इलेक्शन कि असेंबली इलेक्शन टाइम रे हमरो कार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हला तो आम देखा जे बर्तमान आ विषय ग्राजुअली गोटे गोटे डिस्कसन कर चलिए देख देखो इलेक्शन आमर केते प्रकार इलेक्शन होउछ हमर टोटल देखियो भारत वर्ष रे जहा इलेक्शन होउछ हमर जनरल इलेक्शन होउछ लोकसभा पई आ कोन इलेक्शन होउछ रे तापर ये कोन राज्यसभा पई इलेक्शन होउछ बुझिस ना तापर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होउछ तापर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होउछ हला तापर हमर जो इलेक्शन होउछ कोठी असेंबली को इलेक्शन होउछ स्टेट असेंबली को इलेक्शन होउछ तापर जो जो स्टेट रे अछि कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि विधान परिषद अछि सेठी भी इलेक्शन होउछ तुम ये सब इलेक्शन को जे देखुछन बा तदारक करछन से होछन चीफ इलेक्शन माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोटा कि आर्टिकल नंबर 324 रे कहै छै एटा 323 रे कहै छै 323 और 324 रे देखियो तो एगुडा होछि कोन ना संवैधानिक संस्था गुडा सब किंतु जो ग्रासरूट लेवल रो डेमोक्रेसी पाई हम जो लोकल डेमोक्रेसी बा लोक जो स्वायत्त शासन कहउछन सेल्फ रूल रो तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बा पंचायत समिति कथा को हमरो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बा म्युनिसिपैलिटी जहा सब कहै छै सेति पाई इलेक्शन जो हबो ता पाई स्टेट इलेक्शन कमिशन रेस्पोंसिबल से सब तदारक करिवे आ स्टेट लेजिस्लेचर को आर्टिकल नंबर 328 रे पावर दिया ହେଇଛି ଯେ तार प्रोसीजर कोन हबो माने केमति कोन क्वालिफिकेशन कोन हबो कोन नै ता पई जहा डिटेल्स लेजिस्लेट करबा कथा स्टेट गवर्नमेंट को बा स्टेट लेजिस्लेचर को पावर अछि से आर्टिकल नंबर 328 रे सेमन को पावर दिया से बनेबे तदारक करिवे माने को भला पंचायत इलेक्शन रे कैंडिडेट मानर क्वालिफिकेशन कोन हबो कि को प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करबे ना नै कोन कोन तांको भितरे कोन प्रोसीजर हबो सब तांको इलेक्शन कंडक्ट करले स्टेट इलेक्शन कमिशनर
ହେଲା। ଏରା ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆଦିତ୍ୟ ପାଢ଼ୀ, ମେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରିଲିମରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି କିରେ? ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି? ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ କଣ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ତ ଗଲା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଇଲେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଏଇ ତ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ କଣ। ତାପରେ ତାପରେ ତାପରଠୁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ବନେଇ ଲେଖ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ହେଲା। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ସାରିଦବା, ଇଲେକ୍ସନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସରିଯିବ ହେଲା ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ। ଲେଖ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ମାନେ ପାର୍ଟ 15, ପାର୍ଟ 15 ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଲେଖ ପାର୍ଟ 15 ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, Part 15 of a constitution has been included in order to ensure fair and fair election, free and fair election for the election. No, look, free and fair election in the election, free and fair elections in the election held to both houses of parliament and state legislature. ବୁଝା ପଡିଲା? Part 15 of constitution has been included in order to ensure free and fair elections in elections held to both houses of parliament and state legislature. ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଂସଦ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଠି ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବହୁତ ଅଛି। ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି ଅଛି ହେଲା। କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି କି ବିଧାନ ପରିଷଦ? କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ୟୁପି, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଓକେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ। For this purpose, part 15 lays down, ଏଥର lays down ପଢିଥିଲା ଗ୍ରାମାରରେ, ପଢିଥିଲା ନା ନାଇଁ? lie down ନା କଣ ପଢିନଥିଲା? For the purpose, part 15 lays down principles based upon which for this purpose part X 15 lays down principle based upon which the election shall be organized in country ହେଲା। The election shall be organized in country. ତାପରେ ଲେଖ it also provide autonomy to election commission. It also provides autonomy to election commission. Election commission independently काम करियो, तांको autonomy अछि ହେଲା। So it also provide autonomy to election commission to hold free and fair election in the country. It also provide autonomy to election commission to hold free and fair election in the country. ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଏଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 324 ରୁ ବା 323 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 329 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଅଟୋନୋମି ବି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବନେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା। କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହବ ଦେଶରେ, এটা ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୋସିଜର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ବି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପରେ ବି ଆମକୁ ଆକ୍ଟ ବି ବନା ହେଇଛି, ପିପୁଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ପିପୁଲ ଆକ୍ଟ 1950 ଆଉ 1951 ଦିଟା ଆକ୍ଟ ବନା ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଇଲେକ୍ସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବ, କ'ଣ ହବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ସେଇଥିରେ ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଜ ଏନାକ୍ଟେଡ। ଲ ହିଁ କିଏ ବନେଇବ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ବନେଇବ ହେଲା।
Outside the constitution, the parliament has enacted इलेक्शन को लिस्ट आसुची रे अरे इलेक्शन को लिस्ट आसुची कनकरेंट ना यूनियन लिस्ट ना स्टेट लिस्ट concurrent हम्म concurrent हला এটা তো লিখি সারল এটা তারপর লেখ আউটসাইড দ কনস্টিটিউশন দ পার্লামেন্ট হ্যাজ এনাক্টেড রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপুল অ্যাক্ট 1950 and representation of people act 1951 লেখ outside the constitution the parliament has enacted outside the constitution the parliament has enacted rpa খালি লিখি দিও বা rpa মানে ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଗୋଟେ লিখି ଦିଅ rpa ମାନେ representation of people's act ସବୁବେଳେ କଣ ପୁରା ଲେଖୁଥିବ କି representation of people's act ହେଲା representation of people's act रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1950 और आरपीए 1951 है ना दैट रेगुलेट इलेक्शन टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दैट रेगुलेट इलेक्शन टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर that regulate election to both houses of parliament and state legislature ଆଉ କଣ କଣ law ତିଆରି କରା ହେଇଛି ଲେଖ ଏଟା ଲେଖି ସାରିଲ କି अरे आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज एनाक्टेड आरपीए मान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1950 और आरपीए 1951 है दीटा एक्ट दैट रेगुलेट इलेक्शन टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर both houses of parliament and state legislature both houses of parliament and state legislature both houses of parliament and state legislature तापर पॉइंट लेख द पार्लियामेंट हैज आल्सो एनाक्टेड the parliament has also enacted the president and vice president election act 1952 लेख the parliament has also enacted 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 the president and vice president election act 1952 the parliament has also enacted the president and vice president election act 1952 which regulates election to the office of president and vice president which regulates election to offices of what president and vice president ହେଲା which regulates election to offices of president and vice president सरला किडा इलेक्शन ला किडा to the offices of president and vice president तापर पॉइंट लेख apart from this ଆଉ କଣ କରାଯାଇଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖ फास्ट आम संवैधानिक प्रोसीजर जहाँ सब अच्छी संविधान आर्टिकल नंबर 323 रु आरंभ करके 329 पर्यंत जहाँ सब लिखा है तापर आरपीए एक्ट 1950 1951 बनाई तापर प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी एक्ट बनाई प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 है तापर आउ कौन कराई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी सब इलेक्शन कमिशन जो देखिबो माने इलेक्शन समय आचार संहिता लागू रहउची आचार संहिता लागू ना इलेक्शन टाइम रे हेटा कोन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेखो के लेखो अपार्ट फ्रॉम दिस तापर आउट पॉइंट लेखो अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्शन कमिशन has formulated rules and regulations
has formulated rules and regulations for peaceful election. For peaceful election. Apart from this, election commission has formulated rules and regulation for peaceful election in form of a conduct of election rule 1961, in form of a conduct of election rule 1961, in form of a conduct of election rule 1961 ହେଲା, in form of a conduct of election rule 1961, comma, election symbol order. In the election symbol order, election symbol bracket रे लेखो मतलब रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ता पूरा नाम लिखे भला इलेक्शन सिंबल्स ब्रैकेट भीतर रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट माने ब्रैकेट से ऑर्डर 1968 एवला लेखो इलेक्शन सिंबल ब्रैकेट भीतर रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ब्रैकेट भीतर तापर लेखो ऑर्डर 1968 ହେଲା 1968 तापर मॉडल कंडक्ट तो मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जोटा ओडिया रे कहरा छै आचार आ संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1985 1986 बोले नहीं नहीं 85 1985 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1985 देखो पूरा इलेक्शन पाई हम देश रे एतिक सब अछि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1985 तापर हमर अछि कोन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 आरपीओ 1950 आरपीओ 1951 हला तापर आर्टिकल 324 रु 329 पर्यंत भारत संविधान रे एते जिंस सब इलेक्शन पाई अछि देश रे हम जहां जहां इलेक्शन होछि विभिन्न जगह रे सब इलेक्शन पाई एते जिंस सब करा जाय तापर लेखो हेडिंग दियो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स कोन कोन अछि देखो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हेडिंग दियो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एक नंबर रे हम जेमति कहले 325 रे कोन अछि यूनिवर्सल सफ्रेज माने समस्ते किसी रेस नाही किसी कास्ट नाही किसी जेंडर नाही स्त्री पुरुष समस्ते जाको 18 वर्ष रो उर्ध्व हलानी समस्ते दे परिबे काहा माने कोनोसी श्रेणी को बाछन करायनी बा कोनोसी कम्युनिटी को बाछन करायनी सब कम्युनिटी रो समस्ते एथरे कोन वोट दर अधिकार अछि त सोनो यूनिवर्सल सफ्रेज हैना समस्ते इलेक्शन रे कंटेस्ट कर परिबे इलेक्शन रे वोट दे परिबे किसी काहा को रिस्ट्रिक्शन नाही दैट इज यूनिवर्सल सफ्रेज आगु कोन थिला ना समस्त ब्रिटिश इंडिया रे समस्त को इलेक्शन माने वोटिंग द्वारा कोन थिला माने यूनिवर्सल सफ्रेज नथिला माने समस्त को वोटिंग द्वारा अधिकार नथिला जो माने ग्रेजुएट हेतिले से माने वोट दे पाउथिले कि जो माने लैंडलॉर्ड टाइप रो प्रॉपर्टी एते अछि जो माने से माने वोट द्वारा अधिकार पाउथिले महिला माने को वोट द्वारा अधिकार नथिला बुझले ने आगु बहुत रेस्ट्रिक्शन थिला किंतु भारत संविधान जते प्रणयन करा हला ड्राफ्टिंग करा हला सेते 325 नंबर आर्टिकल रे क्लियरली मेंशन कर दिया गला जे समस्त वोट दे परिबे irrespective of social background, irrespective of gender, irrespective of education, irrespective of property, irrespective of social status, किछि दरकार नै समस्त वोट देबे बुझिसन नै लेखो सेटा आर्टिकल नंबर 325 एक्सटेंड्स लेखो आर्टिकल नंबर 325 एक्सटेंड्स आर्टिकल 325 एक्सटेंड्स माने बर्तन तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल रे बर्तन जहां आर्टिकल अछि ता विषय में डिस्कशन करबा तो प्रथम आर्टिकल रे लेखो 325 एक नंबर रे लेखो 325 Article 325 extends to all citizens that right to universal suffrage. That is कौन? That is right to universal suffrage. सबु citizen को अधिकार अछि हला. Article 325 extends to all citizens. Article 325 extends to all citizens. That is कौन? Right to universal suffrage. That is I.E. That is universal suffrage. तापर कोन आगु जेमति ब्रिटिश इंडिया रे कोन सेपरेट इलेक्टोरेट रो कांसेप्ट थिला हैला कम्युनल अवार्ड रो कांसेप्ट थिला जे मुस्लिम माने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देबे हिंदू माने हिंदू कैंडिडेट को वोट देबे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम थिला ए सब जिंस रो कोन किछ नै ए सब डायल्यूट कर देगला एबडा एमिति कोनोसी जिंस नै माने इंडिपेंडेंट इंडिया रे बुझिस नै त लेखो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इट प्रोहिबिट्स प्रिपरेशन ऑफ अ सेपरेट एंड स्पेशल और कम्युनल इलेक्टोरल रूल्स It prohibits preparation of a separate special or communal electoral rolls.
for territorial constituencies. For territorial constituencies in election to parliament and state legislature. To territorial constituencies in election to parliament and state legislature. In election to parliament and state legislature. And state legislature. Election to parliament and state legislature. In election to parliament and state legislature. In election to parliament and state legislature. ବୁଝା ପଡିଲା? କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଦେଖ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ମନେକର ଆମର ଯେମିତି 543ଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ହେଲା ମାନେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ବିଧାନସଭା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କେତେଟା 147ଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବିଧାନସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ତେଣୁ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେ କମନ ରୋଲ ପ୍ରିପେୟାର କରାହଉଛି ନା ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ପ୍ରିପେୟାର କରାହଉଛି ଆଉ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ମୁସଲିମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ମୂଲ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ସେମିତି କରାଯାଉନି ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ କମନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଆଯାଉଛି ତ ଲେଖ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ତାମାନେ ଆମର এটা সরলে তারপর লেখো ইট প্রোভাইডস প্রোটেকশন ইট প্রোভাইডস প্রিপারেশন অফ লেখো ইট প্রোভাইডস প্রিপারেশন অফ ওনলি ওয়ান ইলেকট্রাল রোল কল্ড জেনারেল ইলেকট্রাল রোল ফর ইচ টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সি जो ভোটর লিস্ট আমি যেটা কହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କରାହେବ ଲେଖ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ preparation of only one electoral roll called general electoral roll called what general electoral roll for each territorial constituencies for each territorial constituencies for what for each territorial constituencies for each territorial constituencies है ना for each territorial constituencies तापर गोटे पॉइंट लिख इट स्टेट्स नो पर्सन shall be denied it states that no person shall be denied no person shall be denied or denied no person shall be denied for inclusion of his name in general electoral roll for inclusion of his name his or her hela, of his name in general electoral rolls on general electoral rolls on grounds only on religion on grounds only on religion race religion comma race comma caste comma sex or any of them or any of them or any of them or any of them ବୁଝିଲା ତାମାନେ it states no person shall be denied for inclusion of his name in general electoral rolls on grounds only on religion race caste sex or any of them କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ମାନେ ରେସ୍ ର ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ରେସ୍ କାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ଜେଣ୍ଡର ଅର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲରେ ରହିବ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବନା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହବ ହେଲା ତାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଫ୍ରେଜର ମାନେ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 325 ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାହାକୁ ବାଛନ କରିପାରିବନି ବାଛ ବିଚାର କରିପାରିବନି ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ'ଣ ରିଲିଜନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବାଛ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 326 ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 326 ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 326 ଲେଖ देखो आर्टिकल नंबर 326 एक्सटेंड्स राइट टू अडल्ट सफरेज टू ऑल सिटीजन अडल्ट सफरेज माने जहाँ को 18 वर्ष रु अधिक हलानी 18 वर्ष कि 18 वर्ष रु अधिक हलानी से सब भोट देवार अधिकार से अच्छी है अडल्ट सफरेज तो आर्टिकल 326 एक्सटेंड्स राइट टू अडल्ट सफरेज टू ऑल सिटीजन्स right to adult suffrage to all citizens आर्टिकल 326 एक्सटेंड्स आर्टिकल 326 माने 326 आर्टिकल 326 एक्सटेंड्स right to adult suffrage to all citizens
right to adult suffrage to all citizens, to all citizens. ତାପରେ ଲେଖ under article 326, अंडर आर्टिकल 320 जहाँ 18 वर्ष अधिक होलानी 18 वर्ष जहाँ अधिक अच्छी 18 वर्ष अच्छी से सब भोट देवे देख अंडर आर्टिकल 326 एटा सब कौन कहुई आर्टिकल नंबर 326 कहुई तो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 326 एथर पढ़ी पारे आर्टिकल 326 मन रखी जाओ है मतलब लगुच आर्टिकल 326 आसो प्रिलिम रे अंडर आर्टिकल 326 अंडर आर्टिकल 326 all persons or citizens all persons or citizens all persons or citizens all persons or citizens who are not less than 18 years of age who are not less than 18 years of age who are not less than 18 years of age comma who are not otherwise disqualified by any law made by an appropriate legislative body or who are not otherwise disqualified by any law made by an appropriate legislative body by an appropriate legislative body on ground of non-residence, comma, on ground of non-residence, on ground of non-residence, on soundness of mind, on ground of non-residence, comma, on soundness of mind, comma, crime, comma, corruption, or illegal practices, comma, or illegal practices. ହେଲା ତାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 326 ରେ କୁହାଲା ଯାହାକୁ ନିମ୍ନତମ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଟିଜେନକୁ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସକୁ କୌଣସି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତାର ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ କରପସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ବୋଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଲ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଲରେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ କି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅନସାଉଣ୍ଡନେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା କି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କରପସନ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଯଦି ଏଇସବୁ ବେସ୍ କରିକି କୌଣସି ଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନକୁ ବ୍ୟାନ୍ ନ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା କହିଛି ତାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 326 extends right to adult suffrage to all citizens ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ under article 326 all persons or citizens who are not less than 18 years of age and who are not otherwise disqualified by any law made by appropriate legislative body on ground of non-residence, comma, on soundness of mind, comma, crime, comma, ତାପରେ corruption, comma, or illegal practices ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇନି ଆଉ ତାକୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 326ରେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ ବୁଝିଲା ସରିଲା ଏଇଟା सर जो प्रिजनर ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ଭୋଟ ଦେବାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ତାଙ୍କର କୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ଚାର୍ଜେସରେ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ଲ କିଛି ବନା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ବୁଝୁଛ ନା କୁହାହେଇଛି ଯଦି ଲ ବନା ହେଇଛି ସେମିତି ତାପରେ ଲେଖ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 326 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 326 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 326 जो राइट आर्टिकल 326 रे तो राइट टू भोट माने ताको इम्प्लिसिटली तो माने इलेक्शन रे कंटेस्ट करिया कथा भी कहै छै माने इलेक्शन रे टेक पार्ट करबो आइदर तमे वोट दियो किबा कंटेस्ट करो किछि प्रॉब्लम नै सेटा लेखो राइट टू भोट अंडर आर्टिकल 326 also includes right to vote under article 326 also includes right to contest election right to contest election right to contest election and right to endorse the nomination of other candidates and right to endorse the nomination of other candidates right to endorse the nomination of other candidate माने अलगा माने जदी के नॉमिनेट करछ ना ताको तुम एंडोर्स करिवो एक्सेप्ट करिवो
ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଆମେ ନିଜେ ବି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଅଲଗା ମାନେ ବି ଯୋଉ ନମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 326 ରେ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 326 also includes right to contest election and right to endorse the nomination of other candidates ହେଲା। ଦେଖ ନାଇଦର ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ହେବା ଦରକାର ସେମିତି କିଛି କୁହାହେଇନି। ଯେ ମନେକର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ଥିବା, ମିନିମମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ଥିବା ଦରକାର, ଏ ବିଷୟରେ କୋଉଠି କୁହାହେଇନି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେମିତି କହିଲା ମୋଦି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ପଢିନାହାନ୍ତି କିଛି। ସତ କଥା ହେଲା ମୋଦି କିଛି ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ରିଏଲିଟିରେ ସେ 10th ଯାଏ ପଢିଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଟୀ ମିଡିୟମରେ 10th ଯାଏ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେମିତି ଲୋକବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ 10th ଯାଏ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆରଏସଏସ ରେ ରହିକି ଗୁଡାଏ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଡେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ। ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଜୁକେସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କୁହାହେଇନି, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ହେଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିପାରିବ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବନିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 326 ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 326 also includes ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ନା, also includes right to contest election and right to endorse the nomination of other candidates। ତାପରେ ଲେଖ neither the constitution ଦେଖ neither constitution nor laws made by legislatives neither constitution nor the laws made by legislatives prescribe qualification prescribe qualification to be voted in the election। to be voted ମାନେ ଯେ contest କରୁଛନ୍ତି ମାନେ to be voted in the election to be voted in the election based on properties and educational properties, educational qualification, etc. Properties, educational qualification, etc. ହେଲା। Neither the constitution nor laws made by legislatives prescribed qualification to be voted in the election based on the properties, educational qualification, etc. ହେଲା। ତାମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ହେବା ରହିବା ଦରକାର, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ ଏମିତି କିଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ହଉ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ବନା ହେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ବନାଯାଏନି ହେଲା। ନିୟମ କେମିତି ବନେଇବ? ସେ ନିଜେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ନିଜ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବନେଇବେ କି? ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 327 ଲେଖ, ଆର୍ଟିକଲ 327 ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 327 Article 327 confers the power देखो Article 327 confers the power Article 327 confers the power on Parliament confers the power on Parliament confers Article 327 confers the power on Parliament to regulate all election Article 327 confers the powers on Parliament to regulate all elections ମାନେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ, ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ, ସବୁ ରେଗୁଲେଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। Article 327 confirms powers on Parliament to regulate all elections, that is general election, mid term election and by elections by elections including preparation of electoral rolls including preparation of electoral rolls including preparation of electoral rolls
and delimitation of a constituency and delimitation of a constituency for both House of Parliament and state legislature and delimitation of constituencies for both House of Parliament and state legislature. देखो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनिबो हम जदि कहबा delimitation of constituency कहार ये आसुची अरे delimitation of constituency कहा किए करूची एक्चुअली इलेक्शन एटा को पार्लियामेंट को दायित्व दिया है हला आर्टिकल 300 देखो एटा भल भाबरे सुनै पॉइंटटा आर्टिकल 327 अंडर काफी पिलांगर देखिबो जते पचारबो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी काहा को दिया है गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रो माने डिलिमिटेशन माने कोन तांगर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया रो एडजस्टमेंट करा हबो को एरिया ए कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आसीबो तो डिलिमिटेशन सेटा करा हला तो मनगर आगु जेमिति हमर नयगढ़ माने खनपड़ा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी टा आगु आसला भुवनेश्वर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी रे किंतु वर्तमान डिलिमिटेशन जेता हे गला वर्तमान कटक कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आसुची बुझिछ ना वर्तमान कटक कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर रे आसुची तेणु एगुड़ाक जो ईयर टू ईयर किसी वर्ष पर एगुड़ा डिलिमिटेशन कराऊँ डिलिमिटेशन माने तांकर जो सीमा निर्धारण करा सीमा एडजस्टमेंट करा को कॉन्स्टिट्यूएंसी को एरिया को लेकिन गठन करा हला एटा जो करा होउची एटा होउची दायित्व कार पार्लियामेंट रो नयागढ़ टा कटक रे माने नयागढ़ टा से कटक कॉन्स्टिट्यूएंसी रो ना नयागढ़ एक्चुअली नयागढ़ रे चारिटा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रो चारिटा अछि कोन चारिटा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी गोटे हला नयागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी गोटे हला खनपड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी रनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और दसपल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी हला एटा सब गुडा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आसी तेणु नयागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी और रनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी आसी पुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे नयागढ़ और रनपुर टा पुरी रे आसी पुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर रे वो भी एक्चुअली सर पुरी ही जानतिली सेठे पचली हमर को जे खंडपड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी टा हमर आसुची कटक कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर रे कटक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर रे खनपड़ा विधानसभा टा आउ जो हमर अछि 10 पॉइंट आसुची कंधमाल कॉन्स्टिट्यूएंसी रे हमर 21 टा कॉन्स्टिट्यूएंसी ना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तेणु कंधमाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आसुची कोडा 10 पॉइंट आ किंतु खनपड़ा रे आसुची कटक रे आ बाकी रणपुर और नयागढ़ एडा आसुची पुरी रे एंत माने जो डिस्ट्रिक्ट पूरा भांग भांग हो जाई छै कोन तेणु कौन हला ना मु कौन कहूଥିଲି देखो तेणु आमको आर्टिकल नंबर 327 रे पार्लियामेंट को अधिकार अछि तेणु पार्लियामेंट को ये डिलिमिटेशन कमिशन गठन करा तो डिलिमिटेशन कमिशन गठन कराले सेमान जाय कि बाउंड्री रिड्रॉ करिवे कार बको कॉन्स्टिट्यूएंसी रो बाउंड्री कारण प्रत्येक लोक संख्या अनुसार हमर एठी होउची ना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सो तयारी करा होउची जो नर पॉपुलेशन बढ़ी गला को एरिया रे ताकू आसो एडजस्ट करबे परता पटा को नै कि एठी रखि देबे ए कॉन्स्टिट्यूएंसी को नै कि एठी रखिबे कि सेटा जो एडजस्टमेंट करा हबो सेटा हला डिलिमिटेशन कमिशन रो काम सेटा गठन किए करियो पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रो गठन हबो तेणु जदि पड़ला जे डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी रो रिड्रॉ बाउंड्री रिड्रॉ पई किए रेस्पोंसिबल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉरी कौन डिलिमिटेशन कमिशन कि माने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन सब कथा कहबो तो मोस्ट प्रोबेबली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यदि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और डिलिमिटेशन कमिशन दिन जांग अछि बोथ रे तो बोथ आंसर भी हबो हैला आ जदि खाली डिलिमिटेशन कमिशन अछि तो डिलिमिटेशन कमिशन हबो आ जदि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और डिलिमिटेशन कमिशन एमरा दिरा देला तो मोस्ट प्रोबेबली डिलिमिटेशन कमिशन कारण माने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन रे गठन करा होछन मनगर जहा जो कमिशन करा होछि पार्लियामेंट कहला पर तो कमिशन गठन हो जानो मन इच्छा कहि जाउछ ना कोन तेणु सेमानक पर रे होछि हैला तेणु एटा आंसर हो डिलिमिटेशन कमिशन हैला केते बेले इलेक्शन डिलिमिटेशन कमिशन विथ स्टैट्यूटरी बॉडी डिलिमिटेशन कमिशन कोन स्टैट्यूटरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिलिमिटेशन कमिशन विषय कुहाइनी कोठी माने भारत संविधान रे कोठी कुहाइनी एटा स्टैट्यूटरी बॉडी माने एक्ट रे बनिबे सब हैला डिलिमिटेशन कमिशन विषय कोठी संविधान रे कोन आर्टिकल रे कुहा जायनी ए आर्टिकल नंबर 327 रे भी कुहाइनी एटा पार्लियामेंट को पावर दिया है तो पे माने कमिशन बनेबे पार्लियामेंट निजे जाय कि एमपी माने तो जाय कि टाणी की सूता टाणी की परसोड करिवे नि जोड कमिशन बने देबे से माने जाय कि तां काम करि हमको रिपोर्ट देबे हैला तेनु आगो से जेटु कोठी कुहा हैनी एटा को हम कोन कहि परिबा स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन रे जोडा कॉन्स्टिट्यूशन रे जा विषय कुहा हैनी एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नु कोन इलेक्शन बॉडी माने तो कमिशन दा हां एटा कमिशन बॉडी स्टेट जेमिति मन फाइनेंस कमिशन ता कुहा है ऑलरेडी फाइनेंस कमिशन विषय हमर कुहा है भारत संविधान रे किंतु आखा विषय से कुछ कुहा है अच्छा मन कर देखो एटा गला both एटा लिखि सरलो आर्टिकल 327 confers the power on parliament to regulate all sections all elections that is general elections mid-term election by elections including preparation of electoral rolls and delimitation of constituencies for both houses of parliament and the state legislature full stop
बुझेला तापर पॉइंट लेख अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज एनाक्टेड तेणु यही आर्टिकल नंबर 327 को बेस करके पावर अच्छे आर्टिकल नंबर 327 रे पार्लियामेंट को ताकू बेस करके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज एनाक्टेड आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 आरपीए माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हैला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज एनाक्टेड आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 हैला तापर आसी 328 को 328 कौन माने स्टेट लेजिस्लेचर को जो पावर दिखाई से माने नीति नियम सब बनेबे कहा पाई पंचायत समिति सॉरी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पाई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कहले ग्राम पंचायत है पंचायत समिति है जिला परिषद है एवं सब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गुड़ा ता सहित म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जो हम म्युनिसिपालिटी इलेक्शन होची एटा कोन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे सब जिंस कहैतिला तेणु आर्टिकल नंबर 328 रे लेख आर्टिकल नंबर 328 कन्फर्स पावर ऑन स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 328 कन्फर्स पावर ऑन स्टेट लेजिस्लेचर्स स्टेट लेजिस्लेचर माने स्टेट माने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जोठी लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही सेठी खाली असेंबली और जोठी दिटांग अछि तो दिटांग होला आर्टिकल 328 confers power on state legislatures to regulate by law to regulate by law to regulate by law election to respective state legislature confers power on state legislature to regulate by law election to respective एटा लिखि दियो आर्टिकल 328 confers power on state legislature to regulate by law election to local bodies लिखि दियो election to their respective local bodies election to their respective local bodies provided देखो provided local bodies माने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हला म्युनिसिपालिटी हला एगुडा सब to local bodies provided the parliament has not made any law provided the parliament has not made any law in this regard so far parliament has not made law in law कारण parliament एटा कोन जेहेतु concurrent list रे अछि यदि parliament आ भितर law बनै दबो तो यदि conflict हेबो तो parliament रो law टा बलवत्तर रहबो ना आर यू गेटिंग मी जो जो गुडा का कॉन्फ्लिक्ट कॉन्करेंट लिस्ट रे अछि जो सो लिस्ट रे कॉन्करेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट गुडा सब अछि तापरे बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर नियम प्रणयन कर परिबे बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द रूल्स प्रिपेयर्ड कोन लेजिस्लेटेड इन द पार्लियामेंट विल बी इन द अपर हैंड बुझित नै विल बी डोमिनेट कर जियो का जो स्टेट लेजिस्लेचर टा बना हितो सेनु से कहउछन जदि किछि लॉ सेमिति बनिनी पार्लियामेंट द्वारा ताले स्टेट लेजिस्लेटिव अधिकार अछि से माने सेही संदर्भ रे किछि लॉ बनाई परिबे हला देखो so far no state legislature has enacted any such electoral law so far no such state legislature has enacted any such electoral law किंतु एगुडा केमिति के लॉ बनै नांदी आ जहाँ पार्लियामेंट रे जहाँ अच्छी जनी प्रोसीजर बना है जहाँ से अनुसार सब काम होची ता निज निजर सब स्टेट निज निजर स्पेशल प्रोसीजर बनै नांदी जहाँ पार्लियामेंट रे आगु जेमति थिला जे स्टेट लोकल बॉडी रे केमिति इलेक्शन हो कोन हो से अनुसार बर्तन चली समस्त तापर देखो एटा 328 होला तापर लेखो आर्टिकल 329 आर्टिकल 329 आर्टिकल 329 लेखो आर्टिकल 329 रे कोन कहै छै जे इलेक्शन प्रोसेस रे कोनोसी कोर्ट ऑफ लॉ को अधिकार नै से इंटरफियर करिवे सेते बेले पूरा इलेक्शन कमिशन रो तत्वावधान रे कारण सेते बेले इलेक्शन कमिशन को भी कोन एग्जीक्यूटिव पावर अछि बुझित नै मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर अछि से माने भी किछरा दंड विधान करि परिबे जदि किछि प्रॉब्लम चलसिला तेणु कोर्ट ऑफ लॉ रो कोनोसी इंटरफियरेंस ए समय हबन वंस इलेक्शन इज ओवर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड देन से माने इंटरफियर करि परिबे कोर्ट ऑफ लॉ रे इंटरफियर करि हबो किंतु ड्यूरिंग प्रोसेस रे करि हबो से कथा आर्टिकल नंबर 329 रे लिखा अछि लेखो प्रोहिबिट आर्टिकल नंबर 329 प्रोहिबिट्स द कोर्ट्स
prohibits the court for interfering in delimitation exercises. ମନେକର ଆମର ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଯେ ତମ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା ତ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲେ କୋଉଠି କଟକରେ, ତ ସେଠି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଯାଇକି ପିଟିସନ ଦେଇପାରିବନି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ ଆମେ କାହିଁକି କଟକକୁ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି ଜୁରିସଡିକ୍ସନ କାର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ତମେ କିଛି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ତମେ କରିପାର, ୱାନ୍ସ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ତମେ ପିଟିସନ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିପାରିବନି, ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସେସରେ କିଛି କରିହବନି। ତ prohibits the courts for interfering in delimitation exercises delimitation exercises। ତାପରେ ଲେଖା further the courts are prohibited further the courts are prohibited further the courts are prohibited from interfering further the courts are prohibited from interfering in electoral process in electoral process in electoral process except in a manner except in a manner except in a manner as provided by legislative by law except in a manner as provided by legislative by law except in a manner as provided by legislative by law। ଦେଖ ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆରପିଏ 1951 ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ଆରପିଏ 1951 provides that आरपीए माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 provides that इलेक्शन डिस्प्यूट पिटिशन देखो आरपीए 1951 provides that आरपीए 1951 provides that इलेक्शन डिस्प्यूट पिटिशन कैन बी माने ब्रैकेटेड लिखि देना रिलेटिंग टू इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ब्रैकेटेड देखो रिलेटिंग टू इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर देखो कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट can be filed only only before the appropriate high court after the declaration of official result after the declaration of official result ହେଲା ସେ କହିଛି ଏଟା ଆରପିଏ ଆକ୍ଟ 1951 ରେ ଆରପିଏ ଆକ୍ଟ 1951 ରେ କ୍ଲିୟରଲି କହି ଦିଆ ଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ରିଲେଟେड କିଛିଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହାଇ କୋର୍ଟ ରେ ଯାଇକି ତମେ କୋନ ପିଟିସନ ଦେଇ ପାରିବ पिटिशन फाइल कर पारिबो ता पूर्वरु न हैला एटा ऑलरेडी कहै कोन आरपीए 1951 रे कहै तो देखो can be filed कोन कहलो कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट हैला after declaration of official result 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 तापर बर्तमान देखिबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेडिंग द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ईसीआई हमर बे केजन इलेक्शन कमिशनर अछन रे इलेक्शन कमिशन दा गोटे मल्टी मेंबर बॉडी केजन अछन सर 3 जण अछती चीफ इलेक्शन कमिशन को मिसई केजन 3 जण 3 जण तो जने जने चीफ इलेक्शन कमिशन आउ 2 जण इलेक्शन कमिशन हैला तो लिखि दियो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लिखो जे चीफ इलेक्शन कमिशन प्लस 2 इलेक्शन कमिशन हैला टोटल 3 जण इलेक्शन कमिशन अरे इलेक्शन कमिशन 3 जण ना 2 जण अछन कि रे माने चीफ इलेक्शन कमिशनर को छाड़ी देले 3 जण ना 2 जण अछन 2 जण सर चीफ इलेक्शन कमिशन को मिसई के 3 जण अच्छा लिखो जो इलेक्शन कमिशन हेबे लिख मेनली कोन माने सीनियर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट रो हला लिखि दियो वन सीनियर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट प्लस रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एमन हे परिबे हला
ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ଯେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି 1991 ମସିହାରେ, ଲେଖିଦିଅ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲେଖ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଲେଖ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ସର୍ଭିସ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନସ୍ and a transaction of a business, act 1951 and transaction of a business act 1951 ସେଥିରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଲେଖ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ସର୍ଭିସ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନସ୍ and transaction of a business ବ୍ରାକେଟ ଶେଷ ଆକ୍ଟ 1991 ହେଲା। 1991 ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ବନା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର କେତେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଡ୍ୟୁରେସନ କେତେ ରହିବ? 6 ବର୍ଷ ରହିବ କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ, 65 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 6 ବର୍ଷ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଆର୍ଲିୟର ହେଲା। ତେଣୁ 65 ବର୍ଷରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା 6 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଟେନରଟା 6 ବର୍ଷ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡି କରାଯାଏ, ଲେଖିଦିଅ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାଇ ଲେବୁଲ ପ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ବନା ହବ, ଲେଖିଦିଅ ହାଇ ଲେବୁଲ ପ୍ୟାନେଲ। ଆକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ ଦବ? ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ପ୍ୟାନେଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବ। ସେଥିରେ କିଏ ରହିବ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ହେଲା। ଯୋଉ ପ୍ୟାନେଲଟା ବନା ହବ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର। ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ ଇଏ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ମାନେ ନନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ପର୍ସନ, ସୁଇଟେବଲ ପର୍ସନ ଅଫ ହାଇ ଲେବୁଲ ବଡି ପାଇଁ ଯିଏ ହବ ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର। ଏଥିରେ ଏଲଓପି କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ରେ, ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯୋଉ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଖାଲି ରହିବେ। ଦେଖିବା ମୋର ଡାଉଟ ହଉଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ଏଲଓପି କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ଟିକେ, ଏଟା ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଆସୁଛି। ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ନଥାନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। କିନ୍ତୁ ରହିବା କଥା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ 324 ରେ କମ୍ପୋଜିସନ 324। ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କୋଉଠି। ମାନେ ସେମିତି କିଛି କମିଟି ବି ଲେଖା ହେଇଛି କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କନସଲ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେନି ନା, ଗୋଟେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମିଟି। ଏଲଓପି ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଥିରେ ହେଲା। ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଏଲଓପି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ହଉ ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ଲେଖିଦେଇଥାଅ। ତାପରେ ଲେଖ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ପାଇଁ ହୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି କି ଯୋଉ ସେଠି ଜଣେ ଜଜ୍ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ହେବେ, ଯୋଉ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେବଲି ସିନିୟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନା ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ କାଫି ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ବି ରଖିପାରିବେ, ସେମିତି ଅଛି। ହଁ ଦେଖ, ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, ଆଫ୍ଟର ବିଂ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଇକି ଦ କନସର୍ନ ପର୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ଜଏନ୍ ଇନ୍ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଲେଖିଦିଅ ଏଟା।
after being a chief election commission or election commission, after being a chief election commission or election commission, the concerned person, the concerned person cannot be elected. The concerned person cannot be elected or join in any political party. That is, he cannot contest election for 10 years after retirement. He cannot contest election for 10 years after retirement. 65 तो रिटायर है 10 वर्ष ला 75 आ 75 वर्ष पर को इलेक्शन रे कोन हो बुझि पारन हो डायरेक्ट तो लिखि दबो जे टोटल इलेक्शन लड़ी परिबन 10 ईयर लिखिया कोन दरकार he cannot contest election for at least for 10 years after retirement election for 10 years after retirement है जदि पॉलिटी क्वेश्चन पके स्टार्ट करिवे ना कि आंसर करि परिबे जदि भीतर भीतर पकेबे ते भीतर को जाउ ना दी तमे आमे एगुडा सब भलसे पढि दबा ना पॉलिटी किसी लागिबोन पॉलिटी को टोटल देखो प्रीलिम पेपर किसी लागिबोन 70 क्वेश्चन जल्दी कहूँ आराम से करेक्ट हो 70 केते क्वेश्चन करतली 70 क्वेश्चन हां 70 क्वेश्चन आराम से करेक्ट हो आ बाकी अधिक जे अत्यधिक पढ़िला बहुत माने ये कि पढ़ला तारा कहि होन पिला भी बहुत करेक्ट कर दोछन कारण 70 क्वेश्चन करेक्ट हेले 70 दुगुना 140 तब 140 मार्क हे गला भूल मनकर 20 टा हला पाखा पाखा 90 टा पाखा पाखा जदी मारले भूल मनकर 20 टा हे गला 20 टा भूल हेले 10 मार्क माइनस हो 10 मार्क माइनस हे गेले 140 माइनस 10 130 मार्क आ जदी भी हमर एपर सोडे कि भूल हेला 120 पाखा पाखा तो निहात रहयो तेणु 70 है गोटे लेवल मार्क 70 करेक्ट हवा दरकार बाय चांस कोडी कौन हेगला कि 70 तो अप्रोक्सीमेटली पाखा पाखी 70 क्वेश्चन करेक्ट हो तेणु सब गुड़ाक से जहाँ जहाँ सिलेबस लिखाई सब जिन गुड़ा भल भाव पढ़ी गले हम अब एबे किंतु एमसीक्यू लगा सब फंडामेंटल आईडी डीपीएसपी आज इलेक्शन सरीबो इलेक्शन रो सब गुड़ा लगा सब क्वेश्चन तापर लिखा स्टार्ट कर तापर लेख द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 मो क्लॉज क्लॉज एते लिखुनी एते डिटेल्स रे कोन लिखा 324 डायरेक्ट लिखुची ना काकि 324 क्लॉज 2 किन एते कथा के लिख अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 अंडर आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स ए इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड्स ए इलेक्शन कमीशन ता माने इलेक्शन कमीशन ता गोटे संवैधानिक संस्था कारण आर्टिकल नंबर 324 रे इलेक्शन कमीशन विषय कहै बुझला तेणु द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स ए इलेक्शन कमीशन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स ए इलेक्शन कमीशन कौन सेटा कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन तार हाइपेन दे दियो हाइपेन देकी तब लेख कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन and such number of election commission as president may appoint for time to time and so एबे हमर दी जण इलेक्शन कमिशन अछंती जणे चीफ इलेक्शन कमिशन दी जण इलेक्शन कमिशन से को जे दी जण इलेक्शन कमिशन दी जण हेबे तीन जण हेबे चार जण हेबे एटा प्रेसिडेंट अनुसार हैला तेनु लिखि दियो एटा कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशन and such number of election commission and such number of election commission माने इलेक्शन कमिशनर हैला इलेक्शन कमिशनर and such number of election commissioner as president may appoint from time to time and president may appoint from time to time subject to any law made by parliament in this regard subject to any law made by parliament in this regard subject to any law made by parliament in this regard subject to any law made by parliament in this regard हैला तापर गोटे पॉइंट लेख फ्रॉम 1950 टू 1989 फ्रॉम 1950 टू 1989 सेप्टेम्बर 1950 टू सेप्टेम्बर 1989 द इलेक्शन कमीशन एक्ट एज ए सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन single member election commission consisting of chief election commissioner only consisting 1950 to 1989 पर्यंत 1989 सेप्टेम्बर 1989 पर्यंत द इलेक्शन कमिशन एक्ट एज ए सिंगल मेंबर बॉडी हैला consisting of chief election commissioner only हैला एटा थिला को पर्यंत 1950 रु 1989 पर्यंत तापर मल्टी ये की बॉडी हैला माने लेख इटा consist of a chief election commission and such number of election commission as president may appoint from time to time subject to any law made by parliament हैला in this regard full stop तापर लेख from 1950 माने from 1950 to September 1989
फ्रॉम 1950 टू सेप्टेम्बर 1989 है सेप्टेम्बर मास पर्यंत 1999 1950 टू सेप्टेम्बर 1989 द इलेक्शन कमिशन एक्ट एज ए सिंगल मेंबर बॉडी द इलेक्शन commission act as a single member election commission consisting of chief election commissioner माने जड़े इलेक्शन कमिशनर थिले जो समय टीएन सेशन थिले तुम मन थी अरे बैटरी लो कौन अरे टीएन सेशन ना शुणी थी लाइन नहीं रे हाँ देखो 1952 सेप्टेम्बर 1989 द इलेक्शन कमिशनर एक्ट एज ए सिंगल मेंबर इलेक्शन कमिशन consisting of a chief election commissioner only है तापर लिखो इन अक्टोबर 1989 इन अक्टोबर 1989 सेप्टेम्बर पर्यंत गोटे जड़े मात्र थे तापर मल्टी मेंबर बॉडी है तापर लिखो इन अक्टोबर 1989 in October 1989 for the first time 2 election commission were appointed by president 2 election commission were appointed by president but they were given status of a judge of high court but they were given status of a judge of high court but they were given status of a judge of high court अरे मु तुम भूल कही देले रे सॉरी मु तुम कहली जो प्रथम स्टार्टिंग रो जोडा कहितली चीफ इलेक्शन कमिशन प्लस दी जण इलेक्शन कमिशन रहबे से जो दी जण इलेक्शन कमिशन रहबे ना से माने हेबे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट स्टेटस रो हला आ जो चीफ इलेक्शन कमिशन रहबे से हेबे सीनियर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रो से स्टेटस रहबो से सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हे परंदी सिविल सर्वेंट हे परंदी के भी हे परंदी किंतु ताकर स्टेटस ता शेयर रहबो से लेवल रो एटा लिखि दियो प्रथम रो हमर टोटल 3 जण इलेक्शन कमिशन जणे चीफ इलेक्शन कमिशन और 2 जण इलेक्शन कमिशन जो 2 जण इलेक्शन कमिशन रहिबे से माने हेबे कोन से मानकर हबो जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रो स्टेटस हला लिखि तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रो स्टेटस रहबो किंतु जे चीफ इलेक्शन कमिशन रहबे से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रो स्टेटस रहबो तांकर हला रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रो स्टेटस रहबो सेटा क्लियर कर आगर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रो स्टेटस रहबो आ जे जो 2 जण इलेक्शन कमिशन रहबे से मानकर रहबो कोन हाई कोर्ट जज रो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रो स्टेटस रहबो से कथा लिखा है देखो इन अक्टोबर 1999 माने 1989 इन अक्टोबर 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम 2 इलेक्शन कमिशन वेर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट दे वेर गिवन स्टेटस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट हला जो 2 जण इलेक्शन कमिशन को अपॉइंटमेंट करा हला से स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट जज रहले they given the status of a judge of a high court while chief election commission enjoy a status of a judge of a supreme court है ना while chief election commission enjoy a status of a judge of a supreme court further elections commission continue to function further election माने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है further the chief election commissioner continue to function the overall control of the other election commissioner the control of the other election commissioner further the chief election commissioner continue to function the overall control of the other election commissioner माने जो जे 2 जण वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर हले जण चीफ इलेक्शन कमिश्नर हले और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंट्रोल ला का परे जो 2 जण अलगा इलेक्शन कमिश्नर हले तांको परे तांकर कोन ओवर कंट्रोल रहला सब बेले तनो आंकर इक्वल स्टेटस रहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेटस अधिक रहला इलेक्शन कमिश्नर जो मान अछन तांगठु हला से कथा लिखाइ छथरे जे फर्दर द इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू टू फंक्शन द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर
है तापर लेख दे डिड नॉट एंजॉय इक्वल पावर विथ चीफ इलेक्शन कमिशनर दे माने जो अलग दी जन इलेक्शन कमिशनर हेले दे डिड नॉट एंजॉय इक्वल पावर विथ चीफ इलेक्शन कमिशनर दे डिड नॉट एंजॉय इक्वल पावर विथ चीफ इलेक्शन कमिशनर तेणु कौन है ना 1991 मसीह लॉ बना पार्लियामेंट लॉ कले देख कौन लिखे देख देख द पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम आ गोटे पॉइंट लेख द पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम एनाक्टेड ए लॉ द पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम एनाक्टेड ए लॉ द पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम एनाक्टेड ए लॉ that is election commission of India comma chief election commissioner and other that is election commission of India comma chief election commission of India and other condition of service act 1991 1991 other condition of service act 1991 the parliament first time enacted a law that is election commission of India comma chief election commission and other condition of service এটা ব্র্যাকেটে লেখো the election commission of India ব্র্যাকেট হলা chief election commission and other condition of service লিখিলো তার ব্র্যাকেট শেষ তারপরে act 1991 to regulate composition and power of election commission to regulate composition and power of election commission 1991 মସିহাରେ law ତିଆରି କରାହେଲା to regulate composition and power of election commission देखो it provides for a multi-member election commission देखो it provides for a multi-member election commission तो कहले election commission multi-member हबो consisting of a chief election commissioner consisting of a chief election commissioner and other election commissioner were appointed by president and other election commissioner were appointed by president है तापर एठी कौन कराला जो लॉ 1991 मसीहा बने दिया गला सेतरे पावर को इक्वल कर दिया गला द चीफ इलेक्शन कमिशनर पावर जहा अलगा दी जन जो कमिशनर ता पावर को सेम कर दिया गला लेखो द पावर एंड स्टेटस ऑफ अदर इलेक्शन कमिशनर the power and status of other election commissioner have been made equal have been made equal have been made equal have been made equal the power and status of other election commissioner have been made equal the power and status of other election commissioner the powers and status of other election commissioner have been made equal to chief election commissioner बुझेला the power and status of other election commissioner has been made equal to कौन chief election commissioner and all decisions तापर पॉइंट लिखो all decisions of election commission shall be made all decision of election commission shall be made all decision of election commission shall be made collectively on the basis of collectively all the decision of election commission shall be made all the decision of election commission shall be made all the decision of election commission shall be made collectively on the basis of unanimity and majority on the basis of unanimity and majority shall be made on the basis of unanimity and majority 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 and the presiding officer of the election commission and chief election commissioner the presiding officer of the election commission the presiding officer of the election commission the presiding officer of election commission the presiding officer of election commission
The presiding officer of election commission shall enjoy right to casting vote. Shall enjoy right to casting vote. Right to casting vote. Casting vote माने जो टाई हबो ये vote करिए. बुझेला राइट टू कास्टिंग भोट ताले हाउएवर देखो माने केमती कि मन 3 जण मेंबर अछंती 2 जण मेंबर जदी जणे गोटे कथा कहूची आ जणे गोटे कथा कहूची तो काहे टाई हे गला तो सेठी कास्टिंग भोट आसीबो चीफ इलेक्शन कमिशनर जोटा कहबे सेटा हबो किंतु 2 जण मेंबर गोटे कथा कहउन पर्टिकुलर कथा कहउछन सेठी चीफ माने इलेक्शन कम जो चीफ इलेक्शन कमिशनर इच्छा नथिले भी सेटा पार हे जिवो कारण मेजॉरिटी रे पास हबो बुझिछ ना नै 2 जणांग जो अलगा 2 जण इलेक्शन कमिशनर रहले सेमानकर जदी राय अलगा अलगा रहला से क्षेत्र रे कास्टिंग भोट हबो बुझिछ ना नै like however neither constitution nor 1991 act 1991 जो ECI act बनला election commission of india act 1991 however neither constitution nor 1991 act prescribes qualification for appointment however neither constitution nor 1991 act prescribes qualification however neither constitution nor 1991 act prescribes however neither constitution nor 1991 act prescribes qualification for appointment as chief election commissioner and election commissioner तार कोन क्वालिफिकेशन विषय किछ कहैनी qualification for appointment as chief election commissioner or election commissioner but by convention लिखो तापर पॉइंट लिखो but by convention only persons who are well versed in area of administration लिखो but by convention only person who are well versed in area of administration that is senior civil servants were appointed as member of election commission that is senior civil servants were appointed as member of election commission that is senior civil servants were appointed as member of election commissioner तापर पॉइंट रे लिखो the act has also fixed tenure of chief election commissioner and election commissioner the act has also fixed tenure the act has also fixed tenure of a chief election commissioner and election commissioner as 6 years or 65 years whichever is earlier है आज 6 years आगे जब 65 वर्ष हो तो रिटायर हो कि 6 वर्ष पर रिटायर है तेणु 6 years or 65 years whichever is earlier but act does not prohibit the reappointment of a retired member of election commission but the act does not prohibit the reappointment of a retired member of a election commission however by convention the chief election commissioner is not reappointed after his retirement however by convention the chief election commissioner is not reappointed after his retirement but an election commissioner जे chief election commissioner हेतु खाली election commissioner जदी but an election commissioner is eligible for appointment as a chief election commissioner
but an election commissioner is eligible for appointment as chief election commissioner, provided his total tenure provided his total tenure as chief election commissioner and election commissioner shall not exceed 6 years. Shall not exceed 6 years. Shall not exceed 6 years. Provided his total terms as chief election commissioner and election commissioner shall not exceed 6 years, subject to 65 years of age. 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 The Act also does not prohibit 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 a retired member of election commissioner. The Act also does not prohibit a retired member of election commission from taking up an office of profit from taking up an office of profit under state or joining a political party after retirement or joining a political party after retirement or joining a political party after retirement. अरे बुझा पड़ला joining a political party after retirement. तो लेखो the absence of above these provision लेखो the absence of above these provisions is considered to be diluting the autonomy of election commission. The absence of above this provision the absence of above this provision देखो एगुड़ा हम जो 10 वर्ष मु स्टार्टिंग रे पढ़िले जे जने स्टार्टिंग रे कोन पढ़ले कि अरे स्टार्टिंग रे तुम कहन नथि जे इलेक्शन कमिशन हंतु इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिशनर हंतु से रिटायरमेंट पर 10 वर्ष पर्यंत कोनसे पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर परिबेन सेटा किंतु लॉ रे लिखा हैनी 1991 मसिया जो लॉ बनेला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लॉ एक्ट बना हला 1991 मसिया रे स्थिर लिखा हैनी सेटा रिकमेंडेशन हेतिला परे हेछि किंतु सेते लिखा हैनी जेतु से जो लॉ रे पर्टिकुलर 1991 मसिया जो लॉ बनिला सेते जो एई कथा लिखा हैनी ता रिटायरमेंट परे सन पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर परिबे कि नै कि अंडर स्टेट माने आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट कोन स्टेट अंडर रे से पुणी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की चाकरी बाकरी करि परिबे नै तापर से कथा कोनोसी जिंस लिखा ही नथिला तेनु जेतु ए जिंस ओडा लिखा हैनी से लिखि जे एब्सेंस ऑफ अबव दिस प्रोविजन इज कंसीडर्ड टू बी डाइल्यूटिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिशन लिखि दियो द एब्सेंस ऑफ अबव दिस प्रोविजन इज कंसीडर्ड टू बी डाइल्यूटिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिशन द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिशन बुझिला तापर लेखो अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 एटा जोटा हम देखुथिले अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 2 बर्तमान अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 लेखो देखो द चीफ इलेक्शन कमिशन इज रिमूव्ड केमति रिमूव करा हो केमति हैला प्रोसीजर कोन द चीफ इलेक्शन कमिशन इज रिमूव्ड ओनली इन ए मैनर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड ओनली इन ए मैनर जानि तो सुप्रीम कोर्ट जज केमति रिमूव होंती हम एटा पढिबे नले जुडिशियरी पढला द चीफ इलेक्शन कमिशन इज रिमूव्ड ओनली इन ए मैनर a judge of a Supreme Court is removed. Whereas an election commissioner, the chief election commissioner, जब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जब रिमूव करिवार जहाँ प्रोसीजर से प्रोसीजर रिमूव हेबे
किंबा इलेक्शन कमिशनर इज रिमूव्ड लगा where as an election commissioner is removed by the president whereas election commissioner is removed by the president upon the recommendation of a chief election commissioner upon the recommendation of the chief election commissioner ହେଲା therefore the election commissioners are not given the same level of a security of a tenure as that of a chief election commissioner देखो therefore the election commissioners therefore the election commissioners therefore the election commissioners are not given the same level of a security of a tenure therefore the election commissioners are not given the same level of a security of a tenure as that of a chief election commissioner as that of a chief election commissioner ता माने कोन इलेक्शन कमिशनर को तमे रिमूव करे पड़ले प्रोसीजर फॉलो करिवो गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज को जेमिति रिमूव करा होची किंतु अलगा जो इलेक्शन कमिशनर दे जन रहले सेमान को चीफ इलेक्शन कमिशनर को रिकमेंडेशन रे प्रेसिडेंट सेमान को कोन रिमूव कर देबे ता माने इमानकर सिक्युरिटी ऑफ टेनर किछि नै ना जेमिति चीफ इलेक्शन कमिशनर को सिक्युरिटी ऑफ टेनर रहला इमानकर सेमति नै कते जदी अगर चीफ इलेक्शन कमिशनर को सहित किछि प्रॉब्लम फ्रिक्शन हला दे कैन बी रिमूव्ड बाय हिज रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट सेटा लेखो देयरफॉर कौन कहले बरे देखो therefore the election commissioner are not given the same level of security of a tenure as that of a chief election commissioner this may also erode the autonomy of election commission तेणु एते जो प्रॉब्लम सब अच्छी आकु स्ट्रॉन्ग करे पाई रिकमेंडेशन कोन होई देखो रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन टू स्ट्रेंथन एंड ऑटोनॉमी फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिशन पाई लिखि दो रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन टू स्ट्रेंथन एंड ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिशन ए जिंस पाई कोन कोन रिकमेंडेशन देखो प्रथम तो देखाला एक नंबर लेखो द president shall consult a high level panel the president shall consult a high level panel before appointment a member of a election commission to impart transparency in appointment the president shall consult a high level panel जो high level panel माने जो प्राइम मिनिस्टर रहबे होम मिनिस्टर रहबे आ लोकसभा स्पीकर रहबे हैला से कहै the president shall consult a high level panel before appointment of member of election commission to impart transparency in appointment देखो the president shall consult a high level panel before appointment to members of election commission to impart transparency in appointment of members of election commission and to make process non-controversial प्रथम कथा हला एटा जेतु कुहा हेनी जे पैनल को कंसल्ट करिवे कि नै प्रेसिडेंट तेणु एंड रिकमेंडेशन अछि जे एक्चुअली कोन होबा दरकार ना हाई लेवल पैनल को रिकमेंड करे रिकमेंडेशन होबा कथा मन इच्छा काहू करिया कथा नै तेणु हाई लेवल पैनल रे को मान रहबे वर्तमान से अनुसार होउची से हाई लेवल पैनल अनुसार वर्तमान होउची तो हाई लेवल पैनल माने क्षेत्र प्राइम मिनिस्टर रहबे होम मिनिस्टर रहबे और लोकसभा स्पीकर रहबे वर्तमान हमर जे माने पीएम मोदी अमित शाह आ केकरे ओम बिरला ना कोन दाना ओ कांगना कोन हमर जे लोकसभा स्पीकर अछन ओम बिरला बोधे ओम बिरला हां तने तीन जण मिसी की डिसाइड करिवे जे काहा को करबा चीफ इलेक्शन कमिशनर से अनुसार प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट देबे तो एमिति होद्रा कोन बना ट्रांसपेरेंसी आसीबो आ द प्रोसेस विल बी कोन नॉन कंट्रोवर्शियल हो हैला तबर सेकंड रे लेखो द इलेक्शन कमिशन shall also be removed in the same manner as the chief election commission remove से कोन जे चीफ इलेक्शन कमिशन को तुम रिमूव करूछो सुप्रीम कोर्ट रो जज जेम रिमूव हो से प्रोसीजर रिमूव हेबो आ तुम कहू जे इलेक्शन कमिशन को रिमूव कला बेल को तुम चीफ इलेक्शन कमिशनर को रिकमेंडेशन रे रिमूव हो जबे सेटा ठीक होनी ना तो तांको भी सेही प्रोसीजर रिमूव करिया कथा लेखो सेटा लेखो द इलेक्शन commissioner shall also be removed the election commissioner shall also be removed in same manner
as chief election commissioner removed ହେଲା the election commissioner shall also be removed in same manner as chief election commissioner removed the election commissioner shall also be removed in same manner the election commissioner shall also be removed in same manner as chief election commissioner removed ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ ଯେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିବ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ ପ୍ରୋସିଜିଅରଟା କ'ଣ ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରିମୁଭ୍ କରାହଉଛି ତାପରେ ଲେଖ 4 ନମ୍ବର ଲେଖ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଲେଖ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଫ କାରଣ ଏଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା କିଛି କୁହାହେଇନି 1991 ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ବନିଲା ତାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ should neither be allowed to take upon office of a profit ଲେଖ a retired member of election commission should neither be allowed ଲେଖ a retired member of election commission should neither be allowed to take upon office of a profit a retired member of election commission should neither be allowed to take upon office of a profit in state and not to join a political party for at least 10 years ହେଲା for at least 10 years देखो तापर रीजनल इलेक्शन कमिशन कथा कहै छै ए त चीफ इलेक्शन कमिशन गला माने रीजनल इलेक्शन कमिशनर भी अपॉइंटमेंट कर परबे चाहिए हला लिखि दियो आर्टिकल नंबर लेखो अंडर आर्टिकल नंबर 324 क्लॉज 4 लेखो ब्रैकेट रे 4 करके लिखियो क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 लेखो सब दिवस सारी दबा है दुनिया अच्छी देखो रीजनल इलेक्शन कमिशनर लेखो ब्रैकेट हेडिंग दो रीजनल इलेक्शन कमिशनर इलेक्शन कमिशनर लेखो अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 माने 324 ब्रैकेट रे 4 हैला President may appoint REC, Regional Election Commissioner. President may appoint REC, Regional Election Commissioner, on recommendation of Election Commission on the event of a general election, held to Lok Sabha and state legislative assembly, Lok Sabha, state legislative assembly, and biennial election held to state legislative council, तो जदि देखो जदि दरकार पड़ला जनरल इलेक्शन इंडिया इज ए वेरी कोन वास्ट कंट्री हैला तेणु जदि कोठी भी दरकार पड़ला एते बड़ कंट्री जदि चीफ इलेक्शन कमिशन को कोऑर्डिनेट करिवारे जनरल इलेक्शन टाइम रे कोऑर्डिनेट करे प्रॉब्लम होउची मानकर नॉर्थ ईस्ट रे मानकर प्रॉब्लम होउची करि होउनी तो चाहिले से एरिया पाई गोटे इलेक्शन कमिशनर को माने अपॉइंटमेंट करि परिबे रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन रिकमेंडेशन रहिला जे हमको गोटे रीजनल इलेक्शन कमिशनर दरकार नॉर्थ ईस्ट एरिया रे कि दरकार जम्मू कश्मीर एरिया रे कि कौन से पर्टिकुलर एरिया रे दरकार से छोटे रीजनल इलेक्शन कमिशनर भी अपॉइंटमेंट करिवे प्रेसिडेंट हैला से कथा कहै छै आर्टिकल नंबर 324 क्लॉज 4 रे आ से को समय ना जनरल इलेक्शन टाइम रे लोकसभा को कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन समय कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन समय आवश्यकता पड़िला से करिवे तो देखो नो आरईसी माने रीजनल इलेक्शन कमिशनर देखो नो आरईसी कैन बी अपॉइंटेड देखो एते डेप्थ रे से माने पचारु नांदी
तेणु पचार जदि ना समस्त माने मुंड ढिला हो कौन हम यहाँ लिखाई एटा तो हो पार कि राज्यसभा इलेक्शन हो पार आरसी अपॉइंटमेंट हो पार नो आरसी कैन बी अपॉइंटेड इन द इवेंट ऑफ बाइएनियल इलेक्शन टू राज्यसभा बाइएनियल इलेक्शन टू राज्यसभा बाइएनियल इलेक्शन टू राज्यसभा है ये समय राज्यसभा इलेक्शन टाइम रे किछ करा हो पारिबनी केवल हो पारिबो कोठी बाइएनियल BIENNIAL सो बाइएनियल इलेक्शन कोन अरे हमर जो राज्यसभा रे प्रति वर्ष के प्रति 2 वर्ष रे थरला के सब इलेक्शन रिटायर्ड होंदे नि कि अरे राज्यसभा जो मेंबर माने राज्यसभा राज्यसभा हला कि काउंसिल हला हां राज्यसभा हला कि कोन हला ମାନେ सर जो ताकर जो टर्म सरी जाए जो टर्म सरी जीव सेटा परमानेंट बॉडी गुडा राज्यसभा हला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हला गुडा परमानेंट बॉडी ना आंगर थोड़ी डिजल्व हो तेणु आंकर प्रति 2 वर्ष रे थरला के इलेक्शन हो जो मानकर टेंडर सरी जाइथिबो से पुनी आउट इलेक्टेड हे आसीबे ताको बाइएनियल इलेक्शन कहउछि बाइएनियल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कि बाइएनियल इलेक्शन टू राज्यसभा से कहउछि नो आरसी आरसी माने जो कोन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नो आरसी कैन बी अपॉइंटेड on the event of a biennial election to Rajya Sabha हैला biennial election to Rajya Sabha full stop सर ता माने आपण जो कहले बाइएनियल इलेक्शन इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रे हे परियो हां हे परियो बाइएनियल ताको इलेक्शन है बाइएनियल प्रति 2 वर्ष थरला हुए नहीं सर बाइएनियल इलेक्शन इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रे से अपॉइंट कर परिए चाहिए बट एक हबन लोकसभा राज्यसभा रे हबन हैला तापर देखो तापर पॉइंट लिखो दे आर अपॉइंटेड टू असिस्ट एमानकर देखो एमानकर एमती स्पेसिफिक कुछ पोजीशंस नै एमानकर इलेक्शन कमिशनर रिकमेंडेशन रे बनुछन तांको हेल्प करिया पाए तांको असिस्ट करिया पाए कारण एते बड़ विराट कंट्री हमर अछि तो कोठी प्रॉब्लम हो जदी कोऑर्डिनेशन करिवारे कि ठीक से रहउनी तो सेठी पाए गोटे रीजनल इलेक्शन कमिशनर्स माने बनेबे बुझियो ना तो रीजनल कमिशनर मे भी बेले बेले तांको स्टेट इलेक्शन कमिशनर भी रीजनल इलेक्शन कमिशनर करे देबे बुझियो ना तो सेमिति किसी पर्टिकुलर एमानकर पोजीशंस किछि नै एमानको हेल्प करिया पाए केवल बनंती देखो दे आर अपॉइंटेड टू असिस्ट इलेक्शन कमिशन they are appointed to assist election commission to hold free and fair election in the country they are appointed to assist election commission they are appointed to to assist election commission they are appointed to assist election commission to hold fair and free election in country to hold free and fair election in country full stop they are removed chief election commissioner recommendation remove हे लेखो they are removed by president किंतु सब बेले प्रेसिडेंट ही रिमूव करबे समस्त हला किंतु रिकमेंडेशन अन मानकर रहबो they are removed by president on the recommendation of a chief election commissioner किंतु आज पर्यंत सेमिति किछि हेइनी मात्र दीटा माने थरे हिथिला जो आरसी बा रीजनल इलेक्शन कमिशन रो कॉन्स्टिट्यूशन पाइ ना मात्र आज पर्यंत थरे हिथिला से भलिया कोन देखो लेखो so far only once only once on the event of a first general election जो first general election हेतला हे समय हेतला so far only once on the event of a first general election held to Lok Sabha and legislative assembly कारण सेते बेले तो लोक सभा और legislative assembly एका बेले होतला वो इलेक्शन अरे आगु एका बेले होतला ना देखो so far only once on the event of a first general election held to Lok Sabha and legislative assemblies the two REC were appointed two REC माने two regional election commissioner two REC were appointed in 1951-52 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 हला two REC were appointed in 1951-52 1951-52 हला तापर लेखो स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन लेखो स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन लेखो स्टेट इलेक्शन कमिशन लेखो अरे ठीक से सुना जाउनी कि रे सुना होछ पिला मन सु कटि काटि दोसन मेन ला देखो समस्त जदी पारु जो माने भुवनेश्वर एरिया रे रहू जदी फाइबर रो
माने फाइबर रो सुविधा अछि तो नहीं जाओ यदि जियो फाइबर नले बीएसएनएल फाइबर कि जहाँ जो फाइबर अछि नहीं जाओ कारण मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली हम ऑनलाइन क्लासेस सब हबो ऑनलाइन रे काम सब हबो तेणु फाइबर नहीं जोटा बेटर कारण जियो रो स्पीड ठीक रहउनी सब बेले तेणु क्लास करे मझे मझे केते स्लो हो जाउची ठीक से सुबुनी कटि जाउची तो एटा प्रॉब्लम होची ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होची जदि जो जगह तुम परमानेंटली रहउछ जदि सेही जगह रे फाइबर रो सुविधा अछि तो नहीं जाओ जदि कारण टंक 3-4 भीतर हे जो बोले 4-5 हजार भीतर तेणु जदि संभव नहीं जाओ नहले खाली का जियो ऊपर हम जो डिपेंड करके रहउछन जियो स्पीड टा सब बेले ठीक रहउनी डिस्कंटिन्यू होउछ हला अच्छा एटा सरला अच्छा स्टेट इलेक्शन कमिशनर लेखो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो स्टेट इलेक्शन कमिशनर मतलब प्रिलिम रे आसीबो आदित्य पाढ़ी नाटा मन रखिथो एथरो पढिबार संभावना बेसी प्रिलिम रे स्टेट इलेक्शन कमिशन लेखो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 स्टेट इलेक्शन कमिशन ला इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी it is a constitutional body created by 73rd and 74th amendment act देखो स्टेट इलेक्शन कमिशनर ला इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 देखो ऑलरेडी हमर जो प्रीलिम रे जो सिलेबस अछि सेतरे क्लियरली लिखा है जे कोन पंचायत राज सिस्टम तेणु एटा 73rd 74th तो बहुत नो डाउट तो क्वेश्चन आसीबो भाई 73rd 74th थ्रू एमिति किछि एग्जाम नाही भारत वर्ष रे कि इवन में हम ओडिसा रे जते एग्जाम हो जे ओपीएससी हो कि एएसओ हो जहां भी हो सेतु क्वेश्चन निहते आसीबा ओपीएससी रे तो प्रीलिम रे मेन रे सब थरे क्वेश्चन 73rd 74th पंचायत राज सिस्टम क्वेश्चन गारंटेड आसीबो आ पंचायत राज सिस्टम पढिले हमु जे खाली प्रीलिम रे हेल्प करबो सेटा नो प्रीलिम रे भी हेल्प करबो मेन रे हेल्प करबो होम साइंस ऑप्शनल भी हेल्प करबो कम्युनिटी डेवलपमेंट चैप्टर रे एक्सटेंशन एजुकेशन रे चैप्टर अछि चैप्टर नंबर 5 कम्युनिटी डेवलपमेंट सेतरे 73rd 74th अमेंडमेंट रो काफी रोल्स अछि इवन हमर सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 रे 73rd 74th अमेंडमेंट रो कथा अछि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रो कथा अछि भी हम दरकार पड़िबो तेणु एगुड़ा सब आमको सब बेले दरकार तेणु आपको भल भाव पढ़ देख इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 टू होल्ड इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी देखो टू होल्ड इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हम चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देखुना स्टेट इलेक्शन कमिशन एगुड़ा कंडक्ट कर टू होल्ड इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी देखो इट इज ए सिंगल मेंबर कमिशन देखो इट इज ए सिंगल हमको की अपॉइंटमेंट दियंती रे स्टेट इलेक्शन कमिशन को की अपॉइंटमेंट देबे अरे गवर्नर देबे अपॉइंटमेंट देखो इट इज ए सिंगल मेंबर कमिशन हु इज appointed by governor of state किंतु रिमूव करिए प्रेसिडेंट कारण हाईकोर्ट जज जो मैनर रिमूव हे हाईकोर्ट जज मान को केमती रिमूव करा हो प्रेसिडेंट रिमूव करिवे ना तो से अनुसार प्रेसिडेंट रिमूव करिए अपॉइंटमेंट गवर्नर देबे किंतु रिमूव करिए प्रेसिडेंट सब मन रखि थाओ इट इज ए सिंगल मेंबर कमिशन हु इज अपॉइंटेड by a governor of state he enjoys the status of a judge of high court his removal is in a manner as a judge of high court is removed his removal is a manner as a judge of high court is removed his removal is a manner as judge of high court is removed तापर देखिबा पावर ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लेखो हेडिंग दियो पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लेखो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 आर्टिकल 324 क्लॉज 1 लेखो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 आर्टिकल 324 क्लॉज 1 कन्फर्स पावर आर्टिकल 324 क्लॉज 1 confers power आर्टिकल 324 क्लॉज 1 confers power of a superintendence comma direction comma control हला आर्टिकल 324 क्लॉज 1 आर्टिकल 324 क्लॉज 1 confers power of a superintendence, comma direction, comma control,
comma and conduct of all election to parliament and state legislature of all elections to parliament and state legislature and to office of a president and vice president on the election commission vice president on the election commission जो स्टेट इलेक्शन कमिशनर ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି କି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରନ୍ତି କି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସରେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ବି ସେଠି ବି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ବନା ହବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରାହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ବନେଇକି କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଉ ପ୍ୟାନେଲ ବନେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଲେବୁଲରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ କି ଗୋଟେ ଅଫିସ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ର୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି ଯାହାର ଚାକିରି ଏବେ ବି ଅଛି ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଆଜ ଏ କମିଶନର ହଁ କରିପାରିବନି କାହିଁ କରିପାରିବ ସପୋଜ ଜଣେ କହୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ 52 ଏଜ୍ ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯାହା ବି ହଉ ତ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଧର 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କାରଣ ଏଗେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଉ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇନି କୋଉଠି ଯେ ମାନେ ଯୋଉ 91 ମସିହାରେ ଇସିଆଇ ଆକ୍ଟ ବନିଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1991 ବନିଲା ସେଥିରେ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି ହେଲା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରିଅପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଛି ଡାଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯୋଉ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଅଛି ଆଇଏଏସ୍ ସେ ପଛରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଥିଲେ ହଁ ସେମିତି କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ ଆଇଏଏସ୍ ସେଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କରାଯାଏ Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by government. हां ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଡାକିଲି ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଇସିଆଇ ଆକ୍ଟ 1991 ରେ ସେମିତି କିଛି କୁହା ହେଇନି ନା ଜଣଙ୍କର ରିଅପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ହଁ କୁହା ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇନି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇସିଆଇ ପାଇଁ ଆମ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରାଉଛି ତାଙ୍କର ରିଅପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ କୋଉଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କିମ୍ବା ଇସିଆଇ ଆକ୍ଟ 1991 ରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କଥା କହିବା ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା କୌଣସି ହଁ even କି sir chief election commissioner ସେ ବି ରିଅପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଠି ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଆମର ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କାରଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ଜଏନ୍ କରିବେନି କି ରିଅପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବନି ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବନିନି କନଭେନସନ ବନିନି କାରଣ ସେମାନେ ରିଅପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ କୋଉଠି ରୁଲ ବା ରେଗୁଲେସନ ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି କି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଯେହେତୁ କରାହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ କନଭେନସନରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେମିତି କିଛି ଫଲୋ କରାହଉନି ଏଠି ଆମର ତେଣୁ ସିଜିଆଇ କବେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଦାଦା ନା ସିଜିଆଇ ତ ଲେଖା ହେଇନି ସିଜିଆଇଙ୍କର ଲେଖା ହେଇନି ମାନେ 1991 ମସିହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ସିଏଜି କଥା କହୁନି ମୁଁ ଇଏ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କଥା କହୁଛି ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଯେହେତୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ବନା ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 1991 ମସିହାରେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ତେଣୁ ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଉ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଜଣେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ରିଅପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 324 କ୍ଲଜ 1 କନଫର୍ସ ପାୱାର ଅଫ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ direction control and conduct of all election to parliament and state legislature and to office of president vice president on the election commission ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 324 କ୍ଲଜ 1 ରେ ହେଲା ତାपर ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା कन्हैयाला लोमार लेख ना लेख कन्हैयाला लोमार सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आस्थिला हम जति नोट रे बनाउछन रे जदि एति नोट खाली परीक्षा रे प्रोड्यूस कर दबो ना जदि रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसिला एति नोट खाली परीक्षा रे प्रोड्यूस कर दबो द बेस्ट आंसर पॉसिबल हैला एति जिंस परीक्षा रे लिखिबा तत्पर है कि कम टाइम भीतर बहुत माने काटिकर पाठ माने इन सेंस काफी जिंस हुए नहीं एते जिंस कारण टाइमिंग नाही ना एटी हमर मेन प्रॉब्लम होची परीक्षा हॉल रे टाइम नाही तो हम एते जिंस जो नोट बनाउछंदी आंक भीतर ई जिंस को किछिटा प्रोड्यूस कर दो परीक्षा खातारे ना लिखि दो जाय कि तो क्वेश्चन आंसर हाई फाई हे जियो पूरा बहुत बढ़िया मार्क आसी आई एम टेलिंग यू
ଏତେ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ହୁଏନି ଟାଇମ୍ ଯୋଗୁଁ, କାରଣ ଏତେ ଯେ ସ୍ପିଡ୍ ଲେଖା ହେଉଥିବ ଆରେ ଟାଇମ୍ ନଥିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବି ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଦାଇଁ ଲେଖୁଛ ବସିକି ନା। ତେଣୁ ଏତିକି ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୋଟ୍ ବନା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିର, କାରଣ ପଲିଟିଟା ଟିକେ ଡେପ୍ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପଲିଟି ନୋଟ୍ ଆମେ ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ କିଛି ଲେଖିଦେବ ନା ତ ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ହେବ। ଇଭିନ୍ ବି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ବି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଆଠୁ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ବେସିକ୍ ନୋଟ୍ ଏତିକି ବନୁଛି। ତାପରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାରିଏସନ୍ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଲଗେଇକି ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଛାଞ୍ଚ ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା 324ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଲେଖ କହ୍ନେୟାଲା ଲମାର, ଲେଖ ତା ନାଁଟା ଲେଖ KANHYALA କହ୍ନେୟାଲା ଲୋମାର, LOMAR କହ୍ନେୟାଲା ଲୋମାର। ଏ ନାଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦେଖିଦେବ ଟିକେ। ଭର୍ସେସ୍ କ'ଣ ଆର୍କେ ତ୍ରିବେଦୀ 1985 ମସିହାରେ କେସ୍ଟା, ଏଇଟା 1985 କେସ୍ ହେଲା। ଲେଖିଲା ଏଇଟା ଲେଖ, ଚେକ୍ କରୁଛି ର ସ୍ପେଲିଂଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦେଖୁଛି ର। KANHYAL କହ୍ନେୟାଲା ଲୋମାର ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍କେ ତ୍ରିବେଦୀ। ଓହୋ ସରି ଏ ଲେଖର ମୁଁ ଭୁଲ, କହ୍ନେୟାଲାଲ ଓମାର, ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖଟା କହ୍ନେୟାଲାଲ ଲୋମାର, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, କହ୍ନେୟାଲାଲ ଓମାର। କହ୍ନେୟାଲାଲ ଓମାର ହେଲା, କହ୍ନେୟାଲାଲ ଓମାର ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍କେ ତ୍ରିବେଦୀ ହେଲା। 1985 ମସିହାରେ କେସ୍ଟା ଲେଖ। ଓମାର OMAR, ଆର୍କେ ତ୍ରିବେଦୀ ଓମାର। ହଁ ଲେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା କି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? ପିଲାମାନେ କାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ସବୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, କ'ଣ କହିବ ଛାଡ଼। ଦେଖ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍ କହ୍ନେୟାଲାଲ ଓମାର ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍କେ ତ୍ରିବେଦୀ 1985 କେସ୍, ଲେଖ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍ କହ୍ନେୟାଲାଲ ଓମାର ଗଲା ମୋ ପେନ୍ଟା। कन्हैयालाल उमार वर्सेस आर.के. त्रिवेदी। लेखो द सुप्रीम कोर्ट in Kanhaiyalal Umar versus R.K. Trivedi 1985 case held that the powers enjoyed by election commission देखा लिखिबन परीक्षा पड़ो द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिशन को लेकिन कौन क्वेश्चन पकई देथिबे बड़ बड़ करी ई लाइन टा खाली लिखिबो सेठी केते इंप्रेशन बनबो जानते सेठी पिला माने क्लास छाड़ी के पळौछन कोन कहया देखो
The Supreme Court in Kanhailal Umar versus R.K. Trivedi in 1985 case held that the powers enjoyed by Election Commission under Article 324 Clause 1, the power enjoyed by Election Commission, the power enjoyed by Election Commission, the power enjoyed by Election Commission under Article 324 Clause 1, under Article 324 Clause 1 are plenary in nature. Plenary माने ब्रैकेट रे absolute लिखि दियो, absolute माने तार कोनोस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होबनी माने पूरा इंडिपेंडेंट रे हैला आर प्लेनरी इन नेचर प्लेनरी ब्रैकेट रे लिखो एब्सोल्यूट ता माने absolute in nature, that is I dot e रे लिखो I dot e, that is they are uncontrolled by executive, they are uncontrolled by executive रो कोनोस तांग ऊपर प्रेशर नाही, they are uncontrolled by executive. लिखो तापर पॉइंट लिखो the powers of election commission controlled by only two factors. The powers of election commission controlled by लिखो the powers of election commission, the powers of election commission controlled by only two factors. The powers of election commission, the powers of election commission controlled by only two factors, only two factors, that is कौन एक रे लिखो by relevant procedure of a constitution, एक रे लिखो by relevant procedures of a constitution, एक रे लिखो by relevant procedures of a constitution and electoral laws made by legislative, by relevant procedures of a constitution से कहूँ जे जदि आमको कौन माने इलेक्शन 324 क्लॉज 1 रे इलेक्शन कमिशन को जो पावर अछि दैट इज एब्सोल्यूट तापर कोनोस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हे परिबन हला किंतु इलेक्शन कमिशन रो पावर को कंट्रोल केमिति करा होछि माने केमिति जदि कहबा जे हम कंट्रोल होछि बोली दीटा फैक्टर रे कंट्रोल हे पारे प्रथमटा कोन बाय रिलेवेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव कारण मानकर आरपीए एक्ट 1950 1951 एटा कोठी तयारी हिज एग्जीक्यूटिव माने बनै छथि पार्लियामेंट रे बनै छी ना तो पार्लियामेंट रे बनै छी एग्जीक्यूटिव माने बनैले माने एग्जीक्यूटिव माने तो नुह तो लेजिस्लेटिव माने बनैले किंतु सेथरे भी तो किछ एग्जीक्यूटिव माने मिनिस्टर अछन से माने तो प्रेजेंट रहउछन ना आज मिनिस्टर से एग्जीक्यूटिव ना नहीं किंतु से तो भी लेजिस्लेटिव भी कारण से गोटा एमएलए एमपी भी हेतिबो तो बी हिसाब रे लेजिस्लेटिव जेहेतु मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हला तेनु सेठी से अनुसार जदि किछटा जो नियम बनि जाई सेठी से अनुसार मानकर कोन करा हबो एमानकर रोल को कंडक्ट करी हबो मैनेज करी हबो किंबा कॉन्स्टिट्यूशन रे जो नियम जेमति लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जहा আছে से अनुसार से माने काम करिवे ए दीटा वेले ही कंट्रोल हबो आ बाकी एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव पावर किसी यूज करा हे परिबनी तांगो ऊपर हला सेटा लिखा है लेखो द पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन कंट्रोल्ड ओनली बाय टू फैक्टर्स दैट इज कोन लेखो दैट इज एक नंबर लेखो बाय रिलेवेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव एंड इलेक्टोरल लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव electoral laws made by legislative. D number lekho election commission shall conform to rule of law. एमिति नो इलेक्शन कमिशन इंडिपेंडेंस पावर अछि से मन इच्छा जहां मन ताहा करिवे सेमिति नो से रूल ऑफ लॉ भी कंफर्म करिया दरकार. इलेक्शन कमिशन shall conform to rule of law and follow the principle of natural justice. Natural justice रो प्रिंसिपल कोन हम पढिथिले natural justice रो प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट बोला को पढिथिले. natural justice रो प्रिंसिपल कोन नेचुरल जस्टिस रो प्रिंसिपल कोन हां नेचुरल जस्टिस रो प्रिंसिपल कोन आस्तोस नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है जे कोन माने तमे निज निजर जज हे परिबनी बुझियो जे ना मु भूल कली मु भूल के मु निजे मु जज हे कि मु निज भूल रो मु ये करूची माने समाधान करूची एटा केमथि हो निजे हम निजर जज हे परिबा निज आक पय सर हमें हमन ओन केस रे हां जज हे परिबानी आ कोन राव कोन आ गोटे कोन थिला निजे निज माने निजे निजे केस विटनेस हे परिबनी इन सब अच्छा देखियो एगुडा सब नेचुरल जस्टिस रो प्रिंसिपल गुडा हला तने माने देखा इलेक्शन कमिशन शैल कंफर्म टू रूल ऑफ लॉ एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिसेस हला फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिसेस द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट
The court further held that the court further held that the term, superintendence, direction, 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 control, and conduct of election. The court further held that the term, superintendence, direction, control, and conduct of election shall be given a widest possible meaning to enable the election commission to conduct a free and fair election in country. To conduct a free and fair election in the country. The court further held that the court means Supreme Court. The court further held that the term माने एमानकर टर्म केते रहइबो सुपरिटेंडेंस को भले हबो से कोची एगुड तमे बहुत वाइडर सेंस रे बुझिया पड़िबो सुपरिटेंडेंस को न्यारो मीनिंग रे बुझि परिबो इंटरप्रेट कर परिबो जेटा सुपरिटेंडेंट माने या तुम एटा केमती कर दो तो सब लिबरल वे रे गुड वाइडेस्ट वे रे जिंस को हम इंटरप्रेट करिया बोली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहउछन then the supreme court further held that the term superintendence direction superintendence direction control and conduct of election shall be given a widest possible meaning to enable the election commission to conduct a fair and free election in country. Therefore these terms confer देखो तापर पॉइंट लिखो therefore these terms confer reservoir of power on election commission therefore these terms confer reservoir of power on election commission full stop कथा माने कोन माने करो किछटा लॉ बनिला पार्लियामेंट रे related to election हला इलेक्शन प्रोसीजर को नेकी कंडक्ट को नेकी लॉ बना हला तो ता माने नो इलेक्शन कमिशन को हमें तो इंडिपेंडेंट हम पावर तो एब्सोल्यूट आप में कहार प्रेशर रहउ हमें निजर इंडिपेंडेंट करू हम कहार लॉ को माने सेमिति हबनी जदी लेजिस्लेटिव किछ लॉ बनौची माने ता सतो कोहेरेंस रहया करिया दरकार बुझी परछ नै से जिंसरा देखो therefore these terms confer reservoir of powers on election commission full stop this means if parliament or state legislature देखो if parliament or state legislature this means if parliament or state legislature has made a valid law देखो if parliament or state legislature has made a valid law relating or in connection with election the election commission shall act in conformity with such law the election commission shall act in conformity with such law बुझिला
तो ताले रिजर्वर ऑफ पावर कौन है जो कहे दिस टर्म्स आर रिजर्वर ऑफ पावर इन पावर इन इलेक्शन कमिशन तो पावर रिजर्व कौन रहला से कहउछंदी जदि किसी लॉ बनिछि पार्लियामेंट द्वारा बा लेजिस्लेटिव द्वारा किसी लॉ बनी गला जदि इलेक्शन को रियल टाइम रे कंडक्ट करछन कारण जिंस लॉ माने आगु एंटिसिपेट करी कोन प्रोब्लेम नहीं पारिबो कोन नहीं करके लॉ बनेले हला जदि इलेक्शन टाइम रे किसी एमिति सिचुएशन क्रिएट हैला बुझियो नै गोटे सिचुएशन क्रिएट होला ताकू डील करिया पई पर्टिकुलर लॉ किछि नाही बा सेमिति लॉ रे किछि लिखा हैनी तले सेही समय रे इलेक्शन कमिशन ता रिजर्वर पावर यूज करिवे तांको जो पावर दिया है से पावर को यूज करिकि से तांको डील कला भले कोनसे लॉ बनेबे इंडिपेंडेंटली तांको कार प्रेशर नाही कार इन्फ्लुएंस नाही से बनेकी से पर्टिकुलर सिचुएशन को सेही समय रे डील करिवे सेटा लेखो the election commission shall act in conformity with such law hela but such a law is silent lekho but such a law but lekho but if such a law is silent lekho but if such a law is silent or makes insufficient provision lekho if such a law is silent or makes insufficient provision to deal with a given situation to deal with a given situation to deal with a given situation in conduct of election to deal with a given situation in conduct of election to deal with a given situation in conduct of election then the election commission using its reservoir of power can take any decision to cover deficiency in electoral roll law to cover deficiency in electoral roll law to ensure fair and free election in country reservoir of power can take any decision to cover deficiency in electoral roll law to ensure fair and free election in country to ensure free and fair election in country hela to ensure free and fair election in country तापर एक पॉइंट लिखो on the basis of this court held that on basis of this the court held that on the basis of this the court held that the election commission was empowered to frame election symbol lekho on the basis of this the court held that the election commission was empowered to frame election symbol reserve and allotment order 1960 on the basis of this the court held that election commission was empowered to frame election symbol reserve and allotment man bracket reserved and allotment order 1968 which was held to be constitutionally valid कौन कहली बुझी पारले लाइन रे कौन कहला अरे लाइन रे कौन कहला लाइन रे कहला जे मन करो इलेक्शन सिंबल खा को पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन सिंबल कौन दिया अलॉटमेंट करा हो ए कथा तो लॉ रे किछ लिखा हैनी कोठी को पार्टी को कौन दिया जीवो कौन नाही सेमिति किछ लिखा हैनी किंतु एठी इलेक्शन कमिशन तम सिंबल दउची पर्टिकुलर पॉलिटिकल वाला नुवा हम गोटे पॉलिटिकल पार्टी करिया मन करो हम गोटे सिंबल दरकार हम इलेक्शन कमिशन पाखु जीवा तो सेमान गोटे सिंबल हम इश्यू करबे तुम कहबो एटा केम दिले ना सेमान जो फ्रेम करिसथि कोन इलेक्शन सिंबल ब्रैकेट भीतर रिजर्व्ड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 जो करा हैछि तो से अनुसार एटा देले किंतु सेटा वैलिड काहे तो मन करो भारत संविधान सेमिति किछ करा हैनी तो एटा केमि वैलिड हो कारण जेहेतु सेटा तांको रिजर्वर पावर अछि काकू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को तो से माने बनै परिबे कारण एटा देखले ओडी गैप अछि ए जिनसर किछ लॉ साइलेंट अछि लॉ किछ कहि नै विषय तो से माने मन गोटे लॉ बनैले तांको इच्छा अनुसार लॉ बनैले हां कंडीशन को डील करिया पई हां सर हां जो इलेक्शन सिंबल गुड़ा सब जो दिया जाए सेटा समाने
को भी सिंबल एमती निज हिसाब रे नै परिवे से देबे तांकर अछि जो ऑर्डर अछि 1968 मसिया रे लॉ एटा पार्लियामेंट रे बनिनी ए जो ऑर्डर टा पार्लियामेंट रे बनिनी माने से माने बनै छथि तो से अनुसार तांकर जो प्रोविजंस अछि पार्टी को देखि कि कोन से तुम सिंबल यूज कर देबे तुम से इलेक्शन सिंबल देबे आ एटा तुम चैलेंज करि परिबनी कोर्ट रे जे एटा इनवैलिड सर सिंबल सेमती माने सेम भी हे पारे ना सेम तो हे परिबनी गोटे पर्टिकुलर मानेकर गोटे एरिया रो दीटा पॉलिटिकल पार्टी मानेकर कंटेस्ट करू तांका दिना सेम सिंबल केमि दियो सेम हे परिबना अलग अलग हो सेम सिंबल हे परिबनी बुझिला ना मानेकर जो जेते इलेक्शन लड़ुछन मानेकर पार्टी गुडा गोटे पर्टिकुलर ये पाई तो सेते समस्त सेम सिंबल केमि रहबो अलग अलग सिंबल रहबो ना आ तांकर से सिंबल दबा सर मो कहू छी कि जेमति कि स्टेट रो आ सेंटर रो सेमिति सर मो हे सुनिथिले केमति सेइटा हे कहारो गोटे सेम हे जैतला आसाम गण परिषद आ गोटे कहारो माने एलिफेंट सिंबल थिला सेमती हे जाय पारे अलग अलग स्टेट रे जाय पारे माने कर एठी बीएसपी रे एलिफेंट सिंबल सेठी आउट टू स्टेट रो हे पारे किंतु जनरल इलेक्शंस माने लढिबे सेठी पर्टिकुलर गोटे एरिया जो वोटर माने वोट देबे सेठी सब अलग अलग सिंबल रहबो सेठी सिंबल एका हबनी तांगर सब एई जो 1968 ऑर्डर रे तांगर सब लिखा प्रिंसिपल अछि से अनुसार से माने अलॉटमेंट करछन हैला आ एटा पार्लियामेंट रे बने एटा पार्लियामेंट रे बनिनी एटा से माने बनै छन हां को एलिफेंट सर बीएसपी रो हां एलिफेंट बीएसपी रो नोगी अरे बीएसपी रो आसाम गण परिषद रो भी एलिफेंट थी थिला कॉमन खाली कलर चेंज बट दी हमरो हां सेमिति तांगर देखो एटा तांगर से तांगर जो नियम अछि जेमति करके देबे किंतु गोटे पर्टिकुलर एरिया रे और कार्बन कॉपी अपन पूरा कार्बन कॉपी करि परिबेनी बट हां सेमति के डिफरेंस हबो हां सेटा अछि हमर सेटा इंपोर्टेंट हुए हमर हम पय इंपोर्टेंट हला एटा तो पार्लियामेंट रे तयारी ना वैलिड ना इनवैलिड रे वैलिड कारण रिजर्वर पावर अछि से माने करके से बनै छथि तांको पावर अछि बनै परिबे हला तेणु एटा पार्लियामेंटली बा कन्स्टिट्यूशनल वैलिड 1968 1968 ऑर्डर टा एटा एक्ट नुहे एटा ऑर्डर हला एक्ट हेतिले प्रेसिडेंट रो सिग्नेचर लागि थाना एटा ऑर्डर टा हला ऑर्डर 1968 and which is held to be constitutionally valid काहे valid because तो एमनकर 324 क्लॉज 1 रे रिजर्वर पावर एमन को दिया है आ जोटा हुई इज एब्सोल्यूट नेचर कौन से एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस रहबो तापर लेखो तापर पॉइंट रे लेखो हाउएवर देखो हाउएवर उदे पढिथिले एटा अलॉटमेंट ऑफ एटा गलो देखो हाउएवर रिजर्वेशन ऑफ पावर देखो जो रिजर्वेशन ऑफ पावर तक अछि ना आर्टिकल 324 क्लॉज 1 रे सेटा सप्लीमेंट टाइप से यूज करिवे कहा एग्नेस्ट रे यूज होबनी माने लेजिस्लेटिव गोटे लॉ बनै देला माने करो कोटे सही रिलेटेड काली गोटे लॉ बनिवो इलेक्शन सिंबल को नै कि गोटे लॉ बनेबे पार्लियामेंट रे ये को हमर एमती गोटे अछि त मते कॉन्फ्लिक्ट हेबो तांको सतो सेमी दे परिबो सब बेले अंगर काम होला ताको सप्लीमेंट करिया पे यूज करिवे जदि लेजिस्लेटिव किछि बनला ठीक अछि नाही तो गैप टाको माने कवर करिया को जाय कि किछटा गोटे बनैबे निज तरफ किछि कहिबे आ एटा जे सप्लीमेंटरी जो पावर तांको दिया है दे विल एक्ट इट इज सप्लीमेंटरी टू द लॉ मेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव द्वारा जो लॉ बनुची तांको सप्लीमेंट करके दाको आ मन तांको तो कॉन्फ्लिक्ट करिया कोडा नाही तांको पावर दिया जाय हैला एटा लेखो हाउएवर रिजर्वर ऑफ पावर आर मेंट टू बी सप्लीमेंटेड आर मेंट टू सप्लीमेंट हैला लेखो आर मेंट टू सप्लीमेंट नॉट टू देखो नॉट टू meant to no are meant to supplement but not to supply खाली लिखि दियो एते कथा लिखुनी लिखि दियो रिजर्वर पावर आर meant to supplement to any law passed by legislative हैला passed by legislative तापर पॉइंट लिखो द इलेक्शन कमिशन कैन नॉट डिफाइन एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव द इलेक्शन कमिशन कैन नॉट डिफाइन एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव armed with power under article 326 clause 1 ता माने armed with power
अंडर आर्टिकल 324 माने 324 रे जो पावर दिया है ता अंडर नो तुम कौन लॉ बनिला तुम कन्फ्लिक्ट कर डिफाइन कर इंटरप्रिट कर तुम से दायित्व ना इंटरप्रिट दायित्व करे सुप्रीम कोर्ट रो 324 रे तुम जो पावरटा दिया है एक्सक्लूसिव पावरटा सेटा केवल सप्लीमेंटरी नेचर ता माने जदि किछटा लेजिस्लेटिव द्वारा किछि नियम बनिछि जोठी किछि गैप रहि जाइछि मनकर सेमिति किछि साइलेंट लॉ सेठी साइलेंट हे जाउछि किछि प्रोविजंस लॉ रे नाही तो सेठी माने किछि गोटे लॉ बनै देबे किछि गोटे जिंस को परिके जिंस को कोन करबे कवर करबे से पावर रे रिजर्वर पावर आ सेटा जो करिवे सेटा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी कारण से पावर ताको दिया है 324 आर्टिकल क्लॉज 1 रे हला हां सर तापर लेखा देखो द रिजर्वर पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन 2002 रे केस हेतिला देखो ए विषय कोन सुप्रीम कोर्ट कहतिला लेखो द रिजर्वर पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन 2002 केस देखो इन रिजर्वर पावर ऑफ इलेक्शन कमिशन 2002 केस 2002 केस द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स एडवाइजरी ओपिनियन द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स एडवाइजरी ओपिनियन एडवाइजरी रोल भी अछि एडवाइज करि परिबे बॉडी को इन एडवाइजरी ओपिनियन स्टेटेड दैट in advisory opinion stated that election fall within domain of election commission election fall within domain of election commission election fall within domain of election commission and election commission is the sole authority and election commission is the sole authority to decide on election schedule to decide on election schedule election केबे हबो को तारीख रे हबो को समय रे हबो एगुडा सब के डिसाइड करिवे शेड्यूल डिसाइड करे इलेक्शन कमिशन तांको सोल अथॉरिटी हला इलेक्शन कमिशन इज सोल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन इलेक्शन शेड्यूल हला and executive cannot decide on election issues and executive cannot decide on election issues जेमति कोडी ईवीएम टैंपरिंग हला कोडी बूथ कैप्चरिंग हला जहा इलेक्शन इशू हला सो इलेक्शन कमिशन डिसाइड करबे एक्जीक्यूटिव रो कोनोसी कंट्रोल नै सेठी executive cannot decide on election issues full stop this is not clear under article 324 clause 1 देखो ए जिंस जो कहै छी जदि बा ए विषय कि 324 आर्टिकल नंबर 324 क्लॉज 1 रे ए विषय में दिस क्लियरली कहै नै किंतु जो आरपी एक्ट बनाई छी सेठी कहै छी हैला लेखो ए लिखले तो election commission is sole authority to decide on election schedule and executive cannot decide on election issues hela election commission is sole authority to decide on election schedule election commission is sole authority to decide on election schedule election commission is sole authority to decide on election schedule election commission is sole authority to decide on election schedule and executive cannot decide on election issues and executive cannot decide on election issues and executive cannot decide on election issues hela executive cannot decide on election issues this is not clear under article 324 clause 1 lekho this is not clear under article 324 clause 1 जदि बेटा 300 article 324 clause 1 रे क्लियरली कोहा हेनी lekho this is not clear under article 324 clause 1 but under section 14 and 15 of RPA 1951 देखो but also under कौन section 14 and 15 under section 14 and 15 of Representation of People's Act RPA 1951 under which the president and governor respectively shall issue the president and governor respectively माने जोटी president को दरकार president जोटी governor shall issue the election notification
shall issue election notification only on recommendation of election commission। ता माने काहे कहला देखो माने कहला जे सोल अथॉरिटी होची इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करबा बा इलेक्शन रो टोटल शेड्यूल प्रिपेयर करबा सोल अथॉरिटी कहार होची इलेक्शन कमिशन रो हला किंतु एग्जीक्यूटिव रो कोनोस रोल नाही किंतु जदि बा भारत संविधान रे कोठी किछि लिखा हैनी किंतु जो आरपी एक्ट बना हैछि 1951 रे सेतरे क्लियरली सेक्शन 14 और सेक्शन 15 रे कहै हैछि जे इलेक्शन कमिशन रो रिकमेंडेशन रे जदि एमिति परिस्थिति हैला तो रिकमेंडेशन रे गवर्नर आ प्रेसिडेंट चाहिले कोन नोटिफिकेशन दे करि परिबे इलेक्शन नोटिफिकेशन करि परिबे कारण गवर्नर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव रे आछुंदी ना तने माने भी करि परिबे एकथा लिखा है अंडर व्हिच द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली shall issue the election notification only on recommendation of election commission only on recommendation of election commission full stop। However the election commission has to decide on election schedule however the election commission has to decide on election schedule however the election commission has to decide on election schedule within stipulated time period hala within stipulated time period it will not be justified in postponing the election beyond stipulated time period जो टाइम करा है ताठू अधिक तुम इलेक्शन को माने न करिक रखुछ सेमिति तो एटा ठीक नुहे से कहि इट इज नॉट कौन लिखाला it will not be justified in postponing the election beyond stipulated time period except on acts of god कौन करे except on acts of god आठ बात्या हो गला natural calamity किछि हो गला त एगुडा acts of god कहउछला except on acts of god that is due to natural calamities सर एटा ऑथेंटिक कोइ देखि it will not be justified in postponing the election beyond stipulated time period it will not be justified in postponing the election beyond stipulated time period except an act of god that is due to natural calamities ହେଲା ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାଲାମିଟି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ଡିଲେ କରିପାରିବ ନହେଲେ ଡିଲେ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇସିଆଇ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇସିଆଇ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ଇସିଆଇ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇସିଆଇ ରେ ଲେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ କିରେ फास्ट ला प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक नंबर लिखो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2 नंबर देखो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 3 नंबर लिखो द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 3 नंबर लिखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 3 नंबर लिखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक नंबर लिखला प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2 नंबर लिखला कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 3 नंबर लिखला रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 3 नंबर लिखो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज लिखो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज एज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी recognition of political party as national party and state parties and allotting symbols to political parties or independent candidate or to independent candidate independently on chida tangu diabo na or to independent candidates अरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम बुझबै
अरे जो माने इंडिपेंडेंटली छिड़ा कौन पॉलिटिकल पार्टी अफिलिएशन बिना जो माने छिड़ा होछन माने करो तुम कांग्रेस रो छिड़ा हो तुम सिंबल लो हाथ चिन्ह जो स्वाधीन प्रार्थी माने ना जोटा हां स्वाधीन प्रार्थी जो माने छिड़ा होछन तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से माने आ से माने जदी छिड़ा हेबे तो तांकर भी गोटे चिन्ह तांको दिया हो ना मन कर जे बीजेपी रो छिड़ा हो तार तो पद्म फूल चिन्ह रहला आ जे इंडिपेंडेंट छिड़ा तार तो गोटे पर्टिकुलर चिन्ह हो ना तेणु ताकू चिन्ह दवा दायित्व जे मानकर तेणु 4 नंबर पॉइंट लिखिल रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी कोड नेशनल पार्टी पढ़ी भाबे नेशनल पार्टी क्राइटेरिया कोन स्टेट पार्टी क्राइटेरिया कोन सब एगुडा टू एडवाइस टू कोन लिखिल टू रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज एंड अलॉटिंग सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तापर 5 नंबर लिखो हां सर मोर गोटे डाउट थला जो सर ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट धर जो से सेई वर्ष माने कंटेस्ट करला ताकू जो सिंबल टा दिया हितबो से नेक्स्ट टर्म रे जदी आउथरे कंटेस्ट करबो तार सिंबल टा अलगा हबो ना सर हां किछि नै सेटा ही पर अलगा भी पर सेमति किछि नै तार जहा पड़ला से समय तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर सिंबल सोले कांस्टेंट रहबो बुझियो ना कारण इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जे हबो से निज इच्छा रे निजर सिंबल चूज करि परिबो ना तांको ऑप्शन दिया हो चूज माने ऑप्शन दिया हो 3-4 टा ऑप्शन देबे सेथु जे गोटे चूज करबे से कहबेन जे मु मोर एई सिंबल टा मोर हबो सेमति कहि परिबेन कारण जहा अवेलेबिलिटी अछि इलेक्शन कमिशन का पाखर ता भीतर से चूज करिया को देबे जेमिति देखियो हमरो आगुर करा होतला एमिति भी वर्तमान भी हमर ओएस से सिलेक्शन हला तमर रैंक 1 आसिला तो रैंक 1 रे ओएस ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रो थोड़ी गोटे जॉब अछि ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे गुडाय जॉब अछि ना जेमिति तहसीलदार हो पारिबो किंबा बीडीओ हो पारिबो किंबा डेप्टी कलेक्टर हो पारिबो किंबा जो हमर विभिन्न सीएमओ रे हला कि विभिन्न जो हमर बॉडी जुडा अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो विभिन्न जो ऑफिस जुडा अछि सब माने बॉडी सब कमीशन भी अछि बॉडी अछि इंडिपेंडेंट बॉडी अछि सेठी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दरकार जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो दरकार जूनियर क्लास 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेठी भी तमर अपॉइंटमेंट हो पारे उडी भी हो पारे ना तेनु कथा हला जे तुम कोन नबो किंतु स्टार्टिंग रु जेहेतु तहसीलदार टा कोन कि एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट पावर अछि तहसीलदार नो देखो जो जो गुड़ी पत्थर जो ने धरछंदी बाली खाली चोरा कारबार करछंदी तांको पुलिस जाके धरछंदी पुलिस थोड़ी तांको मन इच्छा धर पुलिस नर किसी पावर नाही मैजिस्ट्रेट पावर नाही तांको काम होला सेमान खाली जाके धरिबे अरेस्ट करिवे किंतु पावर कार तहसीलदार कर जोरिमाना हला जा हला तहसीलदार सिग्नेचर तले लागिथिबो देखिबो कोन तो गाड़ी धरा हला 10 लाख माने 50,000 की 40,000 20,000 25,000 जहा करछंदी 25,000 फाइन पड़ला फाइन जो देखो जो रिसिप्ट कटा बस तहसीलदार सिग्नेचर थी मे भी तुमको धरी किए से आरआई एसआई धरी कि इंस्पेक्टर धरी किंतु पावर होची अल्टीमेट पावर होची तहसीलदार पाखरे तहसीलदार तो मेन ऑफिसर है से तहसीलदार लोक बेसी प्रिफर कर तहसीलदार इंडिपेंडेंट ऑफिस भी अच्छी बुझे ना तेणु रैंक 1 जे स्टार्टिंग रू पिला तहसीलदार चूज कर बीडीओ चूज कर बीडीओ भी इंडिपेंडेंट ऑफिस अच्छी कि बीडीओ कौन कि सब तुम पॉलिटिकल लोक ये रहिबो जो कारण जो समिति सभ्य आ पंचायत समिति रो जो मेंबर होछन एडा तो कंचा मूर्ख गुडा गुंडा गुडा सब तेणु तांकर पाखरे सबले रहया पड़ो बुझियो ना कारण जे जिला परिषद रो चेयरमैन जेबे तांकर सीईओ होछन बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तेणु सेटा टिके प्रॉब्लम हो सती फाइनेंस सर्विस टा केमतिया फाइनेंस सर्विस टाइ भलो फाइनेंस सर्विस भी क्लास 1 सर्विस किंतु मेन जिंस हला जे देखो हमकु मेनली जो तमे जो करूछ माने हम जो सिविल सर्विस को पिला माने आछुंदी मैक्सिमम पिलांगर जो लक्ष्य रोचे पब्लिक सर्विस पे काम करबा लोक मानक पई काम करबा ठीक है तो जोटा कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी तुमको मिलिबो तमे तहसीलदार किमा बीडीओ हेले इवन आईएएस ऑफिसर भी सेतिक मिलिबोनी जति तुम बीडीओ तहसीलदार मिलिबो कारण डायरेक्टली लोकन सहित गोटे लोकर गरीब लोक मानकर कोन गरीब लोक मानक थोड़ी गाड़ी घोड़ा दरकार ये दरकार तांको दरकार इंदिरा आवास घरटे काको भत्ता दरकार काको ओल्ड एज पेंशन जो मिलुची काको दरकार कि कोडी रोड कार जिंस कंस्ट्रक्शन हेनी कोडी कोन माने पावर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कारण एतर ड्रिंकिंग वाटर जो टैप वाटर समस्त दिया बोली हम स्कीम बनी जाई सेटा मिलनी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हेनी को एरिया रे कोन ए जो बेसिक प्रॉब्लम सुडा को लोकलिटी सुडा देखुछन कि से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देखुछन हला तेनु सेगुडा को तुम चाहिले जदी गोटे भलो पिला के ऑफिसर पोस्ट पाउ आजकल तो 99% पिला चाकरी पाइला पर सब भूली जाउछन हला जोडांगर किछि नै मेन हला कोन कि जो पिला पाठ पढी पढी जाउछन बहुत सॉफ्ट हार्टेड पिला गुडा स्ट्रेस नै परिबेन आ तांको जे डील करथि गुंडा मानक सहित जे तहसील माने समिति सभ्य समिति मान चेयरमैन जो होछन तांगर पॉलिटिकल पार्टी अछि ना आ सेडा तो मूर्ख गुडा तांगर किछि जणा नै से गोटे कथा जानथिन केते माने पैसा खर्च करलु केते पाइबु तेणु से अनुसार तांको डील कला बेलको एकुटी हमको प्रॉब्लम होछि आ आंको ऊपर होछन कलेक्टर तांको ऊपर सेक्रेटरी आ इमान तांको केते हेल्प करि परिबे माने भी तो पॉलिटिकल लोक अंडर रे होछन ना
ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଛାଡ଼ ଯାଉଛି ହଉଥାଉ, ଆମେ ଆମ ଦରମା ପାଇକି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ପିଲାଟେ କିଏ ଗଲା, କରିବାର ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟି ରହିବ, ବୁଝୁଛ ନା? ଆମ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସବୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବି ଅଛି, ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମିତି କେହି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ତମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କରିକି ହଇରାଣ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କେହି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପକେଇ କ'ଣ ଅଲଗା ହଇରାଣ କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ମନେକର ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ ନେଇକି ଏଠି ସେଠି ହେବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ତେଣୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଭିତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛି ହଉଥାଉ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଚାହିଁବ କାଫି ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ କ'ଣ କି ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟାଇପର ହେଇଯାଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯୋଉ ଜିଏସଟି ଫିଏସଟି। ଆମର କିଛି ପିଲା ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, କ'ଣ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି, 3 BHK ରୁମ୍ ମିଳୁଛି ବୋଧେ, 3 BHK ରୁମ୍ ମିଳୁଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସପୋଜର ବହୁତ କମ ତାଙ୍କର, ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସପୋଜର କିଛି ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଡିଲ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ। ଜିଏସଟି ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଜିଏସଟି ଅଫିସର, ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ, ତାର ଜିଏସଟି ଅଫିସର ଅଛି ହେଲା, ଏ ଜିଏସଟି ଫିଏସଟି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଅଫିସରେ ବସିକି, କାମ ଯେତିକି ରହୁଛି ଖାଲି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କର ଚାମଚା ବନିଯିବା କଥା, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ତମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତେ ବେଟର କାମ କରିବା, ତ ବହୁତ କମ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବାକି 90% ଅଫିସର ଚାମଚା ବନି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହୁନି, ନିଜର ପ୍ରେସରରେ ନିଜକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ହାଇ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ଘର ମିଳିଯାଉଛି, 3 BHK ରୁମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଳିଯାଉଛି, ଆରାମରେ ରହିଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସବୁ କାମ ହେଲା ଆଉ। ଦରମାକୁ ଦରମା ପାଇଲେ 72,000, ଏବେ କ୍ଲାସ 1 ଅଫିସରେ 72,000 ଦରମା ଆସୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ 72,000 କ'ଣ ଦରମାଟା ବେଶୀ କି? ଇଭିନ୍ କ'ଣ ଅଲଗା ସର୍ଭିସରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ କି? ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛି, କି ଅଲଗା କିଏ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି କୋଉଠି କଲେଜରେ, କି ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରମା ନାହିଁ କି? ଦରମା ତ ମିଳୁଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସପୋଜର ହବ। ଯଦି ତମକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସପୋଜର ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କାମ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି କରିହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରିପାରେସନ ବେଳେ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଗଲା ପରେ ଗଲା, ବୁଝୁଛ ନା? ଆଇଏସ୍ ରେ ମନେକର, ଆଇଏସ୍ ର କମ ପାୱାର ଅଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାୱାର ଅଛି, କେତେ ତହସିଲଦାରକୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ବିଡିଓ ଆଉ ତହସିଲଦାର ମିଶିଗଲେ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପାୱାର ଆଇଏସ୍ ର ଗୋଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? କେତେ ପାୱାର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କାଇଁ? ବହୁତ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରେସରରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ କମ ଏଜରେ 23-24 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଆଇଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲା, ତାର ମାନେ କେତେ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେତେ ବଡ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କି ଖାଲି କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ବହୁତ କମ ବର୍ଷ ଚାକିରି କର, କେତେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ଚାକିରି କଲ, ତମର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସରକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଭିତରେ ଏ ସିଷ୍ଟମର ଯୋଉ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ତାକୁ, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପର, ଆଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି କାମ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରାହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରେସର ସେଠି, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରଙ୍କର ପ୍ରେସର, ଇଏ ପ୍ରେସର ସିଏ ପ୍ରେସର, ତ ତମେ ଯଦି ନ କରିବ ତମର ସମସ୍ତେ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହେବେ। ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇବେ, ତମ ସେକ୍ରେଟାରୀର ଫୋନ୍ ଆସିବ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ, ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ କରିବ? ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି, ତମର ଯାହା ହଉଛି ହଉଥାଉ। ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ଅଶୋକ ଖେମକା, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ହେଲା ପଲିଟିକ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିବା କଥା, ପଲିଟିକ୍ସଟା ମେନ୍ ନା, କାରଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ଭିତରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ନହେଲା ଫଳରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ପଲିଟିକ୍ସଟା। ଛାଡ଼, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଥିଲେ କୋଉଠି 4 ନମ୍ବରରେ ଗଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଲେଖ, ଟୁ ଆଡଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଟୁ ଆଡଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଟୁ ଆଡଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, to advise President and Governor of a state on the disqualification of a member of Parliament and state legislature. ହେଲା, on disqualification of a member of Parliament and state legislature. ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ହବ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କହିବେ, ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଡଭାଇସ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ଲେଖ, ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଟ୍ସ ଓପିନିଅନ୍ to express its opinion on cases of persons found guilty, to express its opinion on cases of persons found guilty of corrupt electoral practices.
to express his opinion on cases of persons found guilty of corrupt electoral practices which come up before High Court and Supreme Court, which come up before High Court and Supreme Court, which come up before High Court and Supreme Court. कारण आमर मनकर इलेक्शन कंप्लीट हो गला, इलेक्शन रो रिजल्ट डिक्लेयर हो गला हैला, तापरे तुम जब किसी डिस्प्यूट होइछि तुम कोठी के जीवो, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो, कोर्ट ऑफ लॉ को जाई परिबो, पिटिशन दे परिबो, किंतु सेठी मनकर कोनोसी पर्टिकुलर पर्सन माने माल प्रैक्टिस माने कोन माने जो अनएथिकल मीन्स यूज करके इलेक्टोरल प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करिसंदी बा किसी एमती जिंस करिसंदी ताके एग्नेस्ट जदी आसिला किसी एलिगेशन आसिला पिटिशन पड़ला हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रे, तो सेठी सुप्रीम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तांकर ओपिनियन दे परिबे जे पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके तांकर ओपिनियन कोन हला, तांकर ओपिनियन से दे परिबे। तेनु टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन केस ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ corrupt electoral practices which come up before High Court and Supreme Court that are referred to election commission ହେଲା लिखि दियो which come up before High Court and Supreme Court that are referred to election commission। तो एटा गला तो एतिकी केस रे से माने कोन ना तांगर एसु विभिन्न फंक्शन्स गुडा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो। तापर हम देखिया 5 नंबर पॉइंट टिके को 5 नंबर पॉइंट टू एडवाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट on the disqualification of a member of parliament and legislature, member of parliament and state legislature, on disqualification of a member of parliament and state legislature, जदि किसी मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन रो कोनसी ग्राउंड आसिला से विषय से प्रेसिडेंट को आउ गवर्नर को अवगत कराइबे एडवाइस कराइबे हला। देखो तापर देखिबा पॉलिटिकल पार्टी, देखो हमर पॉलिटिकल सिस्टम अछि ना, हमर गोटे ये अछि सेते पॉलिटिकल पार्टी विषय बढ़िया दरकार, पॉलिटिकल पार्टी विषय डिस्कशन करियो। सोशल पॉलिटिकल पार्टी को लेके आसु, नेशनल पार्टी कोन, स्टेट पार्टी कोन। अरे बे ये करियो ब्रेक करिवे कि सर आउ टिके जाओ कथे लॉन्च पे ब्रेक देते केते बेले गोटे ब्रेक करिवा, गोटे बेले सब ब्रेक करले ठीक हो। अच्छा ठीक अछि, लेखो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर दो, ताले पॉलिटिकल पार्टी रो किछि कर दो। देखो पॉलिटिकल पार्टी हमर जो फर्स्ट है जे रिकॉग्निशन जो पॉलिटिकल पार्टी होजी, को पॉलिटिकल पार्टी को हम स्टेट पार्टी कहबा, कोटा नेशनल पार्टी कहबा, एटा केमती कोन हला। लेखो पॉलिटिकल लेखो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हेडिंग दियो, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हेडिंग दियो, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हेडिंग लेखो। तापर लेखो अंडर आरपीए 1951, लेखो अंडर आरपीए 1951, आरपीए माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 हला। अंडर आरपीए 1951 all political parties, under RPA 1951 all political parties, under RPA 1951 all political parties shall be compulsorily registered within election commission, registered with election commission हला, compulsorily registered with election commission, and such political parties are called registered political parties, and such political parties are called registered political parties, एटा कोथे कहै छै आरपीए 1951 रे कहै छै। देखो अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 लिखो, अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 माने केते 1968, अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968,
under election symbol order 1968, under election symbol order 1968, the election commission enjoys the power to recognize one or more registered political parties as national. Under election symbol order 1968, the election commission enjoys the power to recognize one or more registered political party as national and state parties on fulfilling certain conditions. The conditions have been formulated by election commission. ये जो condition कहाँ द्वारा formulate हुआ election commission द्वारा. The condition have been formulated by election commission. देखो एगुड़ाक यूपीएससी प्रिलिम आसी सारे अलरेडी किंतु ओपीएससी वाला एपर्यंत पकई ना मे बी वर्ष पकई पारती कि कौन है तेणु से अनुसार प्रिपेयर होगा पड़ो. State condition have been formulated by election commission, or the condition have been formulated by election commission and revised periodically in consultation with major political parties, and revised periodically in consultation with major political parties, and revised periodically in consultation with major political parties, and revised periodically in consultation with major political parties. है तो देखा स्टेट पार्टी आम क्या कहवा है प्रथम लेखा हेडिंग दियो स्टेट पार्टी हेडिंग दियो स्टेट पार्टी लेख ए पार्टी recognized as a state party. देखो ए पार्टी recognized as state party. A party recognized as state party. A party recognized as state party. A party recognized as state party if it fulfills. देखो a party recognized as state party if it fulfills one or more following conditions. मुझे 3-4 खंडे conditions कहबी से लिखो one or more following conditions. यदि आम जो 3-4 कंडीशन 3टा खंडे कंडीशन डिस्कशन करबा यदि सेही कंडीशन को फुलफिल कला तले आम ताको कहबे स्टेट पार्टी हैला. एठी स्टेट माने आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट नो एठी स्टेट माने राज्य पार्टी हैला. A party recognized as a state party if it fulfills one or more following conditions. एक नंबर लिखो if it wins at least 6%. लिखो if it wins at least 6% of valid votes pooled in a general election. लिखो if it wins at least 6% of valid votes pooled जी भोट पड़ो तार 6% एटलिस्ट माने कौन आमको मिलता दरकार. If it wins at least 6% of valid votes polled polled in a general election held either to Lok Sabha लिखो in a general election held either to Lok Sabha or to legislative assembly of that state. And also wins at least 2 seats in legislative assembly. And also wins at least 2 seats in legislative assembly or 1 seat in Lok Sabha and 1 seat in Lok Sabha. तामाने एटा गोटे क्राइटेरिया बुझेला. तामाने से कहबा कथा जे जदि गोटे स्टेट पार्टी हबा हेले
आम प्रथम कौन दरकार ना जो जनरल इलेक्शन जब हम लोकसभा जनरल इलेक्शन हम तो से कौन है 6% भोट से मिलता दरकार एटलिस्ट अति कम से कम 6% भोट भोट सेयार जी भैलिड भोट जी पड़े से वर्ष से 6% भोट मिलता दरकार पार्टी ता सहित कौन हवा दरकार ना से एटलिस्ट दीटा लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी अच्छी से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आइदर दीटा सीट मिली किंबा लोकसभा गोटे सीट मिली किंबा लोकसभा गोटे सीट मिली एतिक जिन सर्टिफाई कले क्राइटेरिया कले गोटे पॉलिटिकल स्टेट पार्टी बोली पर्टिकुलर पार्टी को स्टेट पार्टी बोली प्रथम कंडीशन यहाँ सेकेंड कंडीशन लिखी लगे प्रथम कंडीशन लिख सार प्रथम कंडीशन लिख सार कि सेकेंड कंडीशन लिख एटा हो पारे कि एटा भी चलो सेकेंड रे कौन है तो देखो इफ इट विन्स 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिख इफ इट विन्स 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिते जिते सीट अच्छी तार 3% सीट आमको मिली और 3टा सीट किंबा 3टा सीट व्हिच एवर इज हायर और 3 सीट्स व्हिच एवर इज हायर और 3 seats whichever is higher in election to legislative assembly of that state in election to legislative assembly of that state in election to legislative assembly of that state hala it wins 3 seats of total number of seats or 3% of total number of seats बुझला if it wins 3% of total number of seats or 3 seats किंबा 3टा सीट 3 seats whichever is higher इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट ता माने से पर्टिकुलर स्टेट रो जो थे पॉलिटिकल पार्टी हम जहार पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी ने हम डिस्कशन करबा चाहूछंती यदि स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन टाइम रे तांको जते सीट अछि मनगर हमर अछि 147 टा सीट हमर 147 रो 3% केता हो गरे अरे 147 रो 3% केता हो 147 रो 3% माने 4.2 अच्छा देखो 147 ओडिशा हमर असेंबली सीट अछि 147 into 0.03 4.41 अच्छा फोन माने 4टा सीट एटलिस्ट 4टा सीट तेणु 4टा सीट हेले 4टा सीट एठी 3टा सीट रु 3% अधिक अछि मनकर जोठी माने 60टा सीट मनकर हमर गोवा रे 60टा सीट गोवा रे केते 40टा सीट बोते गोवा मनकर 40टा सीट ता 3% केते हबो अरे गोवा असेंबली रे 40टा सीट ता 3% केते हबो 1.2 एटा गोटे सीट होउची तेणु से क्षेत्र रे 3टा सीट दरकार ना गोवा रे मनकर सेठी 3% लागिबो से 3टा सीट लागिबो 3टा सीट रो क्राइटेरिया लागिबो किंतु जोठी अधिक हो जाउची ना ओडिसा रे जेना हमर 3टा सीट रो अधिक होउची 3% तेणु हमर 3% रूल लागिबो बुझे लगे तो जोठी 3% किंबा 3टा सीट लागि पारे जो व्हिच वन इज हायर जोठी कम असेंबली सीट सेठी 3टा सीट लागिबो आ जोठी 3% अधिक रहउची सेठी 3% लागिबो सेटा लेखो इट विन्स 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स हला व्हिच एवर इज हायर इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट एटा क्लियर हला 2 नंबर टा तर 3 नंबर को आसो 3 नंबर कंडीशन कोन एटा हेले भी स्टेट पार्टी कहि हबो 3 नंबर कोन आउट कंडीशन देला इफ इट विन्स एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट पूल्ड लेखो इफ इट विन्स एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट पूल्ड इन ए जनरल इलेक्शन इन ए स्टेट in a general election in a state either to Lok Sabha or to legislative assembly to that state either to Lok Sabha or to legislative assembly to that state or to legislative assembly to that state तेणु से कहूँ जब लोकसभा इलेक्शन हो कि स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो जो तुमको 8% भोट मिलगला जी भोट पड़ी वैलिड भोट रो 8% भोट जो तुम पार्टी को मिल जाए ताहले भी तुम पार्टी गोटे नेशनल स्टेट पार्टी बोली डिक्लेयर हो जिवो तो ये 3टा कंडीशन का सेट कराई छि ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया द्वारा सो ने 3टा कंडीशन रखि जदि 3टा कंडीशंस रो को कंडीशन को गोटे पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कला ताले से पॉलिटिकल पार्टी को हम कहबा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी
ଏବେ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଲେଖି ସାରିଲା ରେ ତାପରେ ନ୍ୟାशनल पॉलिटिकल पार्टी ର कंडीशन कोन होदा ଲେଖ न्याशनल पॉलिटिकल पार्टी ଲେଖ न्याशनल पॉलिटिकल पार्टी न्याशनल पॉलिटिकल पार्टी कोन होदा दरकार लेखो ए पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पार्टी ए पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी if it fulfills one or more following conditions if it fulfill one or more following conditions if it fulfills 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 one or more following conditions ହେଲା एक नंबर लेखो if it wins at least 6% of the valid votes in general election if it wins at least 6% of valid votes in general election held in 4 or more states held in 4 or more states चारिटा रु किमा अधिक राज्य रे चारि रु किमा अधिक राज्य रे 4 or more states either to Lok Sabha or legislative assembly ହେଲା assembly रे and in addition with an addition and in addition and in addition and in addition wins at least 4 seats and in addition wins at least 4 seats in Lok Sabha 4 seats in Lok Sabha from one or more states 4 seats in Lok Sabha from one or more states तेणु देख एक नंबर कौन कहला जे नेशनल पार्टी कौन क्राइटेरिया एक नंबर कहला जे बर्तमान कौन हम ना 6% वैलिड वोट्स जनरल इलेक्शन रे जो वैलिड वोट्स होची 6% वोट तुमको मिलथिया दरकार आ सेटा पुनी चारिटा किमा अधिक राज्य रे लढी की तो चारिटा किमा अधिक राज्य रे लढी की तुमको 6% वोट मिली गला 6% किमा ताठो अधिक वोट मिली गला मिनिमम 6% दरकार 6% रु अधिक वोट तुमको मिली गला ता सहित तुम पाखरे कोन थिया दरकार ना चारिटा लोकसभा सीट थिया दरकार लोकसभा मेंबर तुम पाखरे 4 जण हिथिया दरकार सेटा आइदर गोटे राज्य रो हो किंबा अधिक राज्य रो तुम चारटा राज्य तो लढी थियो ना गोटे किंबा मोर स्टेट्स रो हो जदि तुमको चारिटा लोकसभा मेंबर तुम जीति छंदी तो 4 जण लोकसभा मेंबर अछंदी त तुम चारटा लोकसभा तुम चारटा सीट मिली छी ता सहित तुमको 6% रु अधिक वोट मिली छी लढीचो केतरा चारिटा किंबा अधिक स्टेट रे तुम लढीचो ताहले एटा जदि कंडीशन हां मोबाइल सर कंबाइन करी चारटा जितले बाबा हां कंबाइन करके दिका तुमको 6 टू मिलिबो ता सहित तुमको चारिटा सीट भी थिबो एकेते 6% वोट पाइथिबो ता सहित तुमको चारिटा सीट भी तुमको मिलिथिबो ताहले तुम कोन हो तुमको नेशनल पार्टी को चारिटा जो चारिटा लोकसभा सीट कोन है गोटे स्टेट रो हो कि दि तीनटा स्टेट रो अधिक स्टेट रो किछ कथा नै किंतु चारटा लोकसभा स्टेट थिबो एटलीस्ट 6% वोट तुमको मिलिथिबो वैलिड वोट ताहले कंटेस्ट करथिबो 4 रु अधिक स्टेट रे कंटेस्ट करथिबो ताहले तुमको कोन कहबो नेशनल पार्टी कहबो गोटे कंडीशन सेकंड कंडीशन लेखो थर्ड कंडीशन लेखो if it wins 2% of total strength of Lok Sabha if it wins 2% of total strength of Lok Sabha if it wins 2% of total strength of Lok Sabha from 3 or more states hela if it wins 2% of total strength of Lok Sabha if it wins 2% of total strength of Lok Sabha if it wins 2% of total strength of Lok Sabha देखो if it wins 2% of total strength of Lok Sabha if it wins 2% of total strength of Lok Sabha hela if it wins 2% of total strength of Lok Sabha from 3 or more states हमर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा केते होजी अरे स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 543 हमर जति इलेक्टेड होछन तार 543 इनटू केते केते को 2% इनटू 0.02 माने तुमको 10 टा सीट एटलीस्ट जिते पड़िबो हैला इट विन्स 2% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ए जो डा कोडु 3 एंड मोर स्टेट्स तीनटा किबा अधिक स्टेट मिनिमम तीनटा अधिक स्टेट रो तुम जितिछ 10 टा सीट एटलीस्ट जितिछ ताले तुम भी गोटे नेशनल पार्टी हबो
It wins 2% of total strength of Lok Sabha from 3 or more states. এটা বঠিলা তা 3 নম্বর লেখ আউট কন্ডিশন কোন আছে 3 নম্বর if it wins at least 80% লেখো তারপর পয়েন্ট করে লেখো 3 নম্বর কন্ডিশন লেখো if it wins at least 8% of valid votes if it wins at least 8% of valid votes if it wins 8% লেখো if it wins 8% if it wins at least 8% ହେଲା 8% ତାର ବି ଅଧିକ if it wins at least 8% of valid votes polled in 4 or more states in 4 चारिटार किंवा अधिका in 4 or more states in general election held either to Lok Sabha or Legislative Assembly held either to Lok Sabha or Legislative Assembly if it wins at least 8% of valid votes polled in 4 or more states in general election held either to Lok Sabha or Legislative Assembly 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 ହେଲା Legislative Assembly ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନାଇଁ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ହେଲା এটা ন্যাশনাল କେବଳ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନା 8% ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବ ଯଦି ଚାରିଟା କିମ୍ବା ଅଧିକା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ତମେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିକି ତମକୁ 8% ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ମିଳିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି କୁହାହବ ହେଲା এই ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ 8% ରୁଲଟା ତ ବୋଧେ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବୋଧେ ନା ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଥିବ ନା ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଉ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଥିଲା କ'ଣ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 8% ହେଲା ଏଇଟା ଯୋଉ କୁହାହେଲା ଏଇଟା ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତମକୁ ସେତିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କମ୍ବାଇନଲି ଚାରିଟାକ ଷ୍ଟେଟରେ 8% ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ତମକୁ ମିଳିଥିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ନଟ୍ ନେସେସରି ଯେ ଖାଲି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟରେ ମାନେ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବନି ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ରଖିବାର ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ କହିଲିନି କି ଏଇ ତିନି କଣ୍ଡିସନରୁ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲେ ବି ତମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି କୁହାହବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ବଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ନମ୍ବର 3ଟା ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଯେ ରେକଗ୍ନାଇଜ as state party in 4 states ହଁ ନାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ସେଇଟା କୁହାହେଇଛି if it wins at least 8% of valid votes polled in 4 or more states in general election held either to Lok Sabha or Legislative Assembly ଯଦି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହଁ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେଥିରେ ତମେ ଯଦି 8% ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ନେଇ ଆଣୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ବି କୁହାହବ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି 2011 ରେ ଆଡେଡ୍ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ 8% ଟା ତ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ପାର୍ଟି 8% ଅର ମୋର ଯଦି କରିଦେଲା ସେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା already। ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା ତାମାନେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯଦି ଚାରିଟାରୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା ହଁ ସେଇଟା ଆଉ କଣ ସେଇଟା ତ ହେଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଗଲା ତ ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ଓପିଏସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିନି ବୁଝୁଛ ନା କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଆଗକୁ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ ତ ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି ମେ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି ହେଲା ୟୁପିଏସରେ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ି ସାରିଛି ତାପରେ ଲେଖ କଣ୍ଡିସନଟା ସାର୍ ମେନଲି ଯଦି ପକେଇବେ କଣ୍ଡିସନଟା ପକେଇବେ ନାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଏତେ ଭିତରକୁ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଦେଖିବ ଆମର ଓପିଏସରେ ଏତେ ଲେବୁଲ ଡେପ୍ଥ ହେଲାଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେପ୍ଥ ହେଇନି ଏମାନଙ୍କର ରାଣ୍ଡମନେସ୍ ବେଶୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡେପ୍ଥ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଡେପ୍ଥ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡମଲି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ପଢି ସାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ କର କାରଣ ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ସାର୍ ଏମାନେ ସାର୍ ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ମସ୍ତି ଅବସ୍ଥା ପକେଇ ଦେବେ ପୁରା ଏମିତି ଟାଇପର ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଟାଇପର ଏମିତି ପକଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମ ଆଗରୁ ତ ପରୀକ୍ଷା ହଉନଥିଲା ଓପିଏସରେ 2015ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହଉଛି ଆଉ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଆସିନି ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସେସ୍ କହିଲେ ଚଳେ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆଉ ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ 15 ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସାର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉନଥିଲା ଟୋଟାଲି ମଝିରେ 3-4 ବର୍ଷରେ ଥର ଲେଖା ଏକ୍ସାମ ହଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା କଣ ପରା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବହୁତ କେସ୍ ହଉଥିଲା 2011 ରେ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ହଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ 2011 ହେଇଥିଲା ତା ଫର୍ମ ବାହାରିଥିଲା ନା 2011 ରେ ହେଲା ତା ଫର୍ମ ବୋଧେ ବାହାରିଥିଲା 2011 ଯୋଉ ଫର୍ମ ବାହାରିଥିଲା ତା ଏକ୍ସାମ ହେଲା 15 ରେ ଏକ୍ସାମ ହେଲା ତାର ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା 2006 ରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2006 ରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆଗ ଫର୍ମ ବାହାରିଲେ ପିଲା ଭାବି ଆଚ୍ଛା ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବେ ତାପରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା କାରଣ ଫର୍ମ ବାହାରିବାର ବର୍ଷେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା
प्रिलिम परीक्षा पर आउ वर्षे पर हम मेन परीक्षा बाहर आ 6 मास पर इंटरव्यू हम केते दिन 4 वर्ष 5 वर्ष पुणी केस फेस होगी लगे पेंडिंग रोला तेणु से ओएस पर किए भरसा कर कि प्रिपेयर कर एक्सक्लूसिवली ओएस किए प्रिपेयर होते जो आईएएस जो प्रिपेयर होते से ओएस पाली पड़ूला हाँ बाहर तो पकई दियो से टाइम सब दौले बर्तमान समय जमी एत प्रिपेरेसन बढ़ला पिला एक्सक्लूसिवली ओएस प्रिपेयर होती कारण प्रति वर्ष बाहर तेणु पिला फेथ आसला प्रति वर्ष एग्जाम हम तेणु से अनुसार मैंने कौन कर प्रति वर्ष परीक्षा कर नवीन पट्टनायक समय काफी बहुत भल कारण कांग्रेस पीरियड रे बहुत जिन हो सब पेंडिंग हो पड़ूला एवं समय आसला काफी जिन माने बीएसपी सेमती सर बहुत वर्ष ला बाहरी नथला एई वर्ष ही बाहरी छी ओडिशा एजुकेशन सर्विस जोड़ा हां एजुकेशन सर्विस बे सब आस्ते आस्ते तो काफी जिन तो एटलीस्ट पिला गोटे फेथ होची प्रिपेयर करिया पई स्टेट लेवल एग्जाम पई पिला माने एटलीस्ट फेथ आ करप्शन कोन होची कोन नै एसएससी फेसएस रे ओएसएससी रे कोन सब सुना जाउची होची बोली कोन एता तो कंफर्म नै हम कंफर्म नै नै किंतु एटलीस्ट परीक्षा तो होची पिला माने गोटे होपफुल प्रिपेयर होची आगु तेति जिन सब होनथिला हला रिसेंटली कोन टीईटी रे न्यूज आसला ये करते अच्छा नेक्स्ट लेखा हमर नेक्स्ट हेडिंग द बेनिफिट्स एन्जॉयड एक्सक्लूसिवली बाय द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी गोटे पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही जाउची ता बेनिफिट कोन मिलबा देखो बेनिफिट्स एन्जॉयड एक्सक्लूसिवली बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिट एन्जॉयड एक्सक्लूसिवली बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एगुडा एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम रे ना एगुडा सब आसीबो किंतु पॉलिटिकल सिस्टम रे क्वेश्चन पके पारन किंतु माने पॉलिटिकल सिस्टम रे बहुत सिंपल क्वेश्चन गोटे पकेबे आंकर जो बेसिक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन रे पकोचंदी जो 15टा खंड क्वेश्चन पड़छि पॉलिटी रो बेसिक क्वेश्चन देखियो कॉन्स्टिट्यूशन रे पकैथिबे आ बाकी किछटा क्वेश्चन से माने थ्रू गोटे उदाहरण जेमति करी पके आ माने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट पंचायत राज एटा तो कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि आ बाकी पॉलिटिकल जो पब्लिक इश्यू हैला पब्लिक पॉलिसी हैला आ पॉलिटिकल सिस्टम हैला एथ्रू किछि किछि क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन यदि पकेबे सिंपल क्वेश्चन पके दउछथि लेको बेनिफिट्स एन्जॉयड एक्सक्लूसिवली बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी लिखिलो हेडिंग दियो बेनिफिट्स एन्जॉयड एक्सक्लूसिवली बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज benefits enjoyed exclusively by registered political parties benefits enjoyed exclusively by registered political parties एक नंबर लिखो exclusive use of election symbol हम गोटे registered political party हेले हम गोटे पर्टिकुलर इलेक्शन सिंबल आसी गला हमें से सिंबल अनुसार रिकॉग्नाइज जेंति बीजेडी रो शंख चिन्ह कि कांग्रेस वाला हाथ चिन्ह बीजेपी रो कोन पद्मफूल चिन्ह एमिति कि बीएसपी रो हाथी चिन्ह कि हमर जो अछि कोन समाजवादी पार्टी तार कोन करे साइकिल चिन्ह एमती विभिन्न माने आम आदमी पार्टी जमी झाड़ू चिन्ह अरे आम आदमी पार्टी ओडिशा रे टेंटाकल्स स्प्रेड कले तेणु ये सब चिन्ह गोटे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी गोटे पर्टिकुलर सिंबल मिल एक नंबर लेख एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इलेक्शन सिंबल प्रथम बेनिफिट एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इलेक्शन सिंबल एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इलेक्शन सिंबल प्रथम बेनिफिट एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इलेक्शन सिंबल एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इलेक्शन सिंबल द्वितीय दी नंबर लेख अंडर आरपी एक्ट 1951 अंडर आरपी एक्ट 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रे कहै छै प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करिवे सेतरे कोन कहै छै हाइपेन देख लेख डिस्क्लोज्ड ऑल फैक्ट्स पर्सनल एसेट लिएबिलिटीज हैला डिस्क्लोज्ड ऑल फैक्ट पर्सनल एसेट लिएबिलिटीज and recognized by 10 registered voter अच्छी जो डिस्क्लोज टा करिवे 10 जन रजिस्टर्ड वोटर ता कोन रिकॉग्नाइज करथिया दरकार से जिनसा क्वेश्चन सत बोली हैला तो डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स एंड पर्सनल एसेट्स और लिएबिलिटीज and recognized by 10 registered voters कथा है कौन ताले बेनिफिट एते को मिलला कारण आरपी हम जो अंडर आरपी एक्ट 1951 रे कहै छै अंडर आरपी एक्ट 1951 रे कोन कहै छै तुम डिस्क्लोज करबो तमर पर्सनल एसेट केते लिएबिलिटीज कोन अछि आ सेटा पुनी कोन हो रिकॉग्नाइज्ड बाय 10 रजिस्टर्ड वोटर एटा तुम कोन कहबो डिस्क्लोज करबो जदि इलेक्शन रे छिडा होछ हैला किंतु तमे जदि गोटे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रो कैंडिडेट के छिडा होछ एटा तुम करे को पड़िबो लेखो नॉट फॉर ए कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी लेखो not for a candidate nominated by registered political party
not for a candidate registered by nominated political party. Not for a candidate nominated by registered political party. Not for a candidate nominated by registered political party. प्रॉपर्टी भी डिस्क्लोज କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिस्क्लोज କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छिड़ा हो तुम पॉलिटिकल पार्टी रू छिड़ा हो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रू बीजेपी रू कांग्रेस रू आम आदमी पार्टी रू जदि एमिति छिड़ा हो ताले तुम କରିବାକୁ पड़िबो हैला किंतु लोक पब्लिक स्पेस रे रखि दोछन बड़ बड़ लीडर जो माने देखिबो से ताका प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करछन लोक जानिया पाए कि सेमिति किछि नाही नकल चलिबो नॉट फॉर ए कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तापर 3 नंबर लेख तमाने एटा को बेनिफिट मिलला गोटे जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एक्सक्लूसिवली कोन बेनिफिट मिलि से कथा एक तुमको गोटे सिंबल मिलला तापर तुमको जो आरपीए 1951 रे लिखा हिची जे तुम डिस्क्लोज करो तुम प्रॉपर्टी ताऊ 10 जन मेंबर ताऊ साइन करिवे सेटा भी तुम करिया पड़िबो जदी आरपीए कोन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रो तुम नॉमिनेट करछि मेंबर हिसाब रे हला तापर 3 नंबर लेख नेम्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अरेंज्ड अल्फाबेटिकली names of all political candidates arranged alphabetically and printed on a ballot paper. Names of all political candidates, name of all political candidates arranged alphabetically and printed on a ballot paper. देखो ये ऑर्डर किए मेंटेन करबो जदी पॉलिटिकल कोन से रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जदी तुमरो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हिची से ऑर्डर कल न कर किछ कथा नै हैला तो ऑर्डर टा केतल मेंटेन करियो पड़िबो कोन कहले नेम्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड प्रिंटेड ऑन ए बैलेट पेपर एटा हबो एटा केतेबेल तुमको दरकार है जेतेबेल तुमे गोटे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हेछो तुमको रजिस्टर्ड हेनी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जस्ट तुमको रजिस्ट्रेशन हेनी अदि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हे गलो तुमको ये ऑर्डर रा मेंटेन करो कि न करो से किछ प्रॉब्लम नै हैला तब 4 नंबर लेख 4 नंबर लेख माने लिखि दियो ऑर्डर टा रहबो कोठी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी रे किंतु ऑर्डर रहइबनी कोठी रहू रहिले भलो न रहिले भलो सेमति किछि क्राइटेरिया नाही रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पई हैला रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पई तब 4 रे लेख सर आउटर टिके सेट पॉइंट आ Good. Names of all political candidates arranged alphabetically and printed on a ballot paper. ताने ये ऑर्डर टा मेंटेन हो कोठी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी पई कोनसी पॉलिटिकल जे कोनसी माने रिकॉग्नाइज्ड पार्टी पई हैला किंतु जदी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अछि ताले तुम की ऑर्डर टा मेंटेन करो न करो सेमिति किसी माने तुम पा कोनसी बाउंड नै तुम हैला तुम बैलेट पेपर माने अरे बैलेट पेपर देखि न कि तुम सब कैंडिडेट को तुम जते कैंडिडेट अछंती तुमको तार सब नाम अल्फाबेटिकली प्रिंट करे पड़ियो प्रथम जदि तुम गोटे जस्ट गोटे पॉलिटिकल पार्टी तुमको रिकॉग्निशन मिलनी जदि हैला तो इलेक्शन लडुचो माने रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बट रजिस्टर्ड हेनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हेनी आ जदि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हे गला ताले तुमको सेही क्राइटेरिया को वंचित कराई तुम कले करो न हल नै हैला तापर 4 नंबर लेखो if contestant passed away जदि मनकर मृत्यु हे गला खार if he contestant passed away before election एटा तो एमिन नाही रे गोटे अमेंडमेंट हे गला एटा पुराना का लिखि देछि एबे पास गाय गले एबे यदि जनकर मृत्यु हो आउथरे इलेक्शन होछि ना न डिले ही जदि इलेक्शन पूर्व हो तो डिले ही जो इलेक्शन लिखि दियो कौन थिला देखो आगुर कौन जदि कौन होइतला आगुर बेनिफिट कौन मिलछला देखो इफ contestant passed away before election
vote polled the election, countermanded, that is କଣ ହଉଥିଲା cancellation ହେଇଯାଉଥିଲା, cancellation। ଏବେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ବୋଧଙ୍କର କୌଣସି ଇଏର ଇଲେକ୍ସନ ଇଏ ହେଇଗଲା ତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଲେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଲେଖ ବଟ୍ ନାଉ election held for that vacancy, that is bracket ଲେଖ by election held। ତାମାନେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ମେମ୍ବର ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇଟା ତା ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ହବ ସେଟା କରିକି ତାର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଥରେ କରାହବ ସେଠି ହେଲା, ତାର ଡେଟ୍ କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହବ, ମାନେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଲେକ୍ସନ, ଅଲଗା ସବୁଠି ତ ହବ ସେଇଠି ହବନି, ତାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସିବ ଯାଇକି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସେଠି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ରେ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି କଣ ହବ? ଆରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ର ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତ କଣ ହବ ସେଠି? ଇଲେକ୍ସନ ଘୁଞ୍ଚିବ? ଛାଡ଼ ଲେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା। ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ର କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖ। ସେମିତି ସାର୍ କେମିତି ହବ ସାର୍? ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ତ ସାର୍ ସେ ବି ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଟା କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା କଣ ହବ ଜାଣିନି, ଦେଖିଲ ନା ପଡେ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ବି ନୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଡର କି ରହିବେ ନା। ତେଣୁ ସେମିତି କାଇଁ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବୋଧେ ହବ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିବ, ଘୁଞ୍ଚିବନି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତାପରେ ଲେଖ 5 ନମ୍ବର ଲେଖ ମାନେ ଫ୍ରି ଏୟାର ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ, ଯେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କିମ୍ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏୟାର ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଲେଖ ଫ୍ରି ଏୟାର ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡିଡିରେ ଆଉ ଏଆଇଆରରେ ହେଲା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ। କାହାକୁ ମିଳିବ? ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଏୟାର ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ସେ ଫ୍ରି ଏୟାର ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏୟାର ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ତାର ବେନିଫିଟ୍ କଣ କଣ ଲେଖିଲେ କିରେ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦିଅ। A recognized a registered political party is given exclusively use of an election symbol at state national level। प्रथम लेख बेनिफिट्स आरपीपी रे जो लेखिलो देखो मु चेक कर दिया उथरे जो डाकिल। A recognized political party is given exclusively use of an election symbol at state और national level हैला प्रथम वाला। It has given मतलब आउथरे लेख बेनिफिट आरपीपी और क्या और ये लिखि दियो नोट छोटो नोट बनाई दियो तळे। बेनिफिट ऑफ कोन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी लिख दियो, बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी लिखो। ए registered political party is given exclusively use of an election symbol। A registered political party is given exclusively use of an election symbol at state or national level, at state and national level हैला। सेकंड रे लिखो it is given free air time on DD and AIR, DD माने दूरदर्शन, AIR on all India radio। It is given free air time on DD and AIR for election campaigning purpose, for election campaigning purpose हैला, for election campaigning purpose। 2 नंबर लिखिलो it has given, it's given कोन free air time on दूरदर्शन and all India radio for election campaign purpose, for election campaign purpose 3 नंबर। 3 नंबर लिखो a candidate nominated by registered political party, a candidate nominated by registered political party, a candidate nominated by registered political party need not have his nomination subscribed by
need not have its nomination subscribed by at least 10 registered voter in his constituency. ये कैंडिडेट का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़िबो ताको 10 जन रजिस्टर्ड भोटर ये दरकार कोन साइन दरकार आंको दरकार नै ए कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी need not have its nomination subscribed by at least 10 registered voter in his constituency, subjected by at least 10 registered voters in his constituency. Hela 3 number 4 number lekho the names of a candidate nominated by registered political party, the names of a candidate nominated by registered political party are organized in alphabetical order. ओहो रंग भूल कर देथिल रे माने देखो माने आगे रहइबो जो कैंडिडेट मानकर ना ना जो माने पॉलिटिकल पार्टी रे जो माने लड़ी छथि तांको ना आगे रहइबो बैलेट पेपर हम जो बैलेट पेपर नाम हमर भूल कर देथिल जो बैलेट पेपर जो नाम गुडा रहउची जे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रे थिबो से मानकर ना आगे रहइबो ता तळको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मानकर ना रहइबो हला को नेशनल पार्टी तापर स्टेट पार्टी नेट पार्टी और सेटा रहइबो सेटा पुनी अल्फाबेटिकली ऑर्डर रे रहइबो हला हेले देखो सेटा स्टेट जो हम जो पता मतलब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो देते गेले से 2012 के पद सुप्रीम कोर्ट रे हियरिंग अछि हां ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रो डेथ ले अर्जुन करिया पे इलेक्शन कमिशन बाउंड होते अच्छा करबे नहीं सेटा अच्छा बट एटा हला माने से करिया को बाउंड अर्जुन करिया एटा सेति पई गुडा आरआरपी रे बन सॉरी आरआरपी कहू री माने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रो हां ले एटा बेनिफिट्स मन को मिलु छै आगो एटा लिखै कोन एटा किसी क्लियरली मेंशन है नहीं जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट रे ना सेटा एटा मु लिखिनी तो खाली से विषय का लिखिनी तो एटा लिखा है नथिबो एटलीस्ट ओइटा लिखो the names of a candidate nominated by a registered political party, the names of a candidate nominated by a registered political party are organized in alphabetical order and printed on the top of the ballot paper and printed on the top of the ballot paper followed by independent candidates followed by independent candidates तापर 5 नंबर लिखो देखो if a candidate nominated एटा देखो परफेक्टली कोन लिखा है if a candidate nominated by registered political party if a candidate nominated by registered political party passes as away मानकर कोन मूर्ति हे गेला हला if a candidate nominated by registered political party passes as away before commencement of a polling हला before commencement of a polling the election commission before commission polling the elections are adjourned hela स्थगित हो जिवो the elections are adjourned 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 hela the elections are adjourned full stop hela the party concerned is given 1 week time lekho the party concerned is given 1 week time the party concerned is given 1 week time to nominate another candidate and rest of election process is followed and completed and complete independent कथा लिखा है लिखी candidate and rest of election process is followed and complete hela rest of election process is followed and complete full stop तापर लिखो however if independent or candidate nominated by other political party द्वारा registered political party नो मने करो however an independent candidate nominated by खाली लिखो recognized political party लिखो political party मान जोड़ा कि registered है नहीं है ना unregistered political party passes away before commencement of a polling
before commencement of polling, before commencement of polling, the election are neither countermanded, the elections are neither countermanded nor adjourned, ହେଲା nor adjourned. এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ওড়িশার কেসটা ହେଇଥିଲା ସନାତନ ମହାକୁଡ ଆଉ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକର କେସଟା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଡାର କେସରେ ହିଁ ଏଇ ରୁଲିଂଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା এই কেসরে স্থগিত করা হউনি, এই কেসরে স্থগিত হউনি। আচ্ছা এটা ମୁଁ ভুলি ଯାଇଥିଲି রে। আচ্ছা the election are লিখি দিও the election are neither countermanded nor adjourned, ହେଲା they are gone ahead and completed ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥଗିତ ହବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁଛି ଦେଖ, the registered political party, a registered political party is provided with free copies of electoral rolls, লেখো a registered political party is provided with a registered political party is provided with a registered political party is provided with free copies of electoral rolls. A registered political party is provided with free copies of electoral rolls of constituencies in which its candidates are contesting election. जो जो constituency रा candidate election लड़ुचंदी सेही कॉलेज रे पूरा electoral roll तांको election commissioner देबे registered political party को, हला एटा तार ଗୋଟେ benefit। आ गोटे पॉइंट करके लिखि देथा, गोटे बिल टे पास हे गलानी बोधरे हमर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन रो बिल पास हे नहीं, बात हे जैसी लिखि देथा एटा देखो बिल दैट इज पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट, एटा पेंडिंग तो नहीं बोधे, एटा ये पास हे गलानी बोधे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन बिल तो पास हे बोधे, देखियो रे चेक करी कहबे लिखि देथा ए बिल दैट इज पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट, a bill that is pending before parliament, election and other laws bracket amendment bill hela election and other laws bracket amendment bill seems to introduce state funding hela seems to introduce state funding of election seems to introduce state funding of election where financial assistance provided by government only to registered political party to contest election। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हो स्टेट फंडिंग हो ओनली टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिपेंडेंट अलग को दिया जीवन। तो असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ओनली टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हला देखिबा टिके मोर ए बोधे पास हेला ना मोर ए भितर कोन देखिनी मन तो। अच्छा टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन तापर लेखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देख एगुड़ाक आमको टिके प्रिलिम मेन परीक्षा दरकार हो हला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स लेखो ब्रैकेट रे हेडिंग द क्रिमिनल। अरे गोटे 19 गलन रे ए ब्रेक करबा सारे बेटी की थाउ आ करबा के ऊपर को लाड़ी सर ओके ता ऊपर नेक्स्ट के 3 टार करबा 3:30 करबा बोधे 3:30 अरे 2:30 करबा उतरे हां सर 2:30 पर करिया ना ए तो 1:30 हबा को गोटे 19 हेची 2:30 स्टार्ट करिया 2:30 हेले एमसीसी फेंसी जाउ जहार रहला स्टेट फंडिंग इलेक्शन जहार रहला सब सरियो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पर्यंत अछि अब द व्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन आरटीआई पॉलिटिकल पार्टी जेड़ा सब रेस्पोंसिबल एरा एते दरकार नै हमर जे इंप्लिकेशन ऑफ सीआईसी डिसीजंस
ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍। ସାରିଦେବା ଏଇଟା କାଲି ଆଜି ଆଉ ହେଲା, ଆଉ କାହିଁ ରହିବ। ଦେଖ ଆପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ସରିଲେ ଆପରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏରୁ କରିବା, ଆପରେ ଆଉ ଏତେ ଇଏରେ କରିକି ପଢ଼ିବାନି। ଆପରେ ଆମେ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଚାଲିବା। ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର କାମ, ବହୁତ କାମ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପଲିଟିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କରି ଚାଲିବା ସବୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ। 2:30 ନା ଇଭିନିଂ ରେ କେତେବେଳେ କରିବା? 2:30 ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ 1:20 ହେଇଗଲା ତ ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 2:30 ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ 2:30 ଜଏନ୍ କରିବେ। ଲେଟ୍ କରିବନି କି ହେଲା, ଲେଟ୍ କଲେ ପୁଣି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। 2:30 ଠିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜ୍ ମାରି ଦଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ। ହେଡିଂ ଦିଅ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ, କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ, କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ। କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କାହିଁ ଜଏନ୍ କଲନି? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हेडिंग दो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो फास्ट देखो जे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स माने कौन, डेफिनेशन लिखो। देखो व्हेन ए क्रिमिनल एंटर्स इलेक्टोरल फ्रेम, व्हेन ए क्रिमिनल एंटर्स इलेक्टोरल फ्रेम एंड contest election to parliament or state legislature, when a criminal enters, देखो जदि मनकर मेंस रे क्वेश्चन आसला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टिंग को भले लिखिबो ना ए टाइप रे लिखले हो। व्हेन ए क्रिमिनल एंटर्स इलेक्टोरल फ्रेम, when a criminal enters electoral frame and contest election to parliament and state legislature, and contest election to parliament and state legislature, it is called criminalization of politics. It is called criminalization of politics. माने politics रे criminals मानकर entry है। It is called criminalization of politics. तो एमिति हबार कारण कोन हला देखो, it takes place because of the following factors. It takes place देखो, it takes place because of the following factors. It takes place because of the following factors. It takes place because of the following factors. एक नंबर लिखो। एक नंबर लिखो, the nexus exists, लिखो the nexus exists between criminals, the nexus exists, एक नंबर लिखो, the nexus exists between criminals and some of politicians. The nexus exists between criminals and some of politicians. The nexus exists between criminals and some of politicians, where criminals get protection from politicians, where criminal gets protection, where criminals get protection from politicians to continue their criminal activities, to continue their criminal activities, to continue their criminal activities, to continue their criminal activities. And politicians get money and muscle power, and politicians get money and muscle power, and politicians get money and muscle power from criminal to contest election, from criminal to contest election, muscle power from criminal to contest election, to contest election. ता माने प्रथम रीजन है द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल है। सेकंड लेखो, देखो 2 नंबर लेखो, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन कंट्री,
The criminal justice system in country has inbuilt delays. क्रिमिनाल केस शुणाणी होती ना 15-20 वर्ष चलती बुझुछ ना नहीं. The criminal justice system in country has inbuilt delays. The criminal justice system in a country has inbuilt delays. The criminal justice system in a country has inbuilt delays. The criminal justice system in a country, the criminal justice system in a country has inbuilt delays. Has inbuilt delays. Where a criminal case on average takes about 15 years. Where a criminal case on average takes about 15 years before it is finally disposed before court. Before it is finally disposed before court. Before it is finally disposed before court. The criminal justice system in country has inbuilt delays. Where a criminal case on average takes about 15 years, 15 years before it is finally disposed before court. तामाने देखो एक तो नेक्सस रहउची दूरे काफी टाइम लागुची 15-20 वर्ष टाइम लागुची बुझुछ ना गोटे केस को डिस्पोज होगा पाए तेणु ये समय भितर कौन होची ए कन्विक्टेड देखो ए कन्विक्टेड पर्सन a convicted person by by appealing to High Court and Supreme Court appeal to High Court and Supreme Court and during this period of appeal pending appeal है during the period of pending appeal he becomes eligible to contest election. He become eligible to contest election. प्रथम लोअर कोर्ट रही लोअर कोर्ट रु हाई कोर्ट को जीवो हाई कोर्ट रु हाई कोर्ट को जीवो हाई कोर्ट रु सुप्रीम कोर्ट को जीवो तो ये जो पीरियड टा पूरा कंटीन्यूअसली समय लागुची ता भीतर भी से कोन करि परिबो जे पर्यंत कन्विक्शन न हेछि फाइनल कन्विक्शन न हेछि से पर्यंत कोन से इलेक्शन में लड़ी परिबो तो सेटा गोटे प्रॉब्लम होछि हला कोडा कहला a convicted person by going to appeal to high court and supreme court by going to appeal to high court and supreme court and if its conviction stage stage है मानकर stage order आसे if its conviction stage and for a duration of pending appeal he becomes eligible to contest election and for a duration of pending appeal he becomes eligible to contest election एटा गोटे कारण हला ऑन माने गोटे जो बहुत समय लागि जाउची गोटे कन्विक्शन होबारे बहुत टाइम लागि जाउची आ जदि से समय स्टे ही अछि फाइनल कन्विक्शन हेनी फाइनल जजमेंट आसीनी ता माने कोन सिलेक्शन लड़ी परिबो ना सेटा गोटे कारण 3 नंबर देखो द रेट ऑफ कन्विक्शन in court the rate of conviction in court has been steadily falling. The rate of conviction in court has been steadily falling. बहुत लोग भी कन्विक्शन हो ना कारण विभिन्न प्रकार लॉ हो गलानी लॉयर हायर पैसा देकी विभिन्न लॉयर को हाई ग्रेड रो लॉयर मान को पैसा पत्र देकी से खसी आछन किछ ना किछ कारनामा करी हैला तेनो सेटा गोटे कारण रेट ऑफ कन्विक्शन इन कोर्ट हैज बीन स्टेडीली फॉलिंग. The rate of conviction in court has been steadily falling. The rate of conviction in court has been steadily falling. Hela. The rate of conviction in court has been steadily falling. The rate of conviction in court has been steadily falling. The rate of conviction in court has been steadily falling. That is mane I dot E that many criminals for accused of a crime on court
accused of crime on court actually go unpunished. Actually go unpunished. ହେଲା actually go unpunished. then 3 number point रे लेखो the rate of conviction in court has been steadily falling. That is that many criminals for accused of a crime on court actually go unpunished. ତାଙ୍କୁ punishment ମିଳୁନି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି and thus are not disqualified contesting election. And thus are not disqualified contesting election. And thus are not disqualified contesting election. देखो आम जो देखते क्रिमिनालाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रे जानले प्रसले क्रिमिनालाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कोन क्रिमिनल मानकर एंट्री होची पॉलिटिकल सिस्टम को सने इलेक्शन कंटेस्ट करछन एक नंबर हैला नेक्सस बिटवीन कोन पॉलिटिकल लीडर्स और क्रिमिनल्स भीतर नेक्सस से कारण माने काहे क्रिमिनालाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होची एक हैला नेक्सस दूर हैला कोन जो ताका भीतर देखि क्रिमिनल कन्विक्ट होछंती ताका जस्टिस ता एते डिले होची ऑन एन एवरेज 15 ରୁ 20 वर्ष लागि जाउची 15 वर्ष लागि जाउची ऑन एवरेज और एते समय लागि भीतर ता भीतर जण इलेक्शन लड़ी परबो जे पर फाइनल जजमेंट न आसी 3 नंबर होची कोन ना जो आजिकली कोन होची ना माने जेहेतु पैसा खर्च करिकी मनी पावर यूज करिकी लॉयर मान को हायर करछन हाई क्वालिटी लॉयर मान को हायर करिकी किसी ना किसी करिकी से खसी जाउछन हैला तेनु रेट ऑफ कन्विक्शन जो कोर्ट रे क्रिमिनल मानकर रेट बहुत काफी कम गलानी वर्तमान तेनु से मान को कोन होची से माने इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करछन ता माने आ गुटे कारण सेकंड नंबर पॉइंट पर ही बिकम एलिजिबल टू इलेक्शन कोडा कितना नंबर सेकंड नंबर पॉइंट लास्ट eligible to contest election eligible he becomes eligible to contest election eligible to contest election तब 4 नंबर पॉइंट लेखो द हमर जो होची इलेक्शन सिस्टम होची फास्ट पास द पोस्ट त माने कोन कि रे जते भी लोक कॉन्टेस्ट इलेक्शन रे कॉन्टेस्ट करछंती जे मेजॉरिटी मार्क अधिक आगो क्रॉस कला फास्ट क्रॉस कला तो से कोन हो से इलेक्शन हम जितिबो तेनो हमर होची फास्ट पास द पोस्ट लेखो द फास्ट पास द पोस्ट ब्रैकेट लेखो FPTP the fast past the post electoral system the fast past the post bracket lekho FPTP fast past the post hala the fast past the post bracket bhitere FPTP the fast past the post electoral system which is used to hold election to Lok Sabha and Legislative Assembly to Lok Sabha and Legislative Assembly which is used to hold election to Lok Sabha and Legislative Assembly allows a candidate to be declared elected allows a candidate to be declared elected on plurality बुझी पार तो on plurality but not on majority vote system plurality but not on majority vote system for example हमर 100 जन वोटर अछि हला 100 जन वोटर रे माने कर 5 जन कैंडिडेट छिडा हिसनी हला तो जन माने कर 20 टा वोट मिलिछि आ जो माने जन को 30 टा वोट मिलिछि आउ जो 5 जन कैंडिडेट अछंती काहा को माने 20 टा काहा को 25 टा ए टाइप रो वोट मिलिछि हला कारण मेजॉरिटी मार्क होची 50 रु अधिका मेजॉरिटी मार्क 100 रु 50 रु अधिका ले मेजॉरिटी हला किंतु कोनोसी कैंडिडेट को 50 रु अधिक वोट मिलेनी जेतु गुडा कैंडिडेट छिडा हिसंती किंतु काहा को 50 रु अधिक वोट मिलेनी तेनु हमर जो अछि फास्ट पास द पोस्ट जे अंग भीतर अधिक रखिला सब वोट शेयर जार अधिक हला से कोन हबो से इलेक्शन जितिबो तो से अनुसार माने इलेक्शन जिति जाउछंती जति बा माने को मेजॉरिटी वोट नाही तथापि जेतु फास्ट पास द पोस्ट हमर जे अंग भीतर जेते इलेक्शन लड़िछंती तांग भीतर जार वोट अधिक हबो से जितिबो बुझिछ ना नै से मेजॉरिटी मार्क 50% मार्क क्रॉस करू कि न करू तेणु सेटा होची प्रॉब्लम सेति पई माने जिति जाउछंती इजीली जिति जाउछंती बोली कहै जाउछ कारण जदि पूरा कैंडिडेट हेले जदि सब लोक से क्रिमिनल को वोट दବାକୁ चाहू किंतु जदि जेहेतु हमर मल्टी पार्टी सिस्टम अछि बहुत लोक छिडा हेले तांग भीतर जदि ताकू किछि लोक तांका स्ट्रेंथ किछि लोक तांग वोट दे दउछन से जिति जाउछन तेणु देखो फास्ट पास द पोस्ट जो हमर इलेक्टोरल सिस्टम अछि व्हिच इज used to hold election to Lok Sabha or Legislative Assembly allows a candidate to be declared elected on plurality but not on a majority vote system on plurality but not on a majority vote system
तापर पॉइंट लिखो अंडर दिस सिस्टम, तापर पॉइंट लिखो अंडर दिस सिस्टम, लिखो अंडर दिस सिस्टम a candidate declared elected, a candidate is declared elected, a candidate is declared elected not on getting majority vote polls, है majority vote polls और not on majority votes का लिख दियो, और not on getting majority votes, not on getting majority of votes, but a candidate is declared elected on getting largest number of votes, है on getting largest number of votes, but a candidate declared elected on getting largest number of votes, largest number of votes, है on getting largest number of votes. तापर पॉइंट लिखो द डाटा शो, द डाटा शो shows, द डाटा शो, डाटाटा फुल फॉर्म माने प्लूराल डाटम, डाटाटा हम डाटा प्लूराल, डाटा प्लूराल, द डाटा शो in case of a multi-cornered context, in case of multi-cornered context, तो भोट लिखो ना वैलिड भोट लिख, खाली भोट है हबनी, मोर अप्रूव ला वैलिड भोट, जति वैलिड भोट पड़िला जने जे नाकच कर दो सेटा का भोट हबो कि, तो वैलिड भोट लिखि दो, जो भोट लिखि जोटा वैलिड भोट लिखो. द डाटा शो इन केस ऑफ मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेक्स्ट, बहुत कैंडिडेट कॉन्टेस्ट लड़ुछनी, द डाटा शो इन केस ऑफ मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेक्स्ट ए कैंडिडेट मे गेट इलेक्टेड, ए कैंडिडेट मे गेट इलेक्टेड बाय ऑब्टेनिंग, a candidate may get elected by obtaining 25 to 30% of a valid vote polled, 25 to 30% of a valid vote polled, है 25 ରୁ 30% ଭୋଟ ପାଇକି परसेंटेज ଭୋଟ ପାଇକି ବି ଜିତ ଲୋକ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି କର୍ନର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ହେଉଛି. ତେଣୁ the data show in case of a multi cornered context, the data show in case of a multi cornered context a candidate may get elected, a candidate may get elected by obtaining 25 to 30% of valid votes. Valid votes polled लिखो, valid vote polled, POLLED, valid vote polls. This low percentage of vote, this low percentage of vote, ता point लिखो, ता point this low percentage of vote, point नो से 4 नंबर point रे सो लिखो. This low percentage of vote a criminal finds easy to get. This low percentage of vote a criminal finds easy to get by using his money and muscle power. 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 आमे देखुछन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हवार कारण कोन, हला एटा गोटे कारण नजर कारण है पर using his money and muscle power. Therefore first past the post, therefore first past the post, therefore first past the post does not discourage criminals from contesting election. Thus first past the post does not discourage criminals from contesting election, from contesting election. तार 5 नंबर पॉइंट लिखो द पार्लियामेंट हैज फेल्ड, कारण से मान तो जाउछन ना इलेक्शन से थोड़ी तांका एग्नेस्ट लॉ बनेबे, बुझियो जाने लिखो द पार्लियामेंट हैज फेल्ड टू एनाक्ट एडेक्वेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, द पार्लियामेंट हैज फेल्ड टू एनाक्ट एडेक्वेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू decriminalize politics, to decriminalize politics. The parliament has failed to enact adequate electoral reforms to decriminalize politics, to do decriminalize politics. पार्लियामेंट भी कौन से लॉ समिति बनैनी. 6 नंबर लिख द पार्लियामेंट हैज फेल्ड, लिखो द पार्लियामेंट हैज फेल्ड टू एनाक्ट एडेक्वेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एटा 5 नंबर पॉइंट. द पार्लियामेंट हैज फेल्ड टू एनाक्ट एडेक्वेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू डिक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स. माने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रो कारण कोन सेडा हम लिखुछन. 5 नंबर हम कहली द पार्लियामेंट हैज फेल्ड टू एनाक्ट
adequate electoral reforms to decriminalize politics कारण ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଚୋର ସେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥୋଡ଼ି ବନେଇବେ କିଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ the criminal has failed to enact adequate electoral reforms to decriminalize politics तापरे आ गोटे कारण हो पारे इलिटरासी आम भोटर मानकर इलिटरासी पॉवर्टी किसी पैसा लोभ देखैले लोक भोट दे दउछंती तापरे वैल्यू सिस्टम हम सोसाइटी रो पूर्व भलिया वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नाही आमे मॉडर्निटी ना रे बहुत जिंस भूली गलानी स्वास्थ्य केंद्रिक हो गलानी व्यक्ति केंद्रिक समाज हो गलानी वर्तमान हमको के गोटे हेल्प करला हम ताको भोट दे दउछन होय तो से क्रिमिनल हेता पछे आमे देखुन समाज रो लाभ कोटा जिंस को हमें कारण वैल्यू सिस्टम काफी मात्रा रे डिग्रेड कर गलानी हम सोसाइटी रो तो एई सब कारण जो भी क्रिमिनल माने एंट्री करछन पॉलिटिक्स रे हे लेखो the prevalence of illiteracy and poverty the prevalence of illiteracy and poverty and declining value system of society like the prevalence of illiteracy and poverty the prevalence of illiteracy and poverty like the prevalence of illiteracy and poverty and declining value of society has also contributed to criminalization of politics the prevalence of illiteracy and poverty and declining value system of a society has also contributed to criminalization of politics देखो criminalization of politics माने कौन when a criminal enters electoral frame and contest election to parliament and state legislature it is called criminalization of politics आ क्रिमिनल पॉलिटी एग्जिस्ट करबा जो विभिन्न प्रकार कारण से हम 5-6टा खंडे कारण मेंशन कले कारण एगुडा मेन एग्जाम पड़ी पारे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रो कोन एगुडा को कंटेंट हम रेडी करछन क्वेश्चन ता केमिति पड़ो से अनुसार एगुडा एटा कोटा कोटा हम यूज करके लिखिबा जदी ए टाइप रो क्वेश्चन आसला हैला तेनो एगुडा को नै कि प्रीलिम रे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएस रे बहुत रो पढ़ि सरलानी किनो ओपीएस वाला पको ना पढ़ि ने परन एते भीतर को जाई नान से माने मे भी आगु जिबे हम सब बने दउछन जे तुम कोन जीएस रो मेन चेंज गलानी मेन जीएस रो नै दरकार हो सेति पे हम लिखि दे कि रखिबा तो ठीक अछि अच्छा एमिति एटा देखले रीजन कोन क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स रो प्रथम देखले क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स रो डेफिनेशन कोन बा कहा को हम क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स कहबा तापर लिखले रीजन गुडा कोन क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स होबा तो वर्तमान हमर अछि कॉन्सिक्वेंसेस कोन हैला जो एमिति क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स होबा पर रे कॉन्सिक्वेंसेस कोन हो देखो तार देखो कॉन्सिक्वेंस हेड द कॉन्सिक्वेंसेस दे कि तापर देखो कॉन्सिक्वेंसेस हला अरे जो माने लॉ ब्रेक करछन क्रिमिनल गुडा से माने लॉ मेकर हे जाउछन हम कोजि बुझियो ना हमर पार्लियामेंट में इलेक्ट करछन से माने लॉ मेकर ना लेजिस्लेटिव असेंबली रे होंद बा पार्लियामेंट रे हो से माने जे कि तार काम लॉ तयारी करबा और सी गुडा लॉ ब्रेकर गुडा हम लॉ मेकर कर किछ बने छाडू से तो एटा सबुट बड़ा प्रॉब्लम हेला लेखो the worst consequences that the worst consequences is that the law breakers become lawmakers and legislative माने विधान पालिका न्यायपालिका विधानपालिका और कार्यपालिका विधानपालिका लेजिस्लेटिव लूज द क्रेडिबिलिटी एंड मोरल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट हैला एंड आमे जनरल लोगन कोन धारणा आसीबो कि चोर गुडा जाय कि नेता मंत्री की बोलुछन सेगुडा को हम पय नीति नियम बनेबे तो गोटे क्रेडिबिलिटी नष्ट हो लेजिस्लेटिव रो तेनु लेजिस्लेटिव लूज द क्रेडिबिलिटी एंड मोरल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट हैला legislative lose the credibility and moral authority to legislate एटा गोटे गला तापर पॉइंट लेखो देखो he also loses their effectiveness they also lose they लिखि दिया नले प्लूरल लिखि दिया they also lose their effectiveness they माने कोने जो माने इलेक्टेड के जाउछन जो क्रिमिनल गुडा माने इलेक्टेड के जाकी पहुंच गले कोडी लोकसभा के राज्य विधानसभा रे देखो they also lose their effectiveness in enacting necessary law
on time, they also lose their effectiveness in enacting necessary law on time to ensure smooth administration of a country. To ensure smooth administration of a country. They also lose their effectiveness in enacting necessary law on time to ensure smooth administration of country. To ensure smooth administration of country. ସତ କଥା ସେମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ ଇନସିଓର କରିବେ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଯିବେ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯିବ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ଯଦି ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ବଢ଼ିବ, କରପସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ। ଲେଖିଦିଅ। ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। Then further it leads to increased circulation of black money. Then further it leads to increased circulation of black money during and after election. During and after election. And affects probity in public life. And affects probity in public life. Probity. A probity effect habo no doubt. କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରାହବ? ସେ କ'ଣଟା ଠିକ୍ ସେ ବନେଇବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍। ବିଫୋର ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଆଫ୍ଟର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆମ ଗଡ଼ି ଉଠିବ, ମାନେ ହାୱାଲା ଫାୱାଲା ରୁଟ୍ରେ ପଇସା ଜମା ହେଲା ଆସିକି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବିଟି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା। ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରବିଟି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ଲେଖ it also introduces a cultural violence during and after election. It also introduces a cultural violence during and after election. କାହିଁ ଦେଖିବ କାଫି ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସବୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ କାଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ନେତା ବନୁଛନ୍ତି, କାଫି ଯୋଉ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଯୋଉ ମୁଭି ଫୁଭିରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ନେତା ବନଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଭି ଫୁଭିରେ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି? ଜେନେରାଲି ସବୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏତେ ନାହିଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ବନିପାରିବେନି ନେତା, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇମାନେ ଖାଲି ଯିବେ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହବ ତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆଶା କରିବା କଥା, ଯାହା ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବା କଥା ତ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ଓଲଟି ବିଭିନ୍ନ ନେଗେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଢୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ମନି ହେଲା, କରପସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା ସେମାନଙ୍କଠୁ? ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏ କଲଚରାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ। କଲଚରରୁ କ'ଣ ସେଟା ଆଶା କରିବ? ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରିବ? ତେଣୁ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏ କଲଚରାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଡ଼ିକି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ବା ଏରିଆରେ କାଫି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସୁନି। ଆଗରୁ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ହାଇ ରେସପେକ୍ଟ ଥିଲା। ଡିସ୍କସନ୍ ସେଇ ଉପରେ ହଉଥିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍। କାହିଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କିଛି କରୁନଥିଲା, କାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି, ଗୋଟେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଇକି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି, କି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ପଇସା ପତ୍ର କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲିଲାଣି। ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କମ୍ପେୟାର ଲୋକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଲକୋହଲ ପିଇବା, ବୁଲିବା, କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏ କଲଚରାଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ। It also introduces a cultural violence during and after election. It also introduces a cultural violence during and after election, and society becomes more crime prone, and society becomes more crime prone and violates crime prone and volatile. लिख दो more crime prone to crime दा कहउछन crime prone and कौन volatile and sends a bad precedence for youth to follow. से youth मानक ପାଇଁ कोन करछ ଗୋଟେ bad precedence create करछ, a bad precedence for youth to follow.
एटा द्वारा कौन हो जे ब्यूरोक्रेसी विंग कारण काफी शिक्षित लोक जो माने ब्यूरोक्रेसी अच्छा जो माने अमलातंत्र में काम कर अमलातंत्री जो माने सब ब्यूरोक्रेट गुड़ा सब तो से तो शिक्षित लोक से सब पाठ पढ़ुआ पिला गुड़ा तो से मूर्ख गुड़ा जो अंडर माने अंडर रोचे तेणु कौन हो माने मनकर तो गोटे आईएएस ऑफिसर मनकर गोटे जमी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे काफी माने कौन पंडित लोक बा गोटे पब्लिक लाइफ रही जो प्रकार प्रेस्टिज थिला देखिले ऑनर आसो मन भर कि मनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि स्टार्टिंग जो मैंने थे सब कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे प्रति जो रेस्पेक्ट आसो कौन से आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी कम कर अंडर कम कर सेक्रेटरी कम कर रेस्पेक्ट आसो पब्लिक लाइफ में रेस्पेक्ट अच्छी हाईली क्वालिफाइड लोक काफी एक्सपीरियंसेस अच्छी ऑल थिंग्स गोटे हाई रेस्पेक्ट ऑटोमेटिक मन भर आसो आ तुम जाकि मानक जो आजिकल जो नेता अच्छा जो गुड़ाक सब अंडर कम कर कौन लगे देखिए मूर्ख गुड़ाक किसी जानी ना अंडर मुझे कम कर निजक बर डिलिनेट फिल हे निजक बहुत खराब लगे मुझे कौन करुँच बुझे ना तेणु से जिन देख इट अल्सो इट वीकेंस द इंस्टीट्यूट it weakens the state institute including bureaucracy it weakens state institute माने state माने 12 आर्टिकल 12 अनुसार state it weakens state institute including bureaucracy है ब्यूरोक्रेसी तापरे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव लिखि देता लेजिस्लेटिव and in general the administration of a country suffers and in general the administration of a country is getting suffered है the administration of the country is getting suffer हो administration ता ताले ए सब हला फलाफल जदि क्रिमिनल माने एंट्री कले पॉलिटिक्स को कारण कोन जानले आ तार कॉन्सिक्वेंसेस कोन जानिले हला कोन होउची तबे मेजर्स कोन ताले कोन करा जाय पारियो एकु रोकिया पाई देखो मेजर्स लेको हेडिंग दियो मेजर्स कोन अच्छा देखो जुडिशियल कौन था एक नंबर लिखो जुडिशियल मेजर कौन अच्छे देख गोटे केस होता देखो इन सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 केस देखो सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 केस सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 केस held that सुप्रीम कोर्ट ई केस रे रूल कले हेल्ड दैट द सिटीजन चार्टर एंजॉयज RTI the citizen charter enjoys RTI during election full stop therefore all contesting candidates shall disclose their asset comma liabilities comma educational qualification comma criminal convictions जदि किछि हेछि criminal convictions and criminal pending cases in court of law if any and pending of criminal cases in court of law if any तेणु
सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 रे जो केस होता से यहाँ आसला जड़े जो कैंडिडेट छिड़ा हो ना से तार एसेट केते अच्छी लिएबिलिटी कौन अच्छी तार क्रिमिनल केस अच्छी ना ना तार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब गुड़ाक कौन कर ये सब गुड़ाक डिस्क्लोज कर कोर्ट ऑफ लॉ रे ता 2 नंबर लिख इन रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस लिख 2 नंबर लिख इन रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस इन रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस इन रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस है 2005 केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लिख इन रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस रे कौन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने मनकर जड़े ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता पूर्व तापर भी जब चाहूँ इलेक्शन हाँ लड़ाई सी भी हो कि जेकोसी कैंडिडेट भी हो जेकोसी हो इलेक्शन लड़ाई चाहूँ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर is convicted and sentenced to is convicted and sentenced to not less than 2 years of imprisonment is convicted and sentenced not less than 2 years of imprisonment is convicted and sentenced to not less than 2 years of imprisonment not less than 2 years of imprisonment jodi heichi and this conviction and if this conviction stands on a day of filing nomination paper and if this conviction stands on a day of filing nomination paper हला जो दिन nomination paper फाइल हो जे सेही दिन ऊपर कुछ भी conviction हो जाई हला एही समय बेलकू ताले कोन हबो like any other citizen he also shall subjected disqualification he also subjected to he will be subjected to disqualification from contesting election he will be subjected to disqualification from contesting election हला एटा आस्तला कोथरे रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस in Ramesh Dalal versus Union of India case India 2005 case Supreme Court held that if a member of a parliament and legislative assembly is convicted and sentenced to not less than 2 years of imprisonment is convicted and sentenced to not less than 2 years of imprisonment that minimum 2 years of imprisonment heichi and if this conviction stands on day of filing nomination paper filing nomination paper like any other citizen he shall be subjected to disqualification from contesting election है तापर लेख इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट लेख 1998 देखो एगुडा जदि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स ऊपर किछि क्वेश्चन आसिला कारण एबे आसी पारे ए जीएस रो मेन जेंति चेंज हेछि बर्तन आसी पारे एगुडा ऑलरेडी यूपीएससी रे आसी सारलानी यूपीएससी रे एगुडा आसी सारलानी किंतु हमर ओपीएस रे जेतो डेप्थ को जाउ नथिला मे बी एबे पकाई पारंते सेति हम एडा नोट करछन हला नहले एडा किछ दरकार नथिला नोट करिया आ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी प्रीलिम रे आसी सारलानी आबर क्वेश्चन किंतु एठी जेतो पकाई ना मे बी पकाई पारंते आगु जागी हला तेना हम लिखि देथिबा देखो इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट देखो जो जनरल साइंस पाई ना बर्तमान ठू टाइम हबनी जनरल साइंस पाई जे कोन तुम पाखरे जो बही अछि को बही जो जनरल साइंस पाई जो हमर नाही करे कंपाइलेशन बही नहीं तरुण गोयल रहला कि लुसेंट रहला कि कोरियन पब्लिकेशन हला जहां भी जा पाखरे जहां अछि सेटा पढ़िया स्टार्ट करो फिजिक्स पाई केमिस्ट्री पाई बायोलॉजी पाई सेटा तो जहां क्लास रे हबो
ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼, କାରଣ ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକେଇବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେବ କ୍ଲାସ୍ରେ, କେତେ ଲେଟ୍ ହେବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ 2 ମାସରେ ବେଶୀ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମେ ମାସ, ଆଜି ତ 1 ତାରିଖ ହେଲା ମେ ମାସର, ମେ ଜୁନ୍ ଆଉ ମେ ମାସ ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସ। ଆରେ ଆଜି ହେଉଛି, ଆଜି ଦିନକୁ ଗୋଟେ 1 ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆମ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ। ଆର ବର୍ଷ ମେ 1ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମେ 1, 1 ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆଜି। ଆଜି ଜାଣିକି ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆର ବର୍ଷ ମେ 1ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ସର ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡର ଡେ କୁ ହବ ହେମୁଣ୍ଡା କ୍ଲାसेସ୍ ର, ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଆଜି। अच्छा लेख एटा 3 नंबर लेख। इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट, इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट not to suspend, लेख not to suspend conviction of a person on appeal, not to suspend conviction of a person on appeal। ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ କେଟା, ଇନ୍ 1998 ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ହାଇ କୋର୍ଟ ନଟ୍ ଟୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ ଅପିଲ୍। ଯଦି କୌଣସି ପର୍ସନ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନେକର, ହେଲା, ନଟ୍ ଟୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ ଅପିଲ୍ ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡର କ'ଣ, ବୋଲେ ହି ଇଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ अंडर पीसीए, पीसीए माने कोन कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बोले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है पीसीए, पीसीए ला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जदि से पीसीए पीसीए 1988 रे जो एक्ट हेतिला ता अंडर जदि कन्विक्टेड हेछि ताले तुम सस्पेंड करा जीवनी, सस्पेंड करा हबो माने कोन, नॉट टू सस्पेंड द कन्विक्शन, कन्विक्शन को सस्पेंड करा हबोनी, रहइबो सेमिति। तेनु से कहले इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट नॉट टू सस्पेंड कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन ऑन अपील, हैला, नॉट टू सस्पेंड कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन ऑन अपील if he is convicted under PCA 1988, PCA माने लिखि दियो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हां, तापर 4 नंबर पॉइंट लिखो, 4 नंबर पॉइंट लिखो, द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, गोटे केस हेतला लिली थॉमस, LILLY, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया एटा केते मसिया रेतला कि 1951 रे बोले ना, कोन ना नहीं मसिया लिखा है छा छाड़ा। द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट, से हेल्ड दैट सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 हैला, माने सेक्शन 8 सबसेक्शन 4, तेनु सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 लिखो, हेल्ड दैट सेक्शन 8 ब्रैकेट विदिन ब्रैकेट 4 लिखो, माने सबसेक्शन 4 ता माने, तो हेल्ड दैट सेक्शन माने सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 एटा लिखिबो सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 ऑफ आरपीए, आरपीए माने रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 लिखो, ऑफ आरपीए 1951 हेल्ड दैट सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 ऑफ आरपीए 1951 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड भॉइड। एई पर्टिकुलर जो केस है सुप्रीम कोर्ट रो सेतरेटा डिक्लेयर हेतिला जे आरपीए 1951 आरपीए रे जो सेक्शन 8 रे सबसेक्शन 4 रे जहा कुहाई छि सेटा कोन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भॉइड ऑन ग्राउंड दैट, ऑन ग्राउंड दैट, ऑन ग्राउंड दैट एनी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, any disqualification of MP, member of parliament, and MLA, MP and MLA any disqualification of MP and MLA under constitution is automatically
is automatically लिख लगे under constitution automatically सेटा कौन लिख लगे एटा हला सा एटा लिखले द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 ऑफ आरपीए 1951 आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल भॉइड एटा को पर्टिकुलर सेक्शन टा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भॉइड डिक्लेयर कर दिया गला हला on ground that any disqualification on ground that any disqualification of MP and MLA under constitution is automatically criminalized is automatically criminalized देखो अर्लियर सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 लिखो अर्लियर सेक्शन 8 ब्रैकेट भीतर 4 माने सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 हैला अर्लियर सेक्शन 8 विद इन ब्रैकेट 4 लिखो provided that member of a legislative माने आई वो लेजिस्लेचर है पर मतलब पार्लियामेंट है पर हैला member of a legislative is convicted and sentenced to convicted and sentenced to not less than 2 years imprisonment shall be disqualified to member of house कहबार माने हला जे जदि जने माने एटा को से कोन करले जे जदि एथि जो हमर सेक्शन 8 रे कोन कहितला सेक्शन 8 रे कहितला जे जने जदि 2 वर्ष पई डिस्क्वालिफाई हे जाईची माने 2 वर्ष पई ताको कोन क्रिमिनलाइजेशन रे कन्विक्टेड हे की माने क्रिमिनल कन्विक्शन हे की ताको जेल हे जाईची माने 2 वर्ष मिनिमम 2 वर्ष रो अधिक जेल 2 वर्ष किबा ताको अधिक जेल हेची ताले से डिस्क्वालिफाइड हबो कंटेस्ट करि परिबन हैला किंतु जदि भी जने आगरु कौन करप्शन चार्जेस रे 1988 जेमती हेतला पीसी एक्ट 1988 रे किंबा जदि एमिति किछि क्रिमिनल चार्जेस हे कि ताको माने कोन हेछि ताको ऑलरेडी ता पूर्वरु भी ताको डिस्क्वालिफाई कर दिया जायछि तो सेटा भी से क्रिमिनल चार्जेस रे आसुछि तेनु एटा ताको एई सेक्शन ताको लागुनी माने सेक्शन 8 आरपीए 1951 रो एठी किछि ये लागुनी तेनु पूर्वरु जदि भी हेछि से डिस्क्वालिफाइड हे जिवो हला तेनु एटा कोन हला तेणु यहाँ गोटे है जदि तुम कौन हम जदि तुमको ऑलरेडी करप्शन चार्जेस तुम एग्नेस्ट अच्छी तुम जदि अप्लाई कर कन्विक्शन हायर कोर्ट रे अप्लाई कर हाई कोर्ट रे अप्लाई कर तो सीटी कर पारिबन कारण यहाँ ऑलरेडी 98 रो डायरेक्टिव अच्छी कारण नैरेटिव अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो हाई कोर्ट मान है तापर लिली थॉमस और वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस रे भी एमाने कहले जे जने जदि ऑलरेडी कन्विक्टेड हे अछि ता कन्स्टिट्यूशन बाहर कर ऑटोमेटिकली से डिस्क्वालिफाइड हे जाउछि माने पळे आसुछि आ ताकू एटा जो 2 वर्ष रे सेठी लागिबोनी 2 वर्ष तो लागिबो जो 2 वर्ष क्रिमिनल हेछि ना ऑलरेडी तो डिस्क्वालिफाइड हेछि ताकू 2 वर्ष होला कि नै सेटा तो लागिबोनी सेठी तो लिखि देता तार 4 नंबर पॉइंट रहला जुडिशियल रे 1 नंबर हमर 4टा पॉइंट अछि मेजर जे जो माने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होछि ताकू रोकिबा पई सुप्रीम कोर्ट रो कोन सब निया जाय छैला तो प्रथम है तुम आम देखिले जे गोटे है कौन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 केस तार रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस तार 1998 मसीह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव है ऑल हाई कोर्ट को तार लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे ए चारिटा केस रे जो मेजर सब आसी जे रूलिंग्स आसी सेत्रु प्राय ट्राई करा हिचे जे कोन हबो माने केमती डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हबो पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज करबार कोन मेजर्स अछि तापर आ गोटे हेडिंग दियो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो मेजर्स कोन रही ये तो गला हमर जुडिशियल रो कोन मेजर रही हैला तब इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया रो मेजर्स कोन रही लेखो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो मेजर्स कोन अछि अंगर गुडा मेजर्स अछि हैला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो कोन मेजर्स अछि 1 नंबर लेखो इन अगस्त 1998 In August 1998, Election Commission directed all the returning officer बुझ रे आप कहबी कोन all returning officers
ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରିଟାଙ୍କ କେସ୍ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ମେଜର ଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂସ୍ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେଜର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର ରହିଛି ଦେଖ। ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1998 ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର୍ସ In August 1998, Election Commission directed all the returning officers. In August 1998, Election Commission directed all the returning officer to reject the nomination papers. To reject the nomination paper of any candidate on day of filing nomination paper. On day of filing nomination paper. If he stands convicted in court of law. If he stands convicted in court of law. If he stands convicted in court of law, even his sentence is suspended. ଯଦି ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ କିଛି ସମୟ ସସ୍ପେନ୍ସନରେ ରଖା ହେଇଛି ତଥାପି ବି ତମେ ତାଙ୍କୁ ନୋମିନେସନ କୁ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ଦବନି, ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା, ନୋମିନେସନ ସେ ଫାଇଲ କରିପାରିବନି। If he stands convicted in court of law, even his sentence is suspended. Even his sentence is suspended. 3 number lekho. The election commission has submitted following recommendation. recommendation ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିବା ଆମେ। The election commission has submitted following recommendation in the form of electoral reforms to central government for consideration. The election commission has submitted following recommendation in the form of electoral reforms. The election commission has submitted following recommendation in the form of electoral reforms to central government for consideration. To central government for consideration. The election commission has submitted following recommendation in the form of electoral reforms to central government for consideration. To central government for what? For consideration. The election commission has submitted following recommendation in the form of electoral reforms to central government for consideration. For consideration. 1 number A रे लिखो, A B C D करके लिखो, A रे लिखो। देखो 2 ballot system shall be introduced. 2 ballot BALLOT 2 ballot systems ये कौन पढ़ेगा कि two ballot systems shall be introduced in place of fast past the post hala, in place of a fast past the post electoral system. In place of a fast past the ଆମର जो fast past the post ଅଛି ନା ସେଟା ହେଉଛି 2 ballot system introduce ହବା ଦରକାର। 2 ballot system shall be introduced in place of a fast past the post electoral system for holding election to Lok Sabha and Legislative Assembly. To Lok Sabha and Legislative Assembly. To Legislative Assembly. Under this system, a candidate is declared elected under this system, a candidate is declared elected through constituency under this system, a candidate is declared elected through constituency on obtaining more than 50% valid votes. On obtaining
on obtaining more than 50% valid votes and which make task of a criminal difficult, which makes the task of a criminal difficult ହେଲା। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ କର। ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇଟା ତ ହବନି କାରଣ ଆମର ମଲ୍ଟିପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା। ଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ କର। ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ହବ? ମନେକର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ଲଢ଼ିପାରିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଲଢ଼ିବେ ତ ଦୁଇଟା ବାଲାଟ କେମିତି ହବ? ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ହବ? ଇଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ କଲା ମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବ ତାକୁ 50% ଅଧିକ ହେଲେ ଜିତିବ, ଯଦି 2 ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମଟା ୟୁଏସ୍ରେ ହେଉଛି କି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ହେଇପାରିବନି ନା। ଆଉ ଯଦି ଟୁ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା 50% ଅଧିକ ଭୋଟ ଦରକାର ହେବ ଜଣକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ 50% ଅଧିକ ଭୋଟ ଆଣିବା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ discourages a criminal from contesting election ହେଲା। This system discourages a criminal from contesting election. This system discourages a criminal from contesting election. This system discourages a criminal from contesting election ହେଲା। ତାପରେ B ରେ ଲେଖ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଛି? Along with two ballot system, the right to reject shall be conferred on voters. The right to reject shall be conferred on voters. The right to reject shall be conferred on voters. Full stop. Under this system, under one right to reject the system goes. Under this system, a voter can reject all the contesting candidates. A voter can reject all the contesting candidates. A voter can reject all the contesting candidates, and such a choice made by voter will not make ballot invalid. And such a choice made by voter will not make ballot invalid. Will not make ballot 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 invalid. Will not make ballot invalid. And this further makes the task of a criminal difficult to selected ହେଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମକୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି। ମନେକର ଯେତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆମକୁ ଭୋଟ ଯାହା ଜଣକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆମର ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ। ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, କୋଉଗୁଡ଼ା କି ଆମର ଚଏସ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ A ରୁ Z। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ ଯାହାକୁ ତ ଭୋଟ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ 2-3ଟା ଭୋଟ ଏକା ସମସ୍ତେ ମାରି ଦେଉଛୁ ନା, ବାଲାଟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଇନଭାଲିଡ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍ ରହୁ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭୋଟର, ତା ବାଲାଟଟା ବି ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ ବୋଲି ଗଣା ହେବ, ଏଇଟା ଇନଭାଲିଡ୍ ନୁହେଁ, ତା ଭୋଟଟା ଇନଭାଲିଡ୍ ହେବ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ମନେକର ଖାଲି କ୍ରିମିନାଲ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତ ଲୋକ ଯିବେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, ସେ ରିଜେକ୍ଟ ମାରିକି ଆସିବେ, କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କେହି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିଲେନି, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ କି ଅଲଗା କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଲାଗୁ କରାଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ତ ବିରେ ଲେଖ along with two ballot system, the right to reject shall be conferred on voters. Right to reject shall be conferred on voters. Right to reject shall be conferred on voters. Under this system, a voter can reject. Under this system, a voter can reject all the candidates, all the contesting candidates. A voter can reject all the contesting candidates, and such a choice made by voters will not make ballot invalid. And such a choice made by voter will not make ballot invalid. Will not make ballot invalid. This further makes the task of a criminal difficult to be elected. This further makes the task of a criminal difficult to be elected. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସି ରେ ଲେଖ ସି if a person is found guilty, if a person is found guilty
if a person is found guilty by a commission of inquiry, he or she shall be disqualified from contesting election. He or she shall be disqualified from contesting election. If a person is found guilty by a commission of inquiry, he or she shall be disqualified from contesting election. He or she shall be disqualified from contesting election. He or she shall be disqualified from contesting election. ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ECI ର। ତାପରେ D ରେ ଲେଖ if a person is assessed ହେଲା if a ନାଇଁ ସରି ଲେଖ if a person is accused ଲେଖ if a person is accused এটা D ରେ ଲେଖ ଏଟା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନ କାହାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରିଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା if a person is accused of a serious crime if a person is accused of a serious crime if a person is accused of a serious crime if a person is accused of a serious crime লেখো if a person is accused of a serious crime if a person is accused of a serious crime if a person is accused of a serious crime and if a court of law frames criminal charges against him and if a court of law frames criminal charges against him and if a court of law frames criminal charges against him if a court of law frames criminal charges against him then it makes court court prima facie ଲେଖ it makes court prima facie ମାନେ first incident जोटा first hand information it makes court prima facie that criminal accused might have involved with crime which must be a sufficient ground for accused to being disqualified which must be a sufficient ground for accused to being disqualified from contesting election ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଫାଇଲ କରିବ ନା ତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହବା ଦରକାର ହେଲା କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଫାଇଲ କରିବ କା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା କରିବା ଦରକାର ଦେଖ ହାଉଏଭର ଇନ ଅର୍ଡର ଟୁ ଡିସ୍କରେଜ କାରଣ କାଫି ଲୋକ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଏଗନେଷ୍ଟରେ କାଫି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭେଷ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୋଟିଭେଟେଡ ନେଇକି ଫାଇଲ କରିବେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କରିବେ ତ ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ ହାଉଏଭର ଇନ ଅର୍ଡର ଟୁ ଡିସ୍କରେଜ ମୋଟିଭେଟେଡ କେସେସ୍ ବିଙ୍ଗ ଫାଇଲ୍ଡ ବାଇ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି However, in order to discourage motivated cases being filed, ruling party that disqualification shall applied when cases are filed at least 6 months before holding election. देखो, that disqualification shall be applied when cases are filed at least 6 months before holding election. 6 months before holding election. तो इलेक्शन हबार पूर्व मिनिमम 6 मास आगु फाइल होता दरकार तापर लेख आ गोटे लेख एटा सरीला हैला देखो आमे इलेक्शन कमिशन रो मेजर कोन कोन पढुथिले आगे देखिले जुडिशियल लोक मेजर रहिछि तापर देखिले इलेक्शन कमिशन रो कोन मेजर रहिछि एक नंबर रे देखिले अगस्त 1998 रे माने रिटर्निंग ऑफिसर्स माने को कोन थिला कि रिजेक्ट करबो जवान को नार क्रिमिनल चार्जेस अछि 2 नंबर इलेक्शन कमिशन रो किछा रिकमेंडेशन रहला एबीसीडी करके हम चारटा रिकमेंडेशन इलेक्शन कमिशन रो रिकमेंडेशन रहला जे इलेक्टोरल रिफॉर्म कोन होबा दरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ता रिकमेंडेशन रहला तब 3 नंबर पॉइंट रे लेखो एटा ए जो एबीसीडी लिखिला एटा सब 2 नंबर पॉइंट अंडर रे 2 नंबर पॉइंट अंडर रे एबीसीडी चारटा पॉइंट रहला तापर लेखो 3 नंबर रे लेखो 3 नंबर पॉइंट लेखो
बर्तमान पुणी मेन ये आसीगला 3 नंबर पॉइंट 3 नंबर पॉइंट लेख इन जनवरी 2013 इलेक्शन कमिशन recommended that in January 2013 election commission recommendation that section 125A what are RPA 1951 hala in January 2013 election commission recommended that section 125A देखो section 125A RPA 1951 RPA 1951 section 125A which at first confers देखो which at first confers a punishment of not more than 6 months a punishment of not more than 6 months for filing false affidavit and failing to provide full disclosure information while filing his nomination paper. Filing false affidavit. देखो इन जनवरी 2013 इलेक्शन कमिशन recommended that section 125A RPA 1951 हला which at first confers a punishment of not more than 6 months not जो ना भूल रे एफिडेविट रे किछ दोछ ना 6 मास रो जेल हबो punishment of not more than 6 months for filing false affidavit देखो एगुडा खाली लॉ रे अछि जदि सोनिया गांधी जेतेबेले affidavit फाइल कले नॉमिनेशन फाइल कले सेते लिखिथिले जे ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिखिथिले हला को यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ना कोन लिखिथिले हला किंतु कथा हला से यूनिवर्सिटी जे पछारले लोक देखिले से फैमिली से के स्टूडेंट नथिले तांगा नार के स्टूडेंट नाहंती अरे तांगा नार के स्टूडेंट नाहंती से यूनिवर्सिटी रे से जो ईयर रे पास आउट करथिले से पास आउट रे लोक देखिले से सेमिति के लोक नाहंती सेमिति के स्टूडेंट नाहंती से नारे पास आउट होइछन से वर्ष तमने फॉल्स करके लिखा हैतला जे ता अगेंस्ट रे केस फाइल करा हला तमको एटलीस्ट जेल होगा कथा किंतु कोन करा हला तंगा लॉयर तंग कहले जे एटा गोटे कोन हेछि ना प्रिंटिंग मिस्टेक हे जाइछ कि केमिति मु कहया कथा तो प्रिंटिंग मिस्टेक रे गोटे स्पेलिंग भूल हे जिवो ये प्रिंटिंग मिस्टेक ना गोटे हे गोटे पूरा स्टेटमेंट के प्रिंटिंग मिस्टेक हो नुआ दिन लिखा जिवो बुझियो ना किंतु आज कल कोन की हायर लेवल रे लॉयर सब विभिन्न प्रकार काम करी के नहीं हम जो भारत संविधान लिखा है जो लॉ सब लिखा है ता भीतर एते फोल्ड अछि सब ताको विभिन्न ई रूप रे भांगी हबो सब निजर माने चाटुकारिता निजर सब माने बुद्धि यूज करी तो लॉयर माने से खेलुछन हला सेमनी करी कि कोन काम करिछन सब नल जेल होगा कथा ना 6 मास जेल होगा कथा भूल इन्फॉर्मेशन केम दबो तुम आइ काने जते हायर लेवल जते बहुत नेता अछन ता पाठ पढे एबे तो किछि किछि जो नुवा श्रेणी रो पिला भाबसन जे पढा पढी करछन दिए नले बाकी जो अछन गुडे तो किछि पढा पढी हिनि सब मिछरे सब एफिडेविट दउछन सब हम या पढिछु से पढिछु बोली हला स्मृति ईरानी कर जेम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से ग्रेजुएशन करना प्लस 2 जाय पढिछन सब दियो किन से ग्रेजुएशन रो एफिडेविट रे ग्रेजुएशन लिखाइ दिला परे हाले हो हला परे पुनी चाउ चेंज कराल एमती बहुत लोग भूल इन्फॉर्मेशन दउछन आ मेनली मूवी फूवी रे जो माने एक्टिंग करछन ता तो पाठ पढा विशेष न थाए ना तेनो से सब देखो इन जनवरी 2013 इलेक्शन कमिशन recommended that section 125A RPA 1951 which at first confers a punishment of not more than 6 months for filing false affidavit and failing to provide full disclosure of information while filing his nomination paper shall be amended to increase punishment से कहले punishment को 6 मास रो अछि से इंक्रीज करा जाओ amended to increase punishment to not less than 2 years से कहले जो 6 मास अछि punishment मिलुची वर्तमान जदि के भूल एफिडेविट देइची कि तार फुल डिस्क्लोजर करनी ता जहा इंफॉर्मेशन करबा कथा करनी तो जदि सेमिति कछि होजी ताको कोन आगु हमर लॉ अछि जे 6 मास आरपीए 1951 रे 6 मास हबो कोन दंड विधान अछि जेल हबो किंतु ये अंगर रिकमेंडेशन थिला जेटा अधिक कर 2013 मास रे रेकमेंड करले जेटा बहुत बढ़े कि 2 वर्ष जाय कर मिनिमम 2 वर्ष shall be amended to increase punishment to not less than 2 years so that not only he माने क्रिमिनल हला जो क्रिमिनल लोक मान जो ने एंट्री मारछन
so that not only he will be disqualified from member of house, not only he will be disqualified from member of house, but also disqualified from contesting election for 6 years. Contesting election for 6 years. But also disqualified from contesting election for 6 years. तो देखो एतिकी हमर जो मेजर्स रे एटा थिला हमर जुडिशियल मेजर्स कोन रही छै इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो कोन मेजर्स रही छै जे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को डिस्करेज करिया पय बा क्रिमिनल माने को डिस्करेज करिया पय पॉलिटिक्स रे एंट्री मारबा पय एंट्री मारबा जो माने करू छंती ताको डिस्करेज करिया पय ये सब करा छै अच्छा तापर हम देखिबा देखो ईवीएम ऊपर यूपीएससी प्रीलिम रे बहुत तरह क्वेश्चन पड़ी सरला वीवीपैट ये सब क्वेश्चन बहुत तरह पकई सरला कि माने पकई ना ओपीएससी पे एबे होजी ना एबे 5-6 वर्ष ला रेगुलरली होजी त हम कोन भाबिबा होला तनु टे पढ़ देथिबा काले जदी क्वेश्चन आसला आसला नहल ना हल लेखो द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हेडिंग दियो द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स रिकॉर्डिंग होती हां रिकॉर्डिंग होनी रे सेकंड हाफ हेनी रे ना हो जाउची लेखो द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स हला the use of electronic voting machine, the use of electronic voting machine EVMs. रे गोटा हमर अछि बेल जानि तो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल बी भेल नो बीईएल आ गोटे अछि ईसीआईएल इलेक्ट्रिकल कौन कंपोनेंट इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल फुल फॉर्म कोन गिरे ईसीआईएल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिखे ईसीआईएल और बेल ए दीटा को दायित्व दिया है ईवीएम बनेबे हैला लिखि दियो लिखो ईसीआईएल और बेल ऑथराइज कंपनी माने टू मैन्युफैक्चर ईवीएम हैला हम जदि कहबे जो ईवीएम माने हमें को कंपनी को दिया है इंडिया रे दीटा कंपनी को दिया है गोटला बेल और ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैला ईसीआईएल और बेल इधर गवर्नमेंट कंपनी गुडा तो यही कंपनी को दिया है ऑथराइज कंपनी टू मैन्युफैक्चर ईवीएम टैंपर प्रूफ आज पर्यंत नहीं हैला वैलिड टैंपर प्रूफ किसी नहीं अच्छा ईवीएम रे यूज करे बेनिफिट कोन लेखो बेनिफिट ऑफ ईवीएम्स लेखो फास्ट ला एलिमिनेट इनवैलिड वोट्स कारण देखिबो आगुरु जेंदी माने जाकी अलगा कोठी मार दोथले इनवैलिड वोट्स रे सब गुडा कारण हमनकर थरे गोटे स्विच को चिपी देले तो सेटा जदी वोटटा गला ता गला आ तमे नेक्स्ट करले काम करबोनी आ एबे गण बैलेट पेपर कोन तमे सब गुडा जदी मार देकी आसीबो माने स्टाम्प मार देकी आसीबो इनवैलिड हो जाउतला तदरे गोटे स्विच चिपी गला माने सरला तापर जो अलगा मानेकर जो अलगा जो मानेकर माने दी थर तमे स्विच को चिपी पारिबो ता माने इनवैलिड वोट को ये कम करबो ता माने काफी जो वोटटा इनवैलिड हो जाउतला तो वोट सब वैलिड रहबो मैक्सिमम वोट वैलिड रहबो तो प्रथम लेखो एलिमिनेट इनवैलिड वोट्स प्रथम काम होला आर बेनिफिट ला ईवीएम यूजर एलिमिनेट ए कोन माने इनवैलिड वोट्स हला एलिमिनेट इनवैलिड वोट्स दुई रे देखो रिड्यूस मैन पावर एक मशीन थोई दियो जने बसला आराम रे करबो हले से जाई काली लगाओ ये काई भी तो काली लगा होची ईवीएम रे भी काली लगा होची किंतु मशीन यूज कला मन तो मैन पावर कमिला हला देखो रिड्यूस मैन पावर दुरला रिड्यूस मैन पावर तापर बूथ कैप्चरिंग हे जाउतला सेटा बे कोन रिड्यूस करला लेखो बूथ कैप्चरिंग रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर भी कमिला लेखो एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड तो सेकंड टा कोन कहले बूथ कैप्चरिंग आगु होतला जेतले बैलेट पेपर रे वोट दिया होतला लोक माने बॉक्स टेक्निक बोलुतले एबे ईवीएम रे सेम जाउनी तो बूथ कैप्चरिंग रिड्यूस होला वर्तमान तापर एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होला आगु जो खर्चटा होतला बेसी बैलेट रे सेटा वर्तमान कमिला तले कोन होला ना एक्सपेंडिचर कमिला तापर फास्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स विद इन आधा घंटा भीतर भी काउंटिंग हे जो फास्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स लेखो 4 नंबर 5 नंबर लेखो फास्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स तो ई बेनिफिट ऑफ ईवीएम एगुडा सब हला डिसएडवांटेजेस कोन लेखो
କାରଣ ତମେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଲ ନା କାହାକୁ ଗଲା, ଆମେ ମନେକର ଆମେ ଯୋଉ ବାଲାଟ ପେପର ୟୁଜ କଲେ, ଆମେ ବାଲାଟ ପେପର ୟୁଜ କଲେ ତ କାହାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଗ ଷ୍ଟାମ୍ପଟାକୁ ମରା ହେଇଛି, ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ନେଇକି ବକ୍ସରେ ପକେଇଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମେସିନରେ ଆମେ ଚିପି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା କୋଉଠି ଭୋଟଟା ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ ଯୋଉ ସୁଇଚଟା ମାରୁଛୁ ସେଇଟା କାହାକୁ କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟଟା, ଆମେ ଖାଲି ତା ଚିହ୍ନରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଥିବ ବା ଯୋଉ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଥିବ ମାରିଦେଲେ, ବୋଧେ ସେଇଟା ଯାଇକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇକି ସେଠି ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହୁନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବ ତମେ କାହାକୁ ଦେଇଛ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ବି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଲେଖ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଛି ହେଲା। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ହଁ ସେଇଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଟାଚ କରାହଉଛି। ଏବେ ତମେ ଯାହାକୁ ଦବ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବ, ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍। ଭୋଟର୍ସ ଭେରିଫାଏବୁଲ, କ'ଣ ତା ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ର? ଭୋଟର୍ସ ଭେରିଫାଏବୁଲ ହଁ ଦେଖିଦବ ଏଟା ଦେଖ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଥିଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି। ଫର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟୁ ଆଭଏଡ୍, ଲେଖ ଫର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଭିଭିପିଏଟି, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଲା। ହଁ ତା ଫୁଲ ଫର୍ମ ଲେଖିଦିଅ, ଭୋଟର ଭେରିଫିଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଭୋଟର ଭେରିଫିଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ସିଷ୍ଟମ, ଭୋଟର ଭେରିଫିଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ସିଷ୍ଟମ, ଭୋଟର ଭେରିଫିଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ସିଷ୍ଟମ, ଭୋଟର୍ସ ଭେରିଫିଏବୁଲ ପେପର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ସିଷ୍ଟମ, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍। ये प्रिंटर अटैच टू द ईवीएम, गोटे ईवीएम सहित प्रिंटर अटैच करा तुम जो मार प्रिंट होगी आसो, तुम देखिदेव जो आपको देती जहाँ देली से ठीक ठाक पड़ी जाना। लिख गोटे हेडिंग दियो, गोटे हेडिंग दियो रे, द यूज ऑफ ईवीएम, लिख द यूज ऑफ ईवीएम कन्फर्स सर्टेन कन्वीनियंसेस, मु जो किछटा कन्वीनियंट होची कोन कोन लिखि आसे, द यूज ऑफ ईवीएम कन्फर्स सर्टेन कन्वीनियंसेस, द यूज ऑफ ईवीएम कन्फर्स सर्टेन कन्वीनियंसेस व्हिच आर नॉट अवेलेबल with use of ballot paper, लिख the use of EVM confers certain conveniences, the use of EVM confers certain conveniences, the use of EVM confers certain conveniences which are not available with use of ballot paper, which are not available with use of ballot paper। एक नंबर लेख है, एक नंबर लेख कौन कौन कन्वीनियंस रोज देख, द ईवीएम आर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, देख द ईवीएम आर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, कारण थरे मेसीन किणा ही गला सरला, आ बालाट पेपर प्रति वर्ष प्रति इलेक्शन रे पेपर किण ये कर पैसा लागुला, तो ईवीएम थरे किणा ही गला माने सेटा बारंबार बारंबार यूज हे चलथिबो। देख द ईवीएम आर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, द ईवीएम आर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन because they need less storage space, because they need less storage space, they need less storage space, full stop, they can be repeatedly used, they can be repeatedly used for conducting election, गोटे ईवीएम को बारंबार बारंबार यूज करियबा ना, तो they can be repeatedly used for conducting election, there can be repeatedly they can be repeatedly used for conducting election हैला, conducting election। तापर लेख there is no recurring expenditure in the form of printing ballot paper, there is no recurring expenditure in form of printing ballot papers, कारण ballot paper को बारंबार प्रिंट करे को पड़िबो, जते थोर इलेक्शन हो सते प्रिंट करबा, एथे नाही ना किसी ना, once सेट हे गेला सरला, in the form of a printing ballot paper सरला। गोटे पॉइंट गला, सेकंड पॉइंट लेख 2 नंबर रे, 2 नंबर लेख, 2 नंबर लेख, there is no recurring
recurring expenditure in form of printing ballot papers, in form of printing ballot papers ମାନେ ବାଲାଟ ପେପର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ କରାହଉଛି ବାରମ୍ବାର ବାଲାଟ ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ନା, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଭୋଟ ହବ ସେତେ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମେସିନରେ କଣ ଥରେ ମେସିନ ହେଇଗଲା ସରିଲା, ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବନେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ପଡି ଚାଲିବ। ଏବେ ଯୋଉ ଭିଭିପ୍ୟାଟ ଆସିଲାଣି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖ, ଇଟ୍ ଆଲାଉଜ ମୋର ଭୋଟର୍ସ ଟୁ କାଷ୍ଟ ଭୋଟ ୱିଦିନ୍ given time. It allows more voters to cast vote within given time. It allows more voters, देखो, it allows more voters, it allows more voters to cast vote within given time, within given time. This encourages, देखो, this encourages voters to cast ballot, to cast vote, लिख दो, to cast vote. It encourages voters to cast vote as it minimizes waiting time to cast one's vote. As it minimizes waiting time, it allows more voters to cast vote within given time. This encourages voters to cast vote as it minimizes waiting time. As it minimizes waiting time. 3 नंबर पॉइंट लिखो, इट कंप्लीटली एलिमिनेट माने इनवैलिड वोट किसी पड़िबोनी ता माने देखो, इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स recording of invalid votes. It completely eliminates recording of invalid votes. It completely eliminates recording of invalid votes. It completely eliminates recording of invalid votes. तो 4 नंबर लिखो, it eliminates or controls the electoral malpractices. It eliminates or controls the electoral malpractices such as smuggling of ballots, such as smuggling of ballots, ballots, such as smuggling of ballots, booth capturing, smuggling of ballots, such as smuggling of ballots, such as smuggling of ballots, booth capturing, and making the election more fair. लिखो, तापर 5 नंबर लिखो, द इलेक्शन रिजल्ट कैन बी कंपाइल्ड एंड अनाउंस्ड. लिखो, द इलेक्शन रिजल्ट कैन बी कंपाइल्ड एंड अनाउंस्ड. The election result can be compiled and announced. The election result can be compiled and announced within a short time period. Within a short time period. Within a short time period. देखो प्रोब्लेम कौन होची, जो जो सु कंट्रोवर्सी होची ईवीएम को नेकी से लिखो, हाउएवर डाउट्स हैव रिसेंटली एक्सप्रेस्ड. लिखो, however doubts have recently expressed over efficiency of use of EVM. However doubts have recently expressed over efficiency of use of EVM. Over efficiency of use of EVM. It is pointed out that EVM do not allow voters to verify. It is pointed out that माने कौन प्रॉब्लम सब बोली कराई उसमें डाउट कहीं गया सोची. It is pointed out that EVM do not allow voters to verify whether votes have been recorded accurately or not. Whether votes have been recorded accurately or not. It is pointed out that EVM do not allow voters to verify whether votes have been recorded accurately or not. So EVM do not avoid any evidence.
The EVM do not avoid any evidence during or after election. The EVM do not avoid any evidence during or after election that election results are accurate. That election results are accurate. तापर लेखो there is no method by which लेखो there is no method by which a voter can verify. There is no method by which a voter can verify whether EVM is tampered or not. There is no method by which a voter can verify whether EVM is tampered or not. तापर पॉइंट लिखो the acceptability. तापर पॉइंट लिखो the acceptability. The acceptability. The acceptability of use of EVM. हैला. The acceptability of use of EVM is almost entirely depend. The acceptability of use of EVM is almost entirely depend on trust of voters on election commission. Is almost entirely depend on trust of voters on election commission. तामाने कहया कथा जे एते गुडा जिंस बेबे तो वीवीपैट इंट्रोड्यूस हे गलानी से कहया कथा जे इलेक्शन कमिशन पर हमरा ट्रस्ट जो हम भाबु इलेक्शन कमिशन जेतु ईवीएम यूज करूची बा ईवीएम को परमिशन देछि सब ठीक ठाक थिबो हम से ट्रस्ट अनुसार हम काम करछन जे वेदर होउची ना नाही हम काहा ठीक से वोट देइछे ठीक से रिकॉर्डिंग होउची ना नाही हम जाहा वोट देलता पर ठीक से गला कि नाही एते जिंस पर कोन से हम पाखरे कोन इंफॉर्मेशन नाही तथापि बेबे वीवीपैट इंट्रोड्यूस करके जिंस रो क्लैरिटी से मान देलेनी हला तापर लिखो देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पोलिंग there is lack of a transparency in polling. There is lack of a transparency in polling when EVM used to contest election. When EVM used to contest election. ये जो ट्रांसपेरेंसी पोलिंग समय प्रोब्लेम हो बोली कह बर्तमान कौन लाइक सम ऑफ द कंट्रीज लाइक जर्मनी आयरलैंड नेदरलैंड एटसेट्रा some of countries like Germany, Ireland, Netherlands, etc. Some of the countries like Germany, Ireland, Netherlands, etc. have held use of EVM as unconstitutional and void. Hello. Some of the countries like Germany, Ireland, Netherlands, एगुड़ा सब EVM को बैन कर चुकी है. Some of countries like Germany, Ireland, Netherlands, etc. have held use of EVM as unconstitutional. Have held use of EVM as unconstitutional. Have held use of EVM as unconstitutional and void. Have held use of EVM as unconstitutional and void. As they do not empower transparency. As they don't empower transparency in holding election. As they do not empower transparency in holding election. As they do not empower transparency in holding election. Full stop. Therefore, a voter hyphen VVPAT, voters verifiable, voters verifiable paper audit trail. Therefore, a voter VVPAT system is followed along with use of EVM. Therefore, a voter VVPAT system is followed along with use of EVM. Full stop. VVPAT system रे कोन होची से लिखो. Under this system, am I audible? Yes, sir. हाँ सर ऑडिबल मोर कोन कैमरा को काम करने ना कोन देखा जावनी मो फोटो. अच्छा हाँ सर ब्लैक ही वाला पूरा ब्लैक हे गला कोन हला इडी बहुत समय हला ना गूगल मीट का काम करनी बोधे कैमरा कैच करि परनी कोन हो जे प्रॉब्लम छाड़ हो लेखा ओहो एटा लाइट कमी गला बोली होछ कि ओहो लाइट कमी गला रे सेति बंद होछ तापर लेखा तापर लेखो अंडर दिस सिस्टम द प्रिंटर अटैच्ड टू ईवीएम देखो अंडर दिस सिस्टम द प्रिंटर अटैच्ड टू ईवीएम
Under this system, the printer attached to EVM. Under this system, the printer attached to EVM. Under this system, the printer attached to EVM gives a printed receipt. Gives a printed receipt indicating name and symbol of a candidate. Indicating name and symbol of a candidate in whose favor the vote has been recorded. Hela. Printed receipt indicating name and symbol of a candidate, indicating name and symbol of a candidate in whose favor the vote has been recorded. तो voter जानी पारे तुम काहा को वोट देई दामन हला the voter to verify details of the receipt and drops in ballot box. The voter verify details of a receipt and drops it in ballot box. कौन दरकार है एकल ballot चले बतो डबल काहे करी. The voter verify details of a receipt and drops it in ballot box. Sir, more about a question, sir. Hello. हाँ. Sir, जो बैलेट पंचायत इलेक्शन है सर नोटा सिंबल होता है ना नहीं बा पंचायत इलेक्शन नहीं पंचायत इलेक्शन टा अलगा हे जाउछि ना स्टेट इलेक्शन कमिशन अंडर आछि ए माने जेमति करछन सेमति चलछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे जहा अछि से माने जनरल इलेक्शन रे सेमति होछि ସେଇଠି ବି କିନ୍ତୁ ସर ୟୁଜ ହବା କଥା ନୋଟାଟା द नोटा ले सब नोटा पड़ी जिवो एठी के काहू तो पसंद न जते जते छिडा छि ना काहू तो लोग पसंद खोजिला वाला मते नोटा मिलला सर फर्स्ट टाइम पे दउतिल हां से नोटा नहीं एथरे तापर देखो एडा हला कोन वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द रिसिप्ट एंड ड्रॉप्स इट इन बैलेट बॉक्स हला तापर लेखो इनिशियली द रिजल्ट आर कंपाइल्ड एंड अनाउंस्ड with the help of EVM. So initially the result are compiled and announced with the help of EVM. Initially the result are compiled and announced with the help of EVMs. Initially the result are compiled and announced with the help of EVMs. Full stop. If election results are disputed, 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 then the printed receipt, if election results are disputed, then the printed receipt counted and results announced. If election results are disputed, if election results are disputed, then the printed results counted and results announced. तो ये तो ईवीएम रे ही जीवो तो डिस्प्यूट हैला मन करो ये जो वीवीपैट गुडा को काउंट करिवे हैला if election results are disputed then printed receipt counted and results announced. तो लेखो in case of any disturbance between two results जदि दिरांग रिजल्ट भितर मिसमैच आसिला ताले जो रिसिप्ट रे काउंट करके जो रिजल्ट आस्थिबो सेटा वैलिड हो होला in case of any disturbance between two results the result given by receipt will prevail over EVM. The result given by receipt will prevail over EVM. The result given by receipt will prevail over EVM. हला एटा सरला हला एटा सरला तापर देखा रिटर्निंग ऑफिसर हला इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर हला कोन हेड ऑफ द माने जो प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी रो इलेक्शन रो जे हेड रुहे ताको रिटर्निंग ऑफिसर कहवा जाय जानि छ ना एटा अरे प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी रे इलेक्शन रो जे हेड रहबा तो रिटर्निंग ऑफिसर कहवा रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर माने जनरली थांती ना हां जनरली थांती रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑब्जर्वर हला ऐसे इन सब सर ईवीएम ता सर फास्ट केरला यूज हेतला ईवीएम ना मैं लिखिनी देखि दो मैं 1982 तुम आज गोटे क्वेश्चन देखुतले एमसीक्यू देखातला अच्छा केरला रे स्टार्ट हेतला प्रथम हां माने बहुत पुराने 1982 रे जे फास्ट एटा टेस्टिंग ପାଇଁ यूज हेतला अच्छा
ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହଉନଥିଲା, ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ କରାହେଇଥିଲା ଖାଲି। अच्छा देख ईवीएम रिलेटेड तो यूपीएससी रे एमती पढ़िनी बोधे आज पर्यंत क्वेश्चन ईवीएम, कारण यूपीएससी देखो यूपीएससी रो 2015 क्वेश्चन देखिबो 16 क्वेश्चन देखिबो बहुत इजी बुझिबो ना, छोट छुआ भलिया क्वेश्चन आज पढ़ुथला आ 17 18 19 20 एबे टिके टिके स्टैंडर्ड बढ़ेलेनी हैला, तो तेणु एमानकर एते ये माने माने नथिला, एते हाई लेवल को जाउ नथिले एमानकर कोन कि क्वेश्चन रैंडम बेसी रैंडमनेस अछि, डेप्थ बेसी नाही बुझियो ना, क्वेश्चन रे डेप्थ बेसी नाही रैंडमनेस अछि, जोन मन सब पके देथिबे ए टाइप। तेणु କିନ୍ତୁ यूपीएससी देखिबो वीवीपैट रो क्वेश्चन अछि, ईवीएम रो क्वेश्चन अछि, सब टाइप रो बहुत क्वेश्चन अछि यूपीएससी प्रीलिम रे ସେମାନେ ऑलरेडी पकोछ ना ऊपर नै क्वेश्चन। तेणु आमे एरा पढुछन्ती कारण ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ क्वेश्चन लेवल तो चेंज होउची ना, जेतु जेमति थर जीएस मेन रे थर चेंज कले तो प्रीलिम रे टिके चेंज चांज करि पारନ୍ତି कोन करि पारନ୍ତି। तेणु जदि एसम पढि कि जाइथिबो कोन आ बाकी ए पोर्शन टा सरी गले आमे आउ नोट फोट डाकाडुकी करबानी, डायरेक्टली पढिबा कोन लक्ष्मीकांत पढिबा, लक्ष्मीकांत रो डायरेक्ट डिस्कशन करबा, लक्ष्मीकांत रो मन रखि रखि चलिबो हला। देखो रिटर्निंग ऑफिसर लिखि देता स्टार्ट दवा, रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सब सारी दवा आज सब पिला पळै गलेनी कि रे, पेशेंस रहउनी मत लागुछ बोले, अरे पेशेंस रहउनी कि पेशेंस रहउनी कि लॉन्ग क्लास रो पेशेंस रहउनी। ना तो गोटे दिन तो सही गोटे दिन तो दिल्ली रे जो क्लास होउची हैला, दिल्ली रे जो प्रिपेयर करूछन्ती दिन सारा क्लास करूछन्ती पिला, जो वर्ष तो एडमिशन करिवो से वर्ष किछि हबनी तमरा, खाली क्लास करि करि दिन जीवो आउ माने खाली क्लास सखाळु संध्या जाय खाली क्लास होतिबो। आम नाठी मु एकुडी आमे करछे बोली तांकर सब टीचर थिबो अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग टीचर सब, जणे आसीबो पढेबो तापर आउ जणे सखाळु जिवो संध्या आसिबो, सखाळु जिवो संध्या आसिबो, बुझिछ ना नै, नोट लेखि लेखि दिन जीवो खाली। heading the returning officer in returning officer in election hela, heading the returning officer bracket रे arrow hela in election। देखो head of each constituency लेखो head of each constituency equal to arrow returning officer होनी head of सब constituency election समय arrow लेखो returning officer लेखो kingpin और linchpin हला, ना linchpin बा kingpin हम कहि परियो election रो arrow लेखो his head he और she ये भी हले his head of a constituency लेखो his head of a constituency that head of a constituency that goes to vote, जोटा vote जो जोडी vote हवा को जाउची जो constituency रे तार head को हम कहबा returning officer हला, the head of a constituency that goes to vote and he is kingpin for conducting election in constituency, he is kingpin, he is like the kingpin लेखो, he is like the kingpin for conducting election in constituency। तार लेखो तापर पॉइंट लेखो the election commission has normally designated लेखो the election commission has normally designated the district collector, the election commission has normally designated the district collector as a DM हैला, sorry as DM को as RO as returning officer for Lok Sabha constituency हैला, the election commission has normally designated the district collector as कोन RO माने कोन करे returning officer for Lok Sabha constituency falling within district concern हैला, falling within district concern falling under district concern हैला, falling within district concern ता माने कोन हैला, माने करो कटक लोकसभा कन्स्टिट्यूएंसी कटक लोकसभा कन्स्टिट्यूएंसी अंडर रे सातटा विधानसभा कन्स्टिट्यूएंसी आसुची आ सात जंग विधान कन्स्टिट्यूएंसी कोन कटक डिस्ट्रिक्ट रो कि, जेमिति हम खनपड़ा माने करो खनपड़ा विधानसभा कन्स्टिट्यूएंसी ता आसुची को कन्स्टिट्यूएंसी रे, खनपड़ा विधानसभा कन्स्टिट्यूएंसी ता आसुची को थे कि रे, आसुची कटक कन्स्टिट्यूएंसी रे, कटक लोकसभा कन्स्टिट्यूएंसी रे। तेनु एठी की आरो हबो जदे एमपी इलेक्शन हबो, एठी आरो की हबो
ମାନେ ଏଠି ମନେକର ଆମର ଯୋଉ ମନେକର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଟା ଅଛି, ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକସଭାରେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହେଲା। ସେଭଳିଆ କଟକ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏହି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଯେତିକି ଏରିଆ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡୁଛି ତାର ଆର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଫଲିଂ ୱିଦିନ୍। ତାପରେ ଲେଖ ନର୍ମାଲି ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 2 ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ନର୍ମାଲି ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 2, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମନେକର, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି 3ଟା ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି। ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଟା ଆସୁଛି କଟକରେ, ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ରଣପୁର ଆସୁଛି କୋଉଥିରେ, ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ରଣପୁର ଆସୁଛି ପୁରୀରେ, ଆଉ ଦଶପଲ୍ଲା ଆସୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତେଣୁ 3ଟା ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ରହିଯାଉଛି। ତ ତାମାନେ ଏଥିରେ 3ଟା ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ଆର ହେବେ କିଏ? ସେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା ହେବେ, ତାମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟାକରେ ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ କଣ ହେଲା। ଦେଖ ନର୍ମାଲି ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 2 ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଦେଖ ନର୍ମାଲି ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 2 ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ୱେଆର୍ ନଟ୍ ପୁଟ୍, 2ଟାରୁ ଅଧିକ ରଖାଯାଏ, ୱେଆର୍ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ 1 ଆରୋ, ଅଣ୍ଡର ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ 1 ଆରୋ। लेख फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गला लोकसभा देख फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इट्स डीसी माने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किंबा एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। एसडीएम आमर तो जो आम मन जो जो स्टेट रे सब डिविजन अच्छी से एसडीएम रोचन, आ जो सब डिविजन ना तो ना आ कौन है। फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली सब डिविजन ना माने कौन, जदि मन नयागढ़ नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट और नयागढ़ सब डिविजन गोटे सब डिविजन से गोटे डिस्ट्रिक्ट से सब डिविजन। तेणु इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्टेट इट्स डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेख फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, एटा बर्तमान लोकसभा गला, बर्तमान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कथा कहूँ। फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम हु इज डेजिग्नेटेड बाय इलेक्शन कमिशन एज आरओ, हु इज डेजिग्नेटेड बाय इलेक्शन कमिशन एज आरओ। आमर ओडिशा जेंति साइमल्टेनियसली दिटांग इलेक्शन होछि, तो एटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मु रखि देबा कोन हला। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एसडीएम हु इज डेजिग्नेटेड बाय इलेक्शन कमिशन एज आरओ हला। देखो इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, in case of a state legislative council except that MLC member माने जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एमएलसी हेबे से जो इलेक्टेड हेकि होछन तांकर भी रहबे एसडीएम किबा डीसी रहबे हला। तो इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सेप्ट दैट एमएलसी मेंबर आर इलेक्टेड बाय एमएलए, जो माने एमएलए द्वारा इलेक्टेड होछन से छाडी देकी बाकी अलगा जो मान रहले द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसडीएम एक्ट्स एज आरओ हला। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसडीएम एक्ट्स एज आरओ, आरओ माने रिटर्निंग ऑफिसर, एक्ट्स एज रिटर्निंग ऑफिसर। बुझिला रे एमएलसी मानकर इलेक्शन पाई भी एमएलसी मान एमएलसी सिलेक्शन केमिति हो जानिछ तो। अरे एमएलसी मानकर जो हमर त नाही ओडिसा रे एमएलसी नाही, जो स्टेट रे एमएलसी अछि सब ता केमिति इलेक्शन हो जानिछ ना, नेता प्रोसीजर रे जे देखिबो ताकर ग्रेजुएट माने वोट देबे। हां एमएलए मानक द्वारा केते हां किछि परिमाण एमएलए मानक द्वारा हेबे, किछिटा स्टूडेंट्स मानक द्वारा हेबे, ग्रेजुएट मानक द्वारा हेबे, एम सब तांगा सु अछि। तेनु एमएलए मानक जति जति पोर्शन ऑफ मेंबर एमएलए मानक द्वारा से छाडी देकी बाकी जोडा इलेक्शन हो अलगा मानकर से मानकर सब रिटर्निंग ऑफिसर रहबे एसडीएम नले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहबे हला। देखो इन केस ऑफ एमएलसीज वेर इलेक्टेड बाय एमएलएस, देखो तो एमएलए केस जति कि लेबे तांको विषय कोन देखो इन केस ऑफ एमएलसीज वेर इलेक्टेड बाय एते डेप्थ थोड़ी माने 50 सुन हम पढि दोसन देखियो। इन केस ऑफ एमएलसीज वेर इलेक्टेड बाय एमएलएस, इन केस ऑफ एमएलसीज वेर इलेक्टेड बाय एमएलएस एंड फॉर इलेक्शन टू राज्यसभा, आज माने एमएलए माने भी वोट दोसन राज्यसभा मेंबर माने राज्यसभा को जिबे हला। एंड फॉर इलेक्शन टू राज्यसभा इट्स सेक्रेटरी टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में सेक्रेटरी थिबे सी हेबे आरो हला। इट्स सेक्रेटरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु इज नॉर्मली डेजिग्नेटेड एज आरो, हु इज नॉर्मली डेजिग्नेटेड एज आरो बुझिला, हु इज नॉर्मली डेजिग्नेटेड एज आरो। उनको एमएलए वोट दोछंदी से माने हेबे कोन, से माने हेबे सेही केस रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जे सेक्रेटरी थिबे
सी सब सेक्रेटरी रोचन ना लोकसभा सेक्रेटरी अच्छी राज्यसभा सेक्रेटरी अच्छी आम स्टेट असेंबली सेक्रेटरी अच्छी से सेक्रेटरी हे रिटर्निंग ऑफिसर देखो फॉर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन किए हे सेमती लोकसभा सेक्रेटरी और राज्यसभा सेक्रेटरी जितने सी आर हे लेख फॉर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इट्स secretary of the secretary of legislative माने लोकसभा एंड राज्यसभा द सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा who alternatively function as आरो मतलब गोटे वर्ष लोकसभा सेक्रेटरी हेले तापर वर्ष राज्यसभा कि राज्यसभा तापर लोकसभा एमती अल्टरनेटली होउन हैला इट्स सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा who alternately function as आरो हैला the returning officer is responsible लेख तापर तळ लेख the returning officer is responsible for holding free and fair election in his constituency देखो the returning officer is responsible 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 for holding free and fair election in his constituency देखो the returning officer is responsible for holding free and fair election in his constituency the returning officer is responsible for holding free and fair election in his constituency देखो आज रिटर्निंग ऑफिसर he becomes under direct control of election commission हेला देखो आज रिटर्निंग ऑफिसर he comes under direct control of election commission as returning officer he comes under direct control of election commission कारण election commission से मानको डेजिग्नेट करिछि ना direct control of election commission तापर लेखो it is him लिखिया कथा एक्चुअली it is he who receives scrutinizes who receives comma scrutinizes who receives comma scrutinizes comma accept or reject nomination paper scrutinization तापरे scrutinizes तापरे accept or reject nomination paper filed by candidates है तार लेख द नेचर ऑफ ड्यूटी कारण ये समय कलेक्टर को दायित्व कि एसडीएम को दायित्व दिखाई तो से तो मैजिस्ट्रेट पावर अच्छी ना तेणु क्वासी जुडिशियल बॉडी से एक्ट करेंगे जहाँ दंड विधान भी देदेवे बुझे ना प्रोब्लेम कल द नेचर ऑफ ड्यूटी इज परफॉर्म्ड बाय आरो इज वेरी स्ट्रांग पोजीशन इलेक्शन समय द नेचर ऑफ ड्यूटी इज परफॉर्म्ड बाय आरो द नेचर ऑफ ड्यूटी इज परफॉर्म्ड बाय आरो रिटर्निंग ऑफिसर while performed by arrow while conducting or scrutinizing of election and counting of votes while conducting and scrutinizing of election and counting of votes is quasi judicial in nature lekho is quasi judicial in nature and he is responsible for counting of ballots lekho he is responsible for counting of ballots and declaration of official result he is responsible for counting of ballots he is responsible for counting of ballots and declaration of official results he is responsible for counting of ballots and declaration of official results he is responsible for counting of ballots and declaration of official results तापर लेखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ इन इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ब्रैकेट रे पीओ इन एन इलेक्शन हैला प्रिजाइडिंग ऑफिसर ब्रैकेट रे पीओ इन एन इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन एन इलेक्शन लेखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ इन एन इलेक्शन लेख ही इज ए सिविल सर्वेंट लेख ही इज ए सिविल सर्वेंट
he is a civil servant assigned to election duty. He is a civil servant assigned to election duty. He is a civil servant assigned to election duty. He is head of a polling booth. Like he is head of a polling booth. He is head of a polling booth and is responsible for conducting fair and free election. And is responsible for conducting fair and free election. And is responsible for conducting fair and free election in his polling booth. In his polling booth. He comes under direct control. He comes under direct control of RO, or returning officer. He comes under direct control of a returning officer and overall control of the election commission. He comes under direct control of returning officer and overall control of election commission. And overall control of election commission. The presiding officer gala. तापर लेखो observer in an election. Observer in an election. Observer in an election लेखो. लेखो observer in an election लेखो. He is a senior civil servant. लेखो he is a senior civil servant. He is a senior civil servant. लेखो he is a senior civil servant. Observer in an election लेखो. He is a senior civil servant. Observer in an election. Observer in an election. है He is a senior civil servant who is nominated by election commission. लेखो he is a senior civil servant who is nominated by election commission. He is a senior civil servant. He is a senior civil servant. He is a senior civil servant who is nominated by election commission. He is a senior civil servant who is nominated by election commission to oversee the free and fair election in a constituency. To oversee the free and fair election in a constituency. Not more than 2 constituencies are given to control. Not more than 2 constituencies are given to control or supervision of a observer or of an observer. है Not more than 2 constituencies are given to control or supervision of an observer. है for each constituency, a given observer for each constituency, a given observer and expenditure of election for each constituency, a given observer are nominated by election commission. है कि nominate करेंगे election commission द्वारा nominate होंगे है तापर लेखो he has power to direct a RO. He has power माने ये senior IAS officer रही बेतरे है he has power to direct RO to direct a RO to stop polling in an area. He has power to direct a RO one returning officer RO to stop polling in area or to stop counting votes to stop counting votes or not to declare official results in certain circumstances or in certain contingencies. Not to declare official result in certain contingencies. In certain contingencies माने किसी जरूरीकालीन परिस्थिति जदि हला certain contingencies such as booth capturing, rigging कौन करे RIGGING हाँ अरे rigging कौन RIGGING भोटर फ्रॉड है कि कौन टाइप इलीगल फॉर इंटरफेरेंस आड़ ये सब जिन रिगिंग लेख कन्स्टिट्युएंसी सच एज बोथ कैप्चरिंग और रिगिंग है अरे सरला এটা লেকচার লাগি बंद कर दवा टिके पर है
He has power to direct a arrow to stop pulling in an area, to stop counting votes, not to declare stop counting votes. ये दियो कौन माने स्कॉल माने स्लैश दियो फ्रंट स्लैश दियो, not to declare official result in certain contingencies such as vote capturing, rigging, etc. ताऊ लेखो civil servants in an election. Civil servant हमर कोन दायित्व रोल देखो, civil servant in an election. जो सिविल सर्वेंट का बारंबार सिविल सर्वेंट लिखुछ ता माने कोन लेखो, सिविल सर्वेंट्स इन इलेक्शन लेखो द आरपीए 1951, आरपीए माने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, द आरपीए 1951 डिफाइन्स सिविल सर्वेंट इन इलेक्शन आज, सिविल सर्वेंट को माने कहबा बोली से डिफाइन कोन करे देखो, सिविल सर्वेंट इन इलेक्शन आज एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, employees of a government sector, government of a UT, employees of a government sector / government of a UT माने union territory government of employee की employee of a central or state university, employee of a central and state university, तापर / दियो teachers of a government school and colleges, teachers of a government school and colleges and private schools receiving aid out of a state fund माने जो सेमी गवर्नमेंट को माने स्टेट रू भी किसी पैसा पाउछन से माने, and private school receiving aid 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 out of a state funds, and employees of a public sector, and employees of a public sector. तब लिखो द सिविल सर्वेंट नॉट कम, देखो द सिविल सर्वेंट नॉट कम ओनली, देखो द सिविल सर्वेंट नॉट कम ओनली अंडर द सुपरिटेंडेंस direction and control of election commission, लिखो द सिविल सर्वेंट नॉट कम ओनली, the civil servants not only come under the superintendent's direction and control of election commission, but also under disciplinary control of election commission, but also under disciplinary commission of election commission, but also under disciplinary but also under the disciplinary control of election commission, but also under the disciplinary control of election commission, but also under the disciplinary control of election commission. है ना, अरे लेक्चर लगी, अरे समस्त अच्छो ना को बोलो नहीं रे, हाँ सर अच्छा तापरे रही रे आहुरी बहुत अच्छे स्टार्ट आउर अछि नेगेटिव वोट सिस्टम कोन, बेनिफिट ऑफ नेगेटिव वोट सिस्टम, राइट टू रिकॉल, तापरे रेफरेंडम इनिशिएटिव प्लेबिसाइट रे सब रही गला, तापरे डिस्टिंक्शन बिटवीन करप्ट प्रैक्टिसेस कोन आ इलेक्टोरल ऑफेंसेस कोन एटा टिके रही गला, तापरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोन, तापरे ओपिनियन एग्जिट पोल कोन एटा टिके रही गला, आ केबेटा देखिबा हला, तो बहुत टाइम हे गलानी तुम देखली सब बोले देखो माने आउ नाही बोते मन रे जोश नाही, दिन सारा क्लास हेलानी आज फोन भी से गरम ही गला, एतिक थाउ हला, एतिक थाउ, तापर हम नेक्स्ट क्लास रा केबे टाइम हेले पुनी पढिबा को पुनी आउ अपरठु को स्टार्ट करिया हला, एतिक जिंस थाउ। अच्छा एग्जिट पोल तो बैन जो रूल हिसाब रे बना ना करिया ता बिसरे पढिबा कहबी, एग्जिट पोल से यूएस रे प्रथम स्टार्ट हेतला हला, सेठी को गैलप GALLUP यूएस रे कहतले डिवाइस सैंपल गोटे कहतले, आ सेटा को हम एठी इंडियन रे कहचे एग्जिट पोल, जे सब हेतला त ओपिनियन पोल कोन देखिबा आ गोटे क्लास रे देखा, आमर कोन कि बाकी जिंस यूएस यूके रो तो आमर सब बरो करा है कोन, आम तो निज सब भूली गला ना, निज जिंस भूली गला। जमिति कहउची यूएस तला माने फास्ट माने यूएस होची फास्ट डेमोक्रेसी, माने फास्ट डेमोक्रेसी, आ इंडिया को होची लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, किंतु फास्ट डेमोक्रेसी यूएस न होय, हम ओडिसा रे बिहार रे गोटे किंगडम थिला, हम पढिबा अनसाइड इंडिया रे लिच्छवी किंगडम, लिच्छवी ना लिच्छावी किंगडम दी कोन थिला गोटे लिच्छवी किंगडम, सेठी फास्ट स्टार्ट हेतला डेमोक्रेसी, द मोस्ट फास्ट माने डेमोक्रेटिक किंगडम सेटा गोटे सेठी स्टार्ट हेतला
କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମ ଜିନିଷର ପବ୍ଲିସିଟି ନାହିଁ ବାହାରେ, କିଏ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେମିତି ଆମ ପାଇକ ସେଇଟା ତ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମ ଆମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଫାଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୁହାଉନଥିଲା, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏତେ ଭିତରେ ଆମେ ବସିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯାଏ ଗଲେ, ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ପଢିବା। ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଏଇଟା ପଢିବା ତାପରେ, ହେଲା। ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ରିକଲ୍ କରିବା, ନୋଟା ମାରିବା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସିବ, ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଗେଟିଭ। ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ, ତାର ବେନିଫିଟ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତା ପରଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ହେଲା।